Whātala whātou sa mo lea tunu pele ilo malei fumai whānunga fōu le nei tai au. Wa tātou lia mai lea surulu, lea sumo mōla leo nei māsino a perila. Ile nei tu sanga lua whe lua se fulma leono. Mai o le tu tuane le siufonga la mui Wellingtone, toa matalia lana tau tua ile nei tai au. Alo mai o le tātou sauri ngā lotu whale ainga o lea teite ia lea li sungan whaafengainga, Pastor Senga Tofilau, o le whaafengainga o le Kalesia, Kingdom Vision, Worship Center Christian Church I Porirua, au teite I whono fōi o e Kalesia Worship Center, I le State o Wellingtone, o isi maia le whaafonga. Fio mai oe nganga pa ia ka ta po inga alo nuu nei tai au fou. O lea so fou e au mai ia i so fua mo matu wora. Matu wora tu fou I luma o lo no whaali te maa, mai tauranga whaftai, o le vi inga mai whamanu, nei a vi ia oe. O lea e se mea mawhai a tangata o na watu ia te oe. Paula valea ina ia whaftai atu tangata ia te oe. Nele ni tai au, fio mai oe tai tai mātou. Ai umea uma, nau lau whauunga ni tai au. Watu fo e whaftai mai vi inga, yo e whetalai fo I mātou mai, lo nuu ni tai au. Nā pena I mātou, ia morsoi fuanga wai au mai e. Ai umea umai fo I vi inga ia te oe ono lo swafa Yesu. Amen. Nā tātul pese ia ona fonga I fo I lea I se. Upu mai le fionga pa ia le tua. Ai whaftai atu lo loto I le tua I ni tai au. Ia na whamai tusi o le awenga. O le alofa I ova, o le whaumutia I tātou. O le wale mawai o lo na alofa muti vale. E fau mai ia I tai au uma. E tele lo na whamahoni. A moa o le alofa na le tua. Sauni a watu e lau whaftai I ni tai au. Aloha pa ia a
ma le alo ma le nganga pa ia fio mai o le ne tai au fio mai I loto ma nganga ma tu tangata le tua ma tu o watu le nganga whaftai ia te oe ne tai au whaftai I lo walofa tu noa e lava ma tutoe mo I mātou whaftai lo walofa muti vale e fōu I le tai au ma le tai au mātou mori mau fōu I ne tai au lo pa maoni le aso a mata ne fōu I masina e whao tau sanga ia ma eu lava lo le lei tu mau pe ia te oe le vi inga o le mamalu o le whaamanu ma le whaanetang a mangalo I mātou li toto Yesu Keriso lo walo pele e to tasina e fo ina mai ina ia mangalo I mātou ina ia mama I mātou ma tauami o tonuina I mātou nei fo tai au mātou watu lava ma le whanau nau ia whaia lo finangalo ta pena I mātou mo lo finangalo mo I mātou le ale taimi o le ale aso wa e ato whaina mo I mātou ia maua tangata uma le loto fia ma le loto whaftai ma le loto e ta pena ma le loto whaamaurap Amunia mai oe ne tai au ke tarai oe na tia tangata whaatau waa te fuero sa tau Yesu ia foi umarivi inga ia te oe ona o lo swafa Yesu amen amen ya a wheloa ia te poilo mele fua mai ne tai au o na le tua ia a la watu foile upu mele tionga le tua e pe ona ia I ne tai au tato te o luma no whaari o le tua ia na whetalai mai ele o le tua ia te tato ia ai e foilo whatau waa e whaima ponga o le tua I le ne tai au ia e watu o finangalo le tua mo tato ioi o tom fai lava e tu atu lava se au a mai ele tua mo tato ia e ta pena I le aso I te oti ai wape te mana o iei pele ai ele mwhai e sesio na taofi a o le tai au nei o lea la afsota I atu I le maliu o Yesu Keriso a wa o le vai aso nei o lea tato te pamanatu I nai le maliu o Yesu Keriso le ni o le ola o I o le ale to tasi o le atua o mai le one tolsu mai ona wa u whapea lava na alofa mai le atua I la rangi o I au mai e lo na alo pele to tasi ina ia le whano se tasi patutua ia te ia ia maua le ola e whanau o taeala ni ale talanoa ia te oe I le maliu o Yesu malau ta penanga I lo wot amen Jesus' death and your preparation for your death. Amen. Ia, malau ta penanga fu mo sitianga e kalesia. Mua ile nei tai au. Ia, na toe fa ia o tatou tua ile amatanga mai. Ile kenese tolu na ia isfulma lima. Na fetala ile atua ina uapa ulu ua tangata. Ia, e talai dole o le tua ia atamu ma eva ia whapena fo ila malengata o le upurana ia ile la upa tauina tua e esel taua ia o le tenese tonu fai upa suma lima mai o fetalai atu le tua iova le tua ile ngata whalongo la I isi vaenga ia vaenga mulmuli le whale ngata mai o te whatu puina le feita nga ia te o lua malfine o lau whanau fo I malana whanau na te tui momoina lo ulu au e te tui momoina lo na muli vai nioi na fio mai Yesu Keriso ina ia tui momoina le ulu le ngata au le ngata na te tui momoina le muli vai o Yesu o le ata fo le na whanau o le atua le ne tai au e ngata le ti Apolo I lalo tato vai amene e sele le leio Yesu o tele tau sanga o whamanatu lo na maliu ia o tele ropo e si la fia le mena fio mai ke wiso e fai io mai Yesu na ia matua tu I momomo
le ulu o ngata. He came to crush Satan's head. O le upu o le fruits na iei. O le completely crushed and destroyed. Matua I whaama. Lepe ina ma. Muta ina. Nā ma nei al mo mau I ane. Nei tal no mo mori ane tonu. Alo na whai upu e wāku. Pa maile fionga lea tua. O le whaile anga sala, maile ti a polo la vaia. A wā anga sala ti a polo ma talu le amtang. Wa e whafonga. Anga sala mai lava lea ti a polo. Anga sala I do martangata. Pa mai o le mea lava lea na whaaria mai e le alo lea tua. Ina ia wha umatia ia ngā luenga ti a polo. Mai vaile ta ua le vaia so ne le tati wha manatuin. Ile tauna maliu ke viso na fio me ke viso ina ia matua tu I momo le ulu ngata fa umatia nga luenga sakan ia ma au se oli man folu ka ua yo lo fa natu ia ole ta pena fo na oi ia ole mai ngalo na lua fa mai na va valo ia mai ane amatanga tumu tuspa ia valo ang o le tama lea whanau mai lena pola I le atua I o le whatoanga I tena. I le mata upo e iwa fo ipo e ono nai tala noa ai I saia o mai o foa I mai mo tātou le tama. I lona ua le malo. Le tama la lena pola le atua. Le whaafonga la o le tama lea. Tama lea le whamai o sau e tu I momo le ulu le ngata. A ona I ngoa ia pa mai e ngoa o ia sili ese o le whaipule. O le atua marosi, o le tamā o le whaavavau, o le alii o le file mu. O ka so le ni suafa ina ama tautia. I o suafa ia matua te mu ama, te ki a polo suafa o le tama lea o saue, e matua tu I momo le ulu o le ngata. Ia, tala noa leo I saia I mea la awhai e le tama lea. I le mata upo e 5 sefulu ma le tolu. Amatalena e wa aile ile or kalame le atua ina ia toe fa fo ia tu tangata le atua wole mo fai ona yese so tanga ma le atua ina ua pa ona le anga sala mana tua ta to samo ele ai se anga sala e alu lumo le atua ele ai se mea ele se mea palpala e alu lumo le atua yo mea le na sa woi le tama lea fio mai ai le alo le atua pa mai ona suafa ia te tele o suafa ai tautia na fio mai manei ai pai ta upuna 5 suna tolu ia le la fai tau nai vaenga ia I fai upo e 5 pa mai a ua manua o ia ona o tātou soltula pono ua momo o ia ona o tātou wa mio lea ioi vai e le mena sa wel tama lea sau soli pala le ulu le ngata. Le whamai o manua o ia. Ona o au anga sala, ma anga sala. Ona o tātou soli tula ono tātou wa mio leang. Mai lai whai upo e ono e maa nei ai. Ta tau ona matua I tā ofi maulo roto. I le nei fo tau sanga a whamanatu ai le mariwa Yesu. Mai whai upo e ono. Ua wha o ia te ia I ova tātou wa mio leanga. Umana. Tawa. A mio leanga umma o awa mio leanga o a tato wa mio leanga umma ko me ua whaao ua whaati e umma lea tua I lungo tama lea I lungo lona ago yo ai te ilo tama lea moli mau lea pionga lea tua ko me tala paulo le luko nitolo ta upo 5 luas fumatas tama lea le ese anga sala le fo sa tala no I le panguta I le tu tomo tau o tonu ta sala o ia lea na tene I lose anga sala I wa fonga la ia ta upo 5 luko nito fo I polusu matas a wa o ia na le iloa le anga sala na whaia lea e ia whaia lea tua manga sala o le sui o I tātou ina ia avea I tātou mami o tonu o lea tua ia te ia no vai lai ta noa lea Samoa a fio mai tama lea tu momo le ulu ngata mai le sana sala aya ina ia tau ave ia la wa sala mala wa sala ina ia maua oi mau lea
le ami o tonu o le atua pese ta ua me ia malama ma manino ai tātou le ai ele na o le whaatari o le aso mari o Yesu le te ofa mai le roma i tolu ua sfutolu ua ngā sara tangata umama ua le ai se o le vi inga o le atua. Amen. E ma nei le upo na le mata upo e ono o le tusi a Roma pai upo e losu mai tolu pa mai o le totongi o le anga sara o le oti o le hola i whaavavau o le mea fōa i fua le a le atua. Ion. O le totongi o le anga sara o le oti o le hola i whaavavau o le mea fōa i fua le a le atua. Tā ua ia ese tā ua. O le maliu o Yesu ina ia e maua ma ia maua ia le mea fōa i fua le atua o le a mea fōa i fua o le hola i whaavavau. Ela le ta noa tu ia te oil neva yasu. O le tali i lau ta penanga molo woti. O le ave o lo wola ia Yesu Keriso. O e whafonga le moni o mea ia o le fionga le atua. Amen. Yo, ave lo wola ia Yesu. Aisea. O le totongi o le angsala o le oti. Tau wana oti, o e tau na oti. Aile i oti sesi o ta ue whamangalo ia o ngasala. Alva yaso ni, le tātou te whamanatu i nai, le maliu o le alo e tō tasi o le atua, nā fio mai, ina ia le ngata ina tu, mo momo le ulu o le ngata, ia whamangalo la wangasala, mala wangasala, ia manisio, vaenga i tēli, o le a ofo i ele tāla i stein, le ola, le mea fo i fua ale o te nau nau, ia te oe o whaaponga mani taia, ia e maua, o le ola i whaapavau, amene sa mo, ia, pe whamanatu o tfo ia te oe ni tae au e tā pena molo wot, ave lo wora i le li, au mai lo wa inga i whaotang, au waole, tau no unga le leili na, o le tā penanga le leili na, ioi, a hisa ma vaenga i whai i lau whanau, tā pena e ave lo to wora i le li, ona whamanuia leo le atua i a te utau, whamanuia le atua sa moa i a te oe lau whaponga i ni tae au, ia fo i umare vi inga i le atua te maa, ia e whamanuia lo atunu. Whamanuia le atunu o Israelu. Whamanuia po le atunu o Samoa. Ia whaia la wami atonu. Ia pule ma le tonu le atunu o Samoa. Whamanuia so Samoa whaalongolongo le nei tae au. Whamanuia le upu e le fua e whaia le me te whina ngalo ai. E manuia le me te awina e whamanuia le o fisa whasalau i lau o whainga duenga. Ia tu mau ia te oe le vi inga nei se ia o le whavavau. Amen. Amen. Vi ele tua le tau sa mo le atu pele na ua fa fonga le tatu tunu i le tatu sauninga lotu fale ainga na teite i le sunga fa fianga pastor senga tofi lau o fa fianga o le kalesia le Kingdom Vision Worship Center Christian Church i Porirua. Ia o teite i fono fo i o kalesia Worship Center ia le Steto Wellington i lau monei mo le langa fa tai mal fa malo i le sunga i fa fianga ia senga i le tau ia ona ole tau whainga mātu o fie le uto me tau ina ai ia le wha whonga anga le tātu tunu le nei tai au tau io se whatu e pa uisi ele lei tupu maola ia isi au ngā walsu i fofa le nganga o tātu tangata mātu talo sanga whamunui pele tue lau sunga i le wha whenga senga mai se whatua no whalo te nane le tāpo inga le kālisia unui e tele le yaso wha whtai o le vingo le tua ia mai le kālisia e whakasai tul ele ia fai masulu e mumu tau te riu mai pol kalami o atar tau tau tuar siu whonga lo mua le nei tau le aso lulu le aso mua o Aprila lua afe lua se fulmaleono.
Santi Talahia. Estero Fifi Fallo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amatsumel apple feet to the Bambea, Sufongalo Mua, atau le tayao. Yo, el club le atau le tayao laugh of the morning to tomorrow si fonga lo bui Wellingtone le samo capital reader malan to tu ni a sululu tato dia mai laso mua le ulua yaso ni ma sino fo a perila ma sino no faula di tu sangan wa fe lua se ful maleono ya vi fa ya eu tato loto ile tua ya wa o eu ma fuai ona mole melo to se fu ma so mato ne yola le tato dia mai fo ni ma sino fo ilona lofa malona ngalei vi atula ile tua fa tai le tua ya ile tei na mai so fo malona lo tato tunu ale tato fo longa le tu sangan wa fe lua se ful malona malo le fala mo wi tato tunu malo tau malo fa tu tua malo lo sai fi tai tunga fe mga luenga tu te malam singa fo fuanga fa le ainga fa le kale sio no ma fianga malo lo sai de nei fo itei no tu sanga fa talo fa tu tato tua pol kaman ato tau tau tua si fonga lo mo le tau ile ia mal malo lau fa ngaluenga tofe le tua lo fa fa le malu le fa te fa taulanga male fa te fa taulanga fi tai tunga wale tau so no le vai le ola o wale so fo fa le ngango tatu tangata o to feles fa talo fa le tatu tu a si sino te mama tina ma tua ta po mo te malao le tau ba lo si fo maduia fa tai talo pol fala maulo mulila ta po ia fai mo tiu te lo al fai volo tatu tunu ile aso male aso ai fa nau ya o ya malo talo nei matua tu pulang telefon malo sila tunu good morning talo fa malo si fu maduia ya te tonu lu ta pela foi o to wa fo ya o ngol nei aso ya nulu inga to tasi laso ya ata fo ya o desi aso e te lunga ia kuata mo mo le tu sanga e fai ita faonga ya aso fia o fai nga ai ila so ata ya nisi fo yo fa o nga ia le te lunga le so ala tu o nga malo lole nei fa na la so ata teachers only day ya la so ata ya ai tatu walo tu lo
ia I tūlanga o le aso maliu ia tau ia malolonga o kuata mua o le nei tausanga lua whelua sumalono ia malolo na sai nei whanau malo foi nei mātua ia le whanganu ina foi la o tau pito la au le aso ma le aso ia le la mo mai foi se malolonga mo utau ia mai lava I la matanga o le nei tausanga na e mai a onga ia le malolo mo le kuata mua e pe o na tātou iai Atalo fatu foi nei o tātou ainga o mahe masani o lo mafuta mai lunga o le tātou api o fōlinga le nei tai au lunga o le tātou Facebook lunga o le tātou alata o le YouTube channel o I lātou fo alo whangaina mai lunga o le tātou upenga te whailangi www.samocapitalradio.co.nz mātou te whatalo fatu le nei tai au le whangaluina foi o tau lunga o le tāsi ono te simatasi wha mo I le tātou ala leo le lau moi Wellington nei e mātou te whaatalo whātu nei tai au e le mawhaina ngalo le whaatalofa ia I la tōwho le wāla usu I whiau mga luengo le nei tai au ia whai mali elo vai lungo le tele le nei teimi tau nuk marasaunga le mu I ngā luenga fōi o le yaso mai la tōwho I le lau malo lo mai le pōna pō a le na malo lo mai pa nama fōi ngā luengo le pōna mo ia malo lo sa I le wanga ia tu ainga ia manuia fōi ia malo lo ngā moes whasini ngā malosi malo le tau le pōna pō e se alga lue le au e se fōi lal ngā lue le pō e se fōi a tūranga o winga la tō ia maanga o le pō I ngā luenga ia malo le tau le nei a tunu a leila la usu le tai au a ngā I ngā luenga o le pō ia ele maua le se leni maua le tupe ia whai e fuafuanga whale ainga ia o mea whai anu ma fiu anga I Samoa na iu tātu ainga I Samoa o wha alave lave ia ai a mea whai lotu ia mai kālesia e whai mai le Samoa mea na a whai ngatā le tautua e whai ngatā fo ia mea ua tātou masani ia ai le ngatu wile o mea lani whanau e tangi mai an whanau I mea whai e whai a mona I whanau ia maa loro sai mātua a taile mafuta man lik tau tātou polo klabele nei on ato tau tātou tala me wha solo talo le tai sui kon tupe avno wha mona ngosui fo mas whanau le aso I nei tātou whanau fo le mena tupu le aso e whaina tau mai seisi po le ale aso nei ala mea fo I whatau le aso le aso mo mole o aparila ia whaina wha ngamani tātou komeni na nungo Facebook ma lungo le tātou YouTube whaina comment mai ai tala le tātou le nestemi o le nei whaitai au ia ma whaatase tu fumo tu fini ia ana wha solo ia stemi le tātou te oli tu le valu ia ma futu ma tātou program le ato tai au whavelane sa I puti koko I puti kofe I puti lau moli o le a lavas tu lango le malu o tai au le alo tu le teimi ia manuia tele whai malu ia u whai o le teimi o tai au tu moni talofa ma tau tuara si whonga la mua Oski Band whanga mai Samoa talofa malo si fumanuia Samoa, pese ai
Fatalo fatu le table le taeao ia le wa mai fo Italia lisi fo manu le tatu tunu o le aso nei ia la sa o matu tali o le aso tau whaafalea. April Fool's Day, live life to the fullest, live in my investi Maria le luto i lolo, mai whaafau ina tani e lu ia o le aso tau whaafalea nei moni lei, mai whaafau peni o le aso le tau whaafalea po le Fool's Day. Ia le na, talo sia ia ua nei o tātou whaaseina. Ia ina i fo iaso alvaga le talo tau mo tatu lo mo Wellington le so lo valo i lo official vai tau langi le tau sur mate go file la ya tatu i le lo mo Wellington se fu mal fitu tikeri le fo le maulunga i ma tikeri lo na maulalo fa mawina mo le so na so tau la sto file mo lo mo Wellington valo i foi o le a langi le tau sur mate go file la ia mo tātou de lo mui Wellington e mono tua oi i le yaso malaya la so tanga mea ia malulua tātou ni lo mui pe ma sania yang malos fuli savili ni so taimi ia e sur mato go file la tātou se atu la telenga o te ro New Zealand leita au fa talo fatu au kilani tu ulu nei wanga mo utona nei taimi mo le tae ia ai ba ilma to last taimi mo le yaso apena foi na i Hamilton to Ranga Rotorua Gisborne tulu nei wanga le te mo tau ia olo kiles te mi va il matola ia ile nei aso mo tau po sur mato o fidela abena foi fa solo mai nai New Plymouth Napier Mastone Palmerston North o winga na le tau pe nei lo mo Wellington sulu mato o fidela ile nei aso tanto fa solo tu moto i saute fa talo fa tu nel soni sulu mato o fidela mo nei aso fa bina foi Blenheim Christchurch Chatham Islands Timaru o Dunedin Invercargill, Stewart Island o Queenstown o le te lenga le nao le motu i saute e langi leili tau surumatu o fia foi le lama o tau i le nei a sururu le asa mua o a Perila. A tala fatu i sio tātou tunu i Samoa le nei tae au, tā lia tātou tala mai Samoa, ma tātou tala fau foi, ia o le nei tae au, ia o le vainga nei le tala o le tau, mo sio tātou tunu i Samoa, a wina mai o le official vai tau i Murinu, mo le nei a Solulu. O wingo le tau mo sio tātou tunu le nei tae au o se vaenga whaatupula ia o pe au mao le ea o lo te oto peirunga Samoa mai au mai ti munga whaapea wila ma whaiti tili e a fia ila tunu i niso taimi. Fautuanga lapata inga mo ti munga mamafa o lo wha maalo sia pea mo lau whanua uma o Samoa. Lua lapata inga mo lo longa o lo wha maalo sia pea mo vaitafe ma no foanga e maula lalo mai a fia o fie e lua fautuanga nama lapata inga fa fo mai nei so tatu wopa anga Samoa e o tulanga o le tauna na o lo fa mawina ma lapata inga mai lo official vai tau i Murinu mo le so mo polo masa vai e ti munga i niso taimi mai mamafa ai pupuu fa pe wila ma fai tili me vol official vai tau e ono malo losi le fa tau savili i taimi o ti munga mamafa ia le na Samoa ia fa utengi mai foi fa silanga mai le official vai tau e ti muka i nisu taimi mai mamafa ai pupuu fa pe wila ma fai tili e ono malolosi le fa tau savili taimi o ti muka mamafa ia o le tala na le tau siu tatu tunu i Samoa manu ia tele ia tulanga o le yaso ia tau tua na le saunga le mu fu mo fuanga i lunga o le tala o le tau. O le tātou se mai foi le talo le taile nei tae au ka te fale Wellington e tātou to muai a te fale Wellington e lea ua suartai na i Wellington pato a pele tau nei le 5 minuti te ilitu la sfumartasi pato a toi sua le 2 minuti te ilitu la 5 le afiafia na nei on la toi pelea e le toi 2 minuti ilitu la sfumarlua i le poa na nei ai o ka te fale o mala pori rua le nei tae au ia le holo fai lo mai o le ua pele tai lo 2 minuti zeli tu lai fa na pele tai i pori rua fa tu a sua i le 2 minuti te le tu lai fulu le tai nei fa tu a toi pele i le 2 minuti te le tu lai fa i le afia na nei ia ono toi sua lea i le toi kuata toi 2 minuti i le tu lai fulu tasi le poa na nei tau tu na le saunga le mu awane ngalo o faola ia o tulanga masani ana fu mafufuanga tu va atu ia i tūlanga o le tau ia tau tua nā lava le saunga le mū le nei vai tau ia e mai se fo ia suinga o le tau leo tātou wanga tuai ia mā lono sai
a tele au ia tufa. Tato se mai talo tupe le tau mo la tau mo foi ia la sao ni foi la foto se le ni sa mo le ia so na utatu ai ga malo fai o fai ma lo tau ma lo le au ma fola to sao mi fai no tatu du ma fi anga sa mo mai se na utatu ai ga o e kalesia ia pe a vala mai ta se tala ni sile le soma wel tala fast food fitu sene sa mo le so tu sai ma fa mo mo gal fa tupe le AZ ta se tala ni sile ma wel tala fast food fitu sene Samoa. O le malo tala New Zealand i Amerika le so 5 sene mawai 5 sene. Malo tala New Zealand i Australia 8 sene mawai 8 sene. Ya mana ya la unang al Click X, My Cash, al Digi Sound, mal Vodafone. Mana ya la to rate wala fo ino to seleni. Ya tau tuna fa ni fo fa loa mana fo la to rate wala fo ino to seleni le ya so fa tele ngal le. O le tele la fo ino to seleni le so. O le avanoa whamleanga se foma so whanau whamla to tupele tātu email na so whanau at samocapitalradio.co.nz e mwhaina tu meisa whamleanga e tola loi nātu I lungo tātu wala leo. Au le maulu nei mele whionga pa iale tua mau maile le tu sera apostolo Paulo le kale si Kolose le matanga pe wha au le whai pe lua e wha pea I au tau fina finau I le te tango ia mataala I lea mea male wha fetai. Na ia le maura ni yaso ia le na Samoa o to umalawa famana tuina o to waso I foi le so ia matatu umalawa ia o to fina finau I le te talo ka nga ina lolo pulo fina finau no ia matua finau wa ia faida menley ala le mea o le te talo ia fina finau I le te talo ia e mataala fo I le mea male fa fitai awane ngalo o so I fua te talo tangata le talo I le au a toma le po ala le tau fai lau te talo o le tau sami fai lau te talo o le malolo le po e moe fai lau te talo fa tasi ma le tu e manuia I o faiva matiu te talo tatu ala leo sanga tulu I pele tu nisi tau sanga si tele lau tau seifua ia wafo fanga fai fo I wala wina o tau seifua I tono e kalesia tono fa lampu betonga ai meise mafutanga manai fa nau mainga ia manuia tele o tau wa seifua sanga tulu I pele tua nisi si aso si tele lo tau se fua. Pese nei mautou mai lau fai pese Peace Chapel Yesu o te alofa ia toe. Manua tele o tau se fua. Mali
Ia tala falava usumet fafonga o tala o mena tupu lalangi ne yasa o tātua unia le aso momua a Perila. O le solta usanga e tasi valu ono fitu ia na avea i Singapore o se kolonia le malo o Peletania e whātontonu mai lavala i lonitona ia upufai al malo o Singapore. O le solta usanga tasi iwa tasi valu na whaavai ai ia le Royal Air Force ale atunu ule o Peletania atasi malato Royal Navy ia o le vaenga wile e lungo le Sami ia ma le British Army ia le whaavai lole o le British Armed Services whaavai le solta usanga tasi iwa tasi valu vai tau mile o le taua mua lalangi o le solta usanga tasi iwa lua wha o le tangata le Adolf Hitler na whalpui le aso tonu ale nei ta usanga tasi iwa lua wha ia mafu anga na whalpui ai lima la ta usanga na tu e whalpui ai na le iwa masina na tonu le whalpui ono na taimile na i whalpui na ia tu si ai ta iala le vanga wha upufaile le nasi ia le ma ngalo mai lo tua i saua i lava ia ma vea lom ta ita ia le nasi kwa pule sa wai le langi o le solta usanga e te siva lua wha foi ia na wha vai ai ia le vahenga o le Air Force po le vahenga o fuava le tau o le malo Kanata po le Royal Canadian Air Force o le aso le te usanga te siva tolu ia na wha tu ele matati ia le tangata kirikiti lea o Wally Hammond ia o le tangata lea o le Engelani ia o se tālonga whaavao malo na tālo i kirikiti ni usila ma Engelani na ia tā aini ai e tolu se lau tolu ono i le ipe tangata lea o le solta usanga te siva whaiva na vea ai le atunu ule o Irish Free State ia mata ualo o Ireland po Aialani o le solta usanga e te siva fitu se fulu o le presidente lo tolu fitu Amerika o Richard Nixon na ia sainia tulafono ta o le Public Health Cigarette Smoking Act na ia whaasaina te i whaasalalau ia ni sikaleti ia po whaasalalau ngā whaapisinisi o ta paa i lungo televisia maleitio i Amerika ia e mata wha malula i le aso mo Januari tau sanga na so e ta siva fitu tasi tusi e foi ma wha mtalanga o sikaleti i ona tino o sikaleti ia e a fia te le aid soifua malolo ina o tangata o le so foi tau sanga ta siva fitu ono ia o le awali ia o Steve Wozniak ia ma Steve Jobs ia na fai lava la computer le falta vale ia ma fa vai mer company le Apple ia o luafe ma le lima to titi ia se furu lima afe tangata na fai ngal wenga company le ia sa fau mai lava le falta vale la woli ia o Steve Wozniak ia ma Steve Jobs i tau sanga te siva fitu ono o le sol tau sanga te siva fitu iva na fai ele palota iva sul valu pasene tono Iran a vele tuno Iran ia ma Islamic Republic o le sofo tau sanga te siva lima sfulu na wha vai ai ia le Public Service Commission na Samoa o le aso nei tau sanga luaf ma le wha ia na wha lauloa i company le Google o iei nei le Gmail le wha ngā e tangata leu tele ia leu tato iloa to tele lato wha ngā ina le Gmail mo lato emaili o le aso nei tau sanga luaf ma le ono na wha vai ai wha la po tonga lea i tonu o Peretania ta o le Serious Organized Crime Agency ia pe ta ua i lesi tu o le British FBI tu sa le leia le wha la tonga na po le vaenga na ia ma le FBI Amerika wha vaina la luaf ma le ono i Peretania ia le SOCA ia o tala ia tu e maul whapoponga te masani whaftai Oi,
loa le oni masei koilo ua ue so se mea pule oe o le fitu wao sa o suinga mamao o le dole ala kua puni kia iao walu si le paa walu walu se te tele o fetu ese ese o le fitu wao sa o suinga mamao o le dole ala kua puni kia iao walu si le paa walu walu se te tele o fetu ese ese oi lo ua ue e te pama o ni ea so se mea pule oe oilo ua ue e te whama honi ea oi sole he mie vai se tono po o pea e tali ita iso pia lelei ai ni loa ne oni masei oilo ua ue so se mea pule oe Asolulu manuia lo tātua tanoo ele nei foi whao poponga o tala fōi mea lo tutupu lo tātua tanoo sa moale nei aso o si mai eilo whaafonga. Na moni mawina le aso ana nafia o lava ele pō na pō le itaina le tūlai se whuruma le lua le o umio leina o tāwalea fia ngai pampen seni le taulanga e whaatu mu le utuina o tāwalea fi ele whapole ina o le tanoo e le ono si itia maa walunga le tau le swa o le nei maa sino a perila. E na ua fisiringi au telefou i se tasio to mai taipule o se tasio pampen sene le taulanga. Pe ua lato maua se pepo si tanga fou le swa o le maa sina le nei. Na ia whae lohi telefou wa esa le nei maa sina sa maa sanio na vave le pepo le tau le swa u. Au lewo o le lava i le tulai se fulma le tasele i maua lava. Peitai, mo whae loa le pepo whaamtalanga mai le malo le tau fōu le swa o le masina le neo a perila. E le o te lese si itanga mo le peine sini, le o si itia i le tolu tesi ma le tasi sene le lita, mai le lua tā la valu se fulma le lua sene sa iai, i le lua tā la valu se fulma le lima sene le lita le masina le nei. O le kiso le o se fulu sene lo na sii, ma o whata wina i le tolu tā la ma le iwa sene le masina le neo a perila, o le karasini, e ono tesi ma le valu sene o CTI, ma o whatawina le lua tā la fitu se furu sene le lita, o lo iei le maso sa longa le au whaita avale lau pāsese la iti, pe on fisiringia telefou le tae au nei, e ono iei le suinga o le tau o le suau, a le o le masina fou, po le masina uni. E se fulu itu ma lo le o lo tā lia le restareina o lato reporti, o le whaongai no vai ngā tupe o le poloketi miliona tā la. O na atole ia i o i tuma loe 5 le o lo wha awau le tuftufa i nātu ia i o le tasi tesi ma le 2 miliona tā la. O le vai vaenga le o le selena tutoe me le poloketi o le miliona tā la le tausanga o mawai. E se mai ei le tuma loe tasi o wha asale le anga numere lua. O le teminei ua o atu le fasa fulma le tasi tuma lo ua mai a wha amatuu ia la lantou se lene tasi tesi ma le 2 miliona tā la. Ai ua o atu i le se fulma le tasi miliona tā la le se lene le ua mai a wha amatuu i tua mo le fuafanga o le toea e o whanau i a onga. Ai ua na o le fitu se fulma le wha afe tolu se lau tolu se fulma le hiva le au whai o tangato le atunu u le ua wha amawina ua umia latu tai se lau 5 fulu tā la. Pei tai na whai loa le teitai o le atunu e iai nisi o i tu malo ua wha amatuu i na o le tasi tesi ma le 2 miliona tā la i le teimile nei. Sa ia mahea o na wha amao popo lato reporti matu ina mai i tatonu, whanto a wha amatuu le iai o le vahenga o lo tatoe. Mau iai tu malo te tele, le foi o lo iai maisi tu malo wha apea, le o tau fia le tu mau le wha amatuu i natu iai o le seleni o le taise lau 5 se fulu tā la.
E leo suia le finangalo le taitai o le atunu le fionga le palemia, laude le male topo la te Valfose Schmidt, le whaamatu atu leo le se leni mori uni la kapia sa mo mai au se tālia, se ia vangana wakilia e se uma isi sui o lo tutoe o le laulau o lo iai, o na lona tali tunua, o nisi mo i lātou nei, o le ala pila pea e pea lava le toe fo iatu le manuia, e le toe amatalia, o se amatanga fau moli uni la kapi le tono le atunu. Mai tali tonu fo le taitai o le atunu, o i lātou neolo wha aporo kiki na le wha atavalina, o tau mo whainga uma le uni la kapi, ai meise o au wha avau māloa le atunu. E ui na wa wha amawai mai le sa avea ma teitei fono le komiti wha afoia le uni la kapi, ai wa mai a foio na ia wha ai loa wha alawa i tele, wa te tau o na wha amawai mai maisi o lo totoe. Ma wa mai a foio na tali mai ia i lātou ma li uni la kapi o lo totoe, e le wha amawai i lātou mai o lātou tō whinga o lo i ele temi nei. Ai wa mai a foio na tu i nātou le tusi ale a whionga le pālemia, i le malo au se tālia, e whaanga yui e lole se leni wa whaamtu, e na ia tu ina mai sao i le malo, ma tau fia i se ia mai e on soana pule vaenga o lo ia mo mia, e manatu, e fo ia hai le whaafita auli o lo wha le tonu ai awa le atunu, e le suia a tō le komiti whaatonu o le uni laka pia le atunu. E le o whaingo fia le whina ngalo le whaipule o le tumalo whale atanu meritolu, le whionga le ala le pule rimoni a yafi, le whaai unga le mata opo le wa leva o na tua ia e lona ingoa, ma whaatau ngai nai le tamari anga o lona a inga ma lana whanau. Le wa whaasau e nai i la tau e tolu mai le whaai unga le nei le whaamasinongo mai a tō lau lau. Mai o se mata opo o mai lava le so, e le i loa lava po o aina mali wai lea aloa onga le atunu. O le unga le whaamasinonga pe on si le fia nisi o le totelo le atunu, wa le whaamaunia o mai i tua inga sa whaasanga i le fionga le pālemia, ma le sa avea ma whaipule o le pālemene, whaipule ai whai matasua, ma le sa ngalua se leo leo a siasi li o whaatau malama au awa. Ai whaamaunia mō lianga i valu e whaasanga i a Samuelu Sua, lua mō lianga o whaamaunia mō si vai kepi, ai tasi le mō lianga o whaamaunia e whaasanga i a Lise Marie Schmidt. Sau nole ala le pule le whaatalonanga ma le TV tasi. E le mawhai e Samuelu, e le titino na mawhau. O na whau se me whape nei. E tua ingaia, e le mawhai. Le mawhai. Na ala o na mawhai e Samuelu, mawhai me nei ma ave eile, na mawhau whaunga la langi ma tangata. Whaunga ina e tangata ni o me nei. Whaunga e su e kupe ai. Whaunga e lako porkiki palpala. Ka o koelo ngoa ma le ngoa Samuelu. Mera le o ngona o me le so. Ai ma tala ngona lo fa no no. E nei fa yo. Mai o te le taliaina le fa yo. O te le taliaina. O te matua le taliaina le fa yo na fa nei. Na fai lo foi le pule. Wo atu le lima tau sanga o fa le ngai na pe le tamali anga o lona ai ato o ia pa te sei malvang fa o fai male tu malo. Ai wa vea le whaai unga le whaamsinonga o se whaanoa noanga mo ia. O telefo ia o le nei aso, ia i leanga leo le tue fōwhanga uma le a whianga i masi o tātua tino o whasoi foia. Tala flava o whapoponga mo mua tala fau mai le si o whonga le lau mua mo le so le aso mo mua o Aperila lua awhi lua ono. O le vai aso taloaina whai e se tufanga whailonga a le te here ngā waka po le University of Victoria i Wellington o le ki te pai Excellence Awards e whaatawa ina i whai a o ngai le University ua maua e la nātou tautua mo o moni mawina le lele a to o le whaatinonga o lātou mata whaioi malo lātou sao te le ua mawhauna au sia le tō wha mamau a le University.
Na whaamani ai nei le sunga Dr. Li Tasi Sua Tavila i le whailonga o le Moana Moa Award o Dr. Li Tasi o le whaiaonga senior le School of Health i le University o Moli Mau le University o le aonga Dr. Li Tasi wātangia mai ai māta anga māta ngōwhia wha Pasifika o tāo whai ai waenga tāo uma mana te aoa o atu i se awala e le ngātai wha aloalongi e le sila fia tāo na pasi mai e tua a. Ai i whaamauti no fo'i o lo wha a wai tangata uma ma mawhai no lātou wa o tusa lava po wai i lātou. Ai o lo pui ma tau sisi pe i māta anga matango fie o tū manga i whanua wha pe o lātou wha sinomanga mai wha awai nei mea uma mai le tō wha mamao. O le sunga Dr. Li Tasi o se sui o le komiti wha atonu ale le te o le si ufonga o le lau mua. Sa moli mawina fo inisi alo mawhana wa Samoa sa whaamaniaina inisi fo i o whaailonga. Wa amata whaamamaluina mai le so le si tanga o le living wage i le lua iwa tā la iwa se fulu sene le ito la e iwa sene ua whaapopo i le lua se fulu valu tā la iwa 5 sene sa iai o le living wage Aotearoa New Zealand. Le maaftango ni whaalapotuputonga ua tu whaatasi ani iuni manisi fo i whaalapotuputonga la tau te whaatulanga ina le tutongi e tāla whea ngai malava e tau si ai se ainga na saunoa le taitaifono Muriel Tunoho o le taimi nei wā tili whaatitele ina le whaale tonu i aso taitasi ona o le taungata o le tau le soifuanga ma ua matua mo o mia lava le living wage e silia ma le tolu se lau wha se fulu whale whai ngā luenga e whaonga ina le taiana le tutongi e tangata whai ngā luenga i le tutongi e tāla whea ngai ma lava o na tau si ai se ainga e le ui eise tu unga whaale tōla fono mo whale whai ngā luenga e tutongi e tangata i se tutongi lunga atu o le tutongi a mata o le solea fo iusi iti ai le tutongi a mata o le minimum wage. I le lua tolu tā la iwa 5 sene o sisi itanga ele o au sia mao ngatasi ma le tau le soifuanga. Na saunua Finn Courtwell le ta iulu le vaenga o whaatulanga ina le living wage e mana na o ile malo ina ia mana tunatu pe iei se tasi le kapineta e mawhai o na tausi maola i le lua tolu tā la iwa 5 sene le ito la e tu sai ma le ipoti i le leitio New Zealand. Na whaalia le to ata mai o se tama porirua o nai whaitau masina o whina o male ofisa o ngā luenga matupe maua po le wins. E whaatatau ila na benefiti ai ana le tele i eifisilia le Radio New Zealand e le vave o na maua. Na whaatu e sele mata ngā luenga o anga whasota ai po le MST o na ole le tali eina le taimi mua le talo sanga le tama. Mo le benefiti o ta o le supported living payment e uina whaao o atu i ele pepa whaamaunia mai lana fo mai e le tatau na toi whai ngā luenga na whaalia lona alo o lona atunga lunga o isi fo i ainga o lo ofea ngai matulanga whainga tā i le whina wina o le benefiti masa le tatau lava o na tupu le tūlanga o le tā pāle o se whautuanga mai se tangata o lo oia sila fia le leile wha ngā solonga le polo kalame o benefiti. Fisosoani i ai male au nanga whaasala lau le Leitio New Zealand ina ia mo se whai unga le leo le mata upo. E ono ta sitau sanga le tamaa, mana waia maila na ngāluenga le masina au kuso, peitai, o le taimi lea, ua lewa na whea ngai eifo i mawhainga tā, ona o tūlanga o ngā lo na ngase i le suka, na whailoa ai mo le wins i a se tema, ai whailoane i ai, e leanga waa i le supported living payment. Po o le benefiti e fisosoani i le tatongi ngā o le whale, ai whaatono e tālo sanga mo le benefiti, mo tangata su e ngā luenga, na mo le se lau whali ma tāla i le vaiaso, peitai i le taitaio na au ai le whaasoa, na whaatono le fō mai i le masino o Novema, i le tatau ona su e ina sana ngā luenga, o se whautuanga se uolo na ai ngai malama le lei i benefiti, na tālo sanga ai mo le supported living payment. Na le Italia, le ai se tusi e whailo atu ai, lua vai aso na tuana i ai telefoni atu i le ofisa, ai whato ata uane ai, ua le Italia le talo sanga. Mana toi whautu ai nei le wola valea e toi apili le whai unga, lua vai aso mulimuliane ai toi whaso utai atu i le wins. Ai whailo ane ua le Italia fo i le apili, ma e te tawana toi talo sanga le tamaa, mo le benefiti su e ngā luenga. Ma ui ai loa le tamaa le whasosani le Leitio New Zealand, le ana whesilingi e ina le MST, o na iaso mulimuliane, na whaafeso utai e le MST le tamaa, ma whailoa i ai, ua taliala na talo sanga, ma ina te maua ina le tai
tolu se lau tolu tasi tala i le vaiaso ma toi totongi mai isi vaiaso ia ua tuanai na whaalia le komisina whaitu malonga ngau and Dave Stone le fuafanga e whaato ese pe awhisa ngai ma le tama ona ole se seo la lato whai unga na mafua le sasi ona ele ilo ina ato atua mau umana tu ina atu o le wha moenga au tua la lato o whai ngaluenga. Ina ia mawhai o na tu ina atu se au nanga tāla whea ngai i taimi uma ma ngā lulue mā losi ia so umai e lango i tangata o lo o sulu atu mō se whesoa soani. E lata i le tolu se fulu afe tā la le tau o ni tu la whai ngā luenga whaapopo po overtime hours. Na tusi i whaamomonga e se tangata whai ngā luenga i leo peitai e le i whai ngā luenga ai pe ona whaalisi so enga le IPCA po le la whaatu ma oti e leo e ilo ina ngā iuinga whaatino o tangata whai ngā luenga le mata ngā luenga. Na whaalau ilo ina i lea solua lei unga la lato suenga i lea tangata whai ngā luenga. Sa tu ina atu e lea tangata se whaamomonga o ana taimi whai ngā luenga whaapopo mani sifi e le i whai ngā luenga ai. Na le i loa e le sati newa ai e le sia kinga o whaamomonga o taimi o tangata whai ngā luenga i aso e le inga lua e lea tangata whai ngā luenga. Se ia o ina a mata o na o lato mā salo i le tele o overtime na tūsia. Na su e ina ma na lava muli mau na whailo ai e le i whai ngā luenga lea tangata i tū la i ana nofo matusi ma e lata i le whase fulu whaamaunga o taimi whai ngā luenga po o time sheets na iaia taimi whaapopo o lea tangata whai ngā luenga o lo whaatalilo na whaasalanga ina ua whaamaonia o na mōlianga. Na whailoa le whamek o le whaatupe ina whala au mō le ngase o le cystic fibrosis ma o ia waila au po whala au mōtonga whitinga o le trikafta ma le aliftrek mō tamaiti uma amata mai le so. O le taimi mua sana o tamaiti ta iono tau sanganga i lunga o le whaamatalanga mātua i le leite o New Zealand e te lele suinga o soifuanga ia whala au mai ono whaalua ina i fo i le umi o le taimi e feo lai whana witi. E mawhai e fō mai o na tusi talawai o ia whala au mai a lātou whale mai o le ale tui whaatuai tonga whitinga o tamaiti ma tatongi e mātou le whaita wafe o tupe i le tausanga mō tonga whitinga a le ole nā ua sifi fo i atuno o i whafo. O le cystic fibrosis e mawhai o nā whaina i le olo le tamaititi mai lona la ititi pe ona sauno le minista lango saifo malolo ina David Seymour ma o le whaanau nonga leo le malo i e whaingo fiona maua i e whala au mō tonga whitinga. O le cystic fibrosis o se maipo se whaafitau le mawhaiona whanau mai ma le tangata o se aafianga mawhaiona mawai le o langa atoa e maafuano le suinga o genes mai aafiai mama o le digestive system ma isi tō tonga ma whaatuptupla ia i fo ia aafianga o ala ea mānawa o le tangata. I ta alonga, sa whaalia le presidente o le whaalaputupatonga soka la langi Gianni Infantino i le asolua i lunga le AFP o le aawai Iran i le ipo le langi ma o le ata alo foi i la lātou pulu i tono le United States e pio na whaatulanga ina le polo kalame e ui i le taua isa sa e tō tono. E polo whaatasi Iran ma le All Whites sa New Zealand mai ta alo le aso 15 Iuni i Los Angeles o le ipo la langelo o talimalo i le United States, Mexico ma Kanata mai amata i le aso 10 o Iuni sa whaale tonu le awai o Iran i le ipo la langi ona o le tawa le na amata ina i le aso 10 o Februari. Tala whawia mai li si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le tai au. O le taia, si ufofonga o le laumua, aso ngafua i le aso foaile. Ata o le taia. So
Lo su family tele tele tu lai valu tu tu mal si fongo lo mo Wellington e pon kamal antar tao ya la wa tu runga tu ta tu telefon tal mai Samoa ya ile ne tao tu mo le sfa ponga li tu lai va mali tu lai sfa lua ile au nei mal fa fianga na mel oski band si ona pau ya fe mo le no mat fa tasi tu foi mal tu fini ya ana fa solo
tu sala tatu ala leo le ta good morning ana malu si fomo ia talo fa malo soi fua le tongani mari toi fa talo fa foi tata o fa funga nei tai ao la solulu mali foi le wo se mai foi e se foi malo no le wa ar fa mai foi se tata tu no nei tai ao mo ni le ia le wa ma ai tu foi fa fo le wa sul ma tu fi mai foi le la tu ia o le ia so tu sai metalo le tau ma le suru la ia e malu le wa te ia malu mai le i longa na mo tata se sama mana ia ma vela e moni le ana le aso le nei le utata ia le aso mo a perila ia fe tatu sa valinga le tu sanga le utata lia le ba sino lo fa le tu sanga lo afelo suma lo a moni le tele vainga ta u la so mo a perila a maria ni se vainga le na va tu telefo ia au la so foi le telefo ina ni ta o le aso ta fa valia so le ba e ole le foi aso a eu te ro po oi ni tanga na mafuina na la tu fa i hoina le aso April Fool's Day e po aso foi le aso tu fa valer e po le aso tu fa se ia tato matala le ta fa valer foi le pe le fa ta ano ia ala le i vai tama foi ma sani una vili mai ta fa valer ma uno at tupe ole tu la la pe la tato i le tao ia tatu batala i toi ngā mele wai o le ua loa tatu tamtanon whaso i tūlanga tau whavalea i tūlanga scams tūlanga tau tupe tūlanga tau whatupe tūlanga so si me vole le fisio taia tūlungo o whatauinga o loa i lunga online tau na ma te tū tatu tūlanga ia wani ia vefone ia so tau whavalea ia mele tūlanga fole ia e whasei nei tatu ia misia o upu matala i te whalongolongo ai i oni tala fau o wale la vatu whateteinga ala o le ua whailo mai e le Gatsby upega vata whailangi fo i le Gatsby le whaina i loa pensin o le lua tala le ua o le lua tala tolu sifuru sene e ale lupa unga i le alo tonu putea ma le tonu tala sore fela na iai le pamuna o tau whasere mena Oe vai o le example na whahate ta inga la se ua nei te ila wo maali la tama la wa te latu ia fiu e su e lua tala tonu sifuru tu lau ta avale ele mau ia ale na foi ole fai mai a mai le ka tau te ale utu ta avale lo pa ule le pamua pipi ia ma vatu e tinale ka te ina ia ale te ina te fai vai lau ka nei aso na si tau tuan la ia o tolu fai galu wenga ana e tele ana fai me va ali e voi ni so tatu te ngata voi te ia le si bo ma le spa nga voi ni tolu galu ia hai mo fai tu foi ni tala mali wai o April Fool's Day ya la to ye pe se ka mali foi a wala ni tatu tu la foi le ole a tau fa se ya ma fa yer tu la tau fa vale tu lo fa fo morta tu tu ya fer so i fua ya ma lo tanga ya fa ya le me mali fo le mo ata wala ita na wal me e ati le la mo le ita le la tu me lo ta la tu se fu ma on pensinio e mas tu ta la mas la ya du molan pensinio su e ai le ole ta fa vale na to lua so le ya mo me vole le te taxi to ina o le o size tour me le uta pena ma le o le buru au le uta pena mo tina na nei ia o le utao le la mele e so stoi na nei le sala ele ni o le sitoi ga so to fa valiana tu sala we text alu luenga I love you Talia to ole na va talia to ole ile buru au ne size 2 e so stoi na nei to fa la mo ya tatu te faial na mele anga ni aso ala tatu se me le timur ta o inisio vai nga pio na isa noa tele yo me fo mo le so aso mo aprila o le mela le sa mo le sta fa vale tu lo fa mo tatu tinu o le me monia o le sole tele CTI ya tu rango fiso swani fo ile mo ne tatu ma tu le pensione ona su lima tau sanga ilunga fiso swani al malo le o fa ilo mai ma fa sirisila mai le sole amata fa maloi si tanga mo ila tau fa pena fo kiwi save ana le mai tau atu ola si tia mai le tolu pasene le lo yele a pasene a matole kiwi save mo o le afo tunga tu pele al malo fa tele mai le tolu pasene le tolu tisma lim pasene
ya e fala o tele la tunu a to a faila le te fala ngolo mai na to na masanina GPS to percent of si vai ngola tu pe mali ki we save le usi tia ile tu la fono lo i to te sma 5% ya e tele foi tu la go tu la to mo benefiti mo fiso ani mel malo ya si tia uma le so ana tu la le io e whanonongo te fo i tala fo Savelina Marilena o mai le living wage le wasi i le 5 sene le asa 2.8 iwa 5 sene ai le wa 2.8 iwa 10 sene living wage tu sa ana o fua le po le tutongi le te tauna a mawhai ai ona na ola le leitanga te tulol wha mamarita tutunu ese mele minimum wage ese le minimum wage e tele la isi ngā nuenga maau nanga o le wala tu tongia tangata i le living wage ona o le mai la tu wha maunga o le whainu mera le po le awhai ngane e mawhai ai ona ola le leit tangata ia ata o le luas fuli vata la living wage maa na i tele iwa 5 sene iwa 5 sene leo wha opopo le ala ua luas fulu iwa sene ma le iwa luas fulu iwa tala ma le iwa fulu sene mana ia fa mama avinga mo ila tau fo i le asai lungo o le living wage o le si iti le sole le minimum wage le minimum wage fo o le minimum wage le ita tau le sole wa si iti le lua se fulu iwa ta la iwa su 5 iwa su tolu ta la iwa su 5 sene ma le fulu iwa ta la su ono sene le na yai e lo mi fa su 5 sene lo si ti ele minimum wage ya por tonga amata o le amai tatu telefo Savelina le tihoma nino mai o le living wage le lo tonga no su livatala le fa pe ele o isi tutu nga fo le fa tu la fono e te tau ona fa gaina le wage le pero tau te le isi o nanga ma fale a fenga luenga la tu tonga ya le minimum wage ya ni sila le lo ili te nei le wa amata fa malo tu le so lo su tonga la iva su 5 sene ya si tanga tau ya fu isi atu no ma pe Australia ma ya te lo lisi ta pule ono va ai fo ile tu va ya tu le va fa ile le New Zealand first ana o lo isi la tu policy fa pe e fa tau na isi lo longa se to review le tu lang o minimum wage tu te tau na si ti tu lang o tongi tanga ta fa ngalu nga tu no le tu nei no sila ya lo wala mai va sa ma na ye le tu lang ye lo no wik ya e te atu te tano talo si e tano ka ilunga e te lea fia ngol mele tano ilunga pe fia wala wala suliva to tita o le tura ngol mele wage le Australia so le pa fa lu suliva tala ya pe amar to su tala ma sene ya Australia le na ol vainga na ya e te lea la e benefiti pe fa pe o le maua le benefiti ya po ai toinga so soani mai le MST le te maua e te le o si ti le so e oi i job seeker o supported living payments ma le tele o isi tu ainga benefiti mari ia na wasi tia umalawa e mo ia e le o se si tanga tele ia au laio i sina swinga po sina vainga fa opopo ia e benefiti la tau fo i o mawalea so soani nei taini te pasa o le minimum wage Australia le lo sut fata live su 5 sene ya o la tu i overtime o tu to su ta la ga nu le tu lo o le afoi o le la tu toki o fu nei pe modelo so no al ta to ma te tu wai o telo le so ya lo winga a fa yo le so le wa ma te tu ai a lo winga la la so a valul masina nei ya es fu a batai a fa ya te fa sa ya na sorry o la sofitu verse 4 pe fa ile to ge fu ile te va yaso a lo va yaso ya ma wala po fiti po la super wish e por isso per fiti ma wala la super fa ya te le atu la ga tau ni ai le ya lo ma te tu lo lo mai MST na pe lo na ga la fa ne ma wai ya fa ma bonga ni suika ya a mese foi ya verse 4 le amata ma wali limba sfuta la mo la tu ne o ngadi e fa nga benga e fa na light tol ele estava le valele ana ele estava vale ia ai fo ia ai inga ia e vai peanga va ai wa ia e ni sunga le e te le tupe maua po le earning ia ona e fo ai fo ela to ia le pe maua pele ai ta o te le vai ngalias ana wale te mati tu no fo tu langa le inisi fo yo tutu ngale tau na mun muta ia
ai ngau tūranga uma vaanga ni a tā ua fo mala mo tātou wa male tā si atu lisi tā pule nei tātou al fau tātou se e whafifianga o nei fo ileo nisi whasi silanga whialongo inatu e male fo e tala tātou le tai au wa e whaftai le tua i stali fo le ua bawa fo i stali lei e mo si tasi fo i fi naunga la tamu whai atu fo i tasi o tamaa ia misiona alo ia e mesi fo le ua tau tino ai le MST ia e li la tu le i tau le meina uma tūlanga o whamau pena watu tau whamau ai le vai tau whale leia tūlanga o whamau o sitama lea ia le ua te whaasao le mea sa tau na whaasao le amatanga Io e moni le nama i talafo savilina sa le whapea ana le tarsanga tama i le media po le Radio New Zealand i le toi whaafoi pe toi whaasao le whaai unga wa mawailana benefiti le o le supported living payment e te lo mari wa le wafoi ona muni tai fo i le tala le anafi le aulo o amata mai lava ona tele o whaasoa i lungo le o penga te whailangi a te whaai atu e toi e silia ma le tolu se lau tangata i e whaasoa mai lungo o penga te whailangi le tio New Zealand e tala fo e o la tau watunga lunga i le au nanga ale MST tu lau fo ila le whaalapatonga malo i le fiu e tawana au tupe ia o isi tangata vai atu e maua ka nesa ia le wa watu lipo te alfale mai a ele otalia lava ele au nanga ia e o ilungo le supported living payment tu so le tu o lava la tu lungo le job seeker au te li loala le tato fo i au whaafunga pe e inisio o whengai ma lea whaafitauli pe au ila no le wins Mosef Sosoani. O le maha e o le vanga lea pe i ona mole mau i le fo i ana le pena e sauno e fo. A whai e tonu se lau mole tupu tangata ele to telo i la to le a whien mta apu lei o loo fiua e vatu whamu maunga ia e pe e loo ia o le whenga tau le mele lea mai ei o le uta utino ai se tasio suisi ni on mta ngaluenga le MST le lape o le la tu ngaluenga o le la iei whamu maunga patino le mta apu lei a le mai tau atu e le i le leile va i li e mta e whai tau wha le lei tūlango pero i le whananga whaano noa fe wai e ala to fa fa unga nei ya o afianga la a inga male mo mi ino tulang on sene ya tulanga e ta fa tai fo sia ta ba mis fo ya le ainga final o le lauta tu lo fo li sia wala fa ya fisi so wa fia tele ya au nanga e pel Radio New Zealand media One News e tu ifesini e pe la va ya fo e popole mai la ta mala wa matu e tau la ga ina matanga mal bahlo ia pe ale ai fo ia awala ia stulanga lei ia lo winga le laua mate tu lo winga la le tangata ia pe ama to se e ta o no Facebook ia o i se awala fo le to fina wala to ta awale ta to lo fo i ta fo pe ia ia o i silo o mas o le to yo le au nanga le ona o le se tu se me o le lava va o so o i si o decline fa atolo ia pe fa ta o to ai fa so ana tangata ia e ai tata vai ato isi tangata e comments Mario nai tato tangata Samoa ai mana e fo i tala ina alia le nei tau ia po ai fo inisio po ini fa fitau li fa pea Malaya ia tala tu tato le telefoni o fa tolo lima lua fatasi pe fi fa patso mai fo tapu nei telefoni inisio tato telefoni tato tano ai ia la fa tato proclamis fa vivianga nei ia on la tuteli mai lea ni fa si sinanga fi longo inatu tatu tataloa o la sto fa valel nei tu lo fa mo tatu tu o le fa sei le tatu ano le au mo le tatu le no fo fali ya fa le fa ta ma la inga o le o le au le ta fa tali mai ia fai va pea o le calevelin ia tali mo fa ta ia o calevelin na fa sa o ai amarta au tu mo si fo con la bua Alle vai me a
Ia ana na le wi tato val au ko tato le na le tau fai mai se fo manuia malo se fo malu le tau. Ia pa talo pa si te onu ni tai fo le lo pa malanga le tua. Ia ma le so tua tato wa wi manuia ni tai fo. Moni le. Le tai au ta se lo peta se o mai le ma si na pa ni tau sanga. Mali. Ia vi ia la vai Yesu. Ia ino na lopa. Ai pa tai o pa no no atu. Ole o te ala mai a whanonga so le sa mani ta ue ka te. I mei o penpiti ya. O le la te pisi. Pe o te te i o whanonga o te pape o le e mau ai se whaponga o le pensione le tangata matua. E sa o whanonga. Moni le o le so. Oh. Le amata fa malo to ni si tanga I tūlanga o ni so fiso swani. Ia ele gato wanga fo yo benefiti ai mis fo yo superannuation. Wow. I o mera na le no. Ia mara mai wa te fa no misia na te fa no. Ia papai le tu e me pele titia papai le si me si me. Moni. Moni le. O ste mi nei mata tano tu fo ma ana fa mala mali sho o ate te ingo ni sho vanga fa no o tula ko se leli. Ese uma lava ia ai inga fo ima anga va tinai I le si tanga lea. O la tu nofto tasi o la tu ngali le il pensione. Ia. Ai fa sai ya wa oita. Ele titia sne le tele se me o maua. Ia o fa no longo. Ia fa sai ya tua leva na paine me ale tota fa lo. Mo masina si fa bia. Ia. Ta o tele ia o tiro le mo. Ia o la so bo aprila le amata malo le so. Lo winga la o le vai so fo tinale ma wai lau. Ia okay. Lo winga la amata tu es fo ba ia tu langa la. E fia al melum si. Le la abat amaya tu foi le ni so vanga. E va tu le fuole amaya wa ese matu telo mai lopo fiele. A fa foca mai pere tatu por kala ben lita yau. Ia, hasta tele la vai fa manuia foi le tua mole saunia tu le seta. Ia manuia tele manuia foi o lua. Mai se lo fa, mai se a inga. Ia. Alo fatele atu lava tina manuia foi le nei vai aso. Ia ka pena ia se o lua. Ya, se foi tina, si foi. Vale, ele. Fa tina. Bo la to foi ele fai fa ngai na lu pe fai langi an lo le a working income. Ale ele se si lo ngol workingincome.govt.nz. O le vanga la li tu lona of benefits rates April 2026. Yo no le tele yo vanga ana le mai te watu ai. O le 5 ia a nofto tasi ia o le 5 a soa ia o le couples tele yo vanga ia ese foi la tu lama tu la o before tax le o after tax le foi numero ia mai tonu vanga ai maleta tantano tu foi mana ia ia e mawala te lenga pe asiasi pe vili foi le tu langa foi la tolo o la fa malau tu langa lo pension mo nei tatu matu mana ia fa volta to fa fianga mari to tali mai ia to fa so Se me amata ina, posso estar na ponta
Super family to tell the talo li tu lai vai fa si silanga leo lo fia lo ngina tu alfa fo me lo tatu what to do. Fa si silanga lotu fa manatu ainga le upepe talamata vao filia I fala siu pol ainga au salamo I Wellington. Ile ava mal fa alo lava ma tu te fa si silatu ai I pa ia mamalu o alo matama fa lau ale upepe talamata vao mai filia I fala siu. Pol aiga fo I wafa ingoina o le au salamo. O lo au mau papa o pa ao I te tonu o Wellington nei. O la fatonu ina le lotu whamanatu o lo tatu aiga e pe ona masani ai I le astonai aso fao a perila lua whelua se formalono I le Ecclesia St. David's Multicultural Parish PIC Church I Pitone Tua Tusi Fa Britannia Street I Pitone a mataina li tulai se fumartasi I le tai hao. Fa mai moe o la tātou wheroa I whaatasi ai I le nei aso tau poina. Mo nisa mtalanga fa mole fa sotai mai le sui tai fono mai ama moana Solomona I le olua tasi vatasi valuono fitu lua. Po le whailau tusi longo siva lau vi I le olo fitu lua tolu 5 so I fua mai amanuia sai nira nei whaalinga I le laulaua fono al mawhitanga a Wellington. Ya ala ni sui o lao lotu whamanatu le ua fo mai fo I whaigon lewa yasu. Io e malo lava manaya fo nei fa mo moena wale nei fo I versa sili ai mari manai fo e toi fa manatu le tato fa mo I mastone I le aso luas fu lima o aperila ia pole aso fo ile le pa o ile insect day ia e fa fa manatu le insect day la songa fua e le tato Pacific Outreach Engagement pole malanga amilo fo e si fonga la mua le o mai atu Poruam Wellington I Manhattan Valley a le ona ao atu I mastone I la soluas fu limo la stonai a soluas fu limo a perila faialea I le hall ala onga Lakeview School tu atu sifitus full fa te ode road I mastone a matalia I le tulai se fuluma le lua ia fa mai ai le tulai lua o se ava no le felo ai lau faingan wenga si fonga lau mua ia mal au fa fonga lai tu o le maunga tato fe fa soa e fo inisio vaenga taua in fa fe po a fo into fina ngalo fa ali winga le fa stau ile tautua si fonga lau mua ani vaenga fo in fa ona fa ale le ati le ile tato tautua ia a fio mai su mai tato felo ai I mastone ia o le te lo fo pela tala o kalema sani on fai mai mari wingele il maunga o la me la tole ia per amo ma a ta tole lota ia fili la tole tule le pe fili ta tole la ta si le ta tu la ni ia pe la tole o lu al maunga te le manuia ma ia ta tole ma tale a lota ia lo te mora lava ia le fe mai o la tule manuia mai lu o mo ia ai ta lo si ia le se fuma lo tanto tu fe lo ia ile na ia so tau poina wa fo fa mo tanto le tio an mana ia tato fe lo ai nasto nai ai mario lo fa au peona tala ina inisio lo fi fa so mai inisio ta upu ole ona watu tato telefon Ole male avatu lo te mili ana le ta ata le wa fa mo tato tu mo nei tato ma tu e fisi ni tu la ngol la tu pensiona ya mane fo nei lungo pe lo ta wa tu le tu la ngol le o pe ngai langi na o le workingincome.govt.nz a lungo la tu la na o rates benefits bola so mo april lo afelo os fulono le amata fa maluai le la pelo ta wala e o le ila toro no to tasi lai tatu matu ya le ua mo la to pensiona tu sole o pata tu silo le mo ana i lungo de tax o la main income le a fa o la tu sol pa wale o le panga tu pete mo ya o le pata tu silo le mo a vai o le pata tu silo le sa o le secondary so la vala si tu la ngone tu pe mo ya o fi e te lo la mortele le tatu matu le mo la tu pensiona o le pata tu silo le mo le a vai o la tu main income le ele la mai tau atu la tau fo le a pensiona nofto tasi living alone single ia e afe se lau se furu ta la tau su sene le mai tau atu le e le wa yel tu la con la tau
maluino la to ratia ila ka iluma o la to foi le o runga li tulo ia alela fai o ia va ai te mama tina o la o mai le qualify e a fe fitu sela mal valu tu va tasile la tu langa le la tu pe mo le la superannuation le mo mawina combined ia pe fai o mtai tu si mo po la main income le a fai foi la le ma futa mai a o ele pension de ai le nga va ai lo to lu tu lo ana o ele wa fai ne nga va ai tu langa le a pension na valu sela lima sut fata la mal valu sene ia le mai tau atu a fai la lo secondary na te fai nga luenga lo winga na valu sela fulua ta la valu sene o le ata le fai tu atu no ta Facebook pe tu fia mai bo mai ai ia le tu fai atu si tu nga pupu le ia ma le foi fa manino tu langa ia asia sinuga o le work and income ia fai on le mawai ni som tala ia ma tero si tanga ia mai tau atu ia le wa malu ia ni so tatu ai ka abisena ni tatu matu ia le mai tau tau saka Iwe, malo mari mana ia o vaenga le famanino e le tusa uma ia le sitanga. E le fape e tusa le tupe au le maua no futua tasima le tupe tangata lai laua ta e ono lima uma malon to olua. Pe o vaenga tawana mana ia foi fai whana we siaki lau MSD account pe fape o e se account ilungo penga tawailangi. Ia naolo ta o atuai. Pe vatai foi se tu si fai lo atuai ela fai ngol tu pe mau ta o tele vanga le wa fo ia le oficina firma lo foi lo voltado tu e le tu la ia mes le oi nei suika ela su bua ala mai ta tu ta lo fa so ia le foi ta ia o le surulu ta ela su bua april o a fe lu se furma le hono ala ele si tala le mai i foi le tu la foi le ia e se foi mai foi le tu la foi le ela territorio sulu wa fei tu la fei ngaluenga foi over time na tu si fei na tu si ele fei no tabla wala talo fa malo soi fu manuia malo soi fu lu ma se luan malo lava mama nei tai au ia mangia fasta malo maulo vano tina le tai au ia mo vile fa mo ia ole fa onga la ole mera ole ulunga li ila e kusa ave sele spukala le fafinge ala e top up lo kolua ia ngamo mo la kusa ngafi ale la o falongo o sa ola nga tu so le te mo fa ta se benefiti tina ia o pension e ma ke mo fa kasi nga o uranga mo mo le kusa ngafi se spukala ave sele la pension ai le la se kusa lo kolua le la o falongo lo winga top up lo kolua ale to se la oi wala va si me ola o me si la le lo fole li ia o va tai go le tu so o roma tamal ainga le mo lo benefiti e venga se tasi o lua le ai o mama lo ia o lo mei na sa o lo mei na le me la nga le o ke fi fa so kwai lo nga winga e a de selekinga ai top up ma ai ya se me o le nga i kusala ai o le tau sanga tina na mo waile o le kusa o ma kwa nga le wa valus fu o le fikus fu ka sanga ngai ya yungi na ya tau sanga le via le o la vasia pa so aftai tina talo fai aftai la ma ya po klambe ya manuela ya aftai se fu ya fa se fu le ya la le ono le ma le fa so tina mo le tusi no mo le tusi ele mo le tusi tama ti lo sa di tama ya tu pe ya le nga tama lan tusi ele po le mo watu se tama te uno ole si mo la ai tu va pia ya lo ti lo le ata mistina le fa so no vi kala fiu so tu se le tusi le lo po la o lo le io vo ti po sa uno tu se tina ya tu lo ya la te un lit tabat tu si mane e fa so na tato mato ya ila to ya le lo ma wa fo ile fa manu yanga o pensione
Malanga le fa tai artina ia le se fu Pola le le to ola. ai nga si tanga. Pito ese se fu ala mo se fu fa popo tama ia sulanga le. Si tu si kuela to in. No bien na. Ya malo le. Baila ta. Batua. Tato ia le wa mo pe mo si tanga ia loina awale pisa le si tanga le. Sa to vai. Ai pa uto no le so tau fa le tu lo fa por. Yo, awo fo ide vese beta tau ta mai le vese ai futa ya ola tau ia wa a fai ona wo mo la tu si o ia awora la te fai rotina awo te wotus alo fa valau. Claro, fa. Sei fo man via tina. Ia fa pena ko yo le o fa no o tu ia ile mina na tau mai na mo ta mai le mo sina ai fa no na ye le mana ia ko ila ia le no wa la tu stai mi sau tu pe o le la semana ai ai fa mai o le la va o fa tu ga ia fa pen o fa nga bien o fa tu ia ai fa mai la fu i tonga ta le sa fa nga bien mo o te o fa tu la ia pera tu pe no o pala ia ile tu pe le katle la nu queen lo fa ia tu ia le ia tu pe fa ta wan ma se ma vi ai ta o se le se mana ai ta mo filo ia su ai fa mai lo la ia le na le o mana ko ina ba tu pe lo ile katle la nu queen lo to lua o fa tu lo la ia li ma su ta le na mai ai se ali katle lo to lua se le fa pea no tipi fa tasini ma tax taimina ave no io tax ave la tax a faila na auto fa mai malo o le wo mo pensione e tawala na mai sa utat e se me o wo fu le katel o tolua a mai pela utat la le so e mo la pensione e fa pen tipi fa tasini ma tax na tipi a tax tanga sala to le la semana a mai pesa utat e se na kat e se ia fa pela ia o ma to fi na unga ia na o la sita ngata le ma o lunga tu o le ofisa na te tala no ia e mo ia e vai ale ngana ai o tele mana o a pataria la to fa sena tala la sai ai ia la to no mele se o fina wai ia no pasture le ai o le no sa o mai katlea e au mai se tupe e mai e o se vai le anga vai o vai e le anga ai o se me la to fa mai i le katle o to lua ia na umalora ia fai fa mai lo na tulo ia tanga tana i lunga na tulo te la fa sauria tita o mai sau e tau na mai sau kat sa o le ma fai la ia no fai nga ruang ora me nei no tipi la wa tax ma tipi fa le tax lo tolua ari pela mia na ia mia a fai mere o si e pentu to foi a fai non si fai fa lo si o va tipi fa tieni tax o la tala na no fina uiai mera no ia la taimi o te mana o ai emergency ba o te alsa o ama o fai ai o fai se sa wal o to lua ia pe amana se mea fi fai o to a o ule sa e lo to lua sa o ule sa o te mana o ia mele emergency o te mana o ai ia o mea na e o ai o ni fo tulo o lo o te fina uiai o a mai e sa o lo fasu le ai ese aulo tama ese olo le no ya so e me se tu pe fai ai o ni foi ele o te lo fai atu ni fo tama e so so ya pe mana o ai yo me na le se fina o te lo istami o te ai fina o e tinga lo to istami te ola tu ai fa mai ora o mo fa ele sa semana kan ese ala na ia kan ese la kan e ave na ia tu pe la pensione ia o me na le se wa fu na to se la ni sfu me ma wal va ya so ta su wi fa pena la tara na fa ye ya ran pe tere ta wa ba ya so ye to te au mai ya mai mo tan to fa pe mai ta va ya so mo sta ula ia o le wa le la wa si ile valu se la li ma sfu fa ta la valu se ne mo ta to tasi pa fa wa man tu la a fa yo o ro mal tama e te tawala na valu se la li ma sfu fa valu se ne ile lua vai aso o lua tai to tasi fo ile lua ya a tu fa tasi lai tau na afe ti tu sela ma lu ta la su rono mo o lua to fa tasi ai sa o le ma na el fi na ti na i tu langa nei wa ai le o fo i ma fa i manino
ta ua telele fai ama toi ya awa au rasne ye ne na ile tango pilo au mai lo so mo mana fa le ai fa mo mo mai lo so wa le fa ya fa mo mo o te lo na lo so asawa lo so fa yo so ye pensiti ya le sa wa o le ma text na tipia text lo so tipia tu petamino o due ai le la o sa wa wi asino o to ye ka sa wi me to semana wa o te lo sa mo na yo wa yo me wana e pa pa mo to ye na igual en pa me lo semana wa alo fa taitina o lo tato taimi ya fa taimi fa so ma to feel like ta au ye fa tai fo manuia fo le aso ya se fo ye fa tai Asolulu manuia lo tātua tano ele nei foi whao poponga o tala fōi mea lo tutupu le tātua tano e Samuel ne yaso o si mai eilo whafonga. Na moni mawina le aso ana nafia o lava ile poa na poa le itaina le tulai se furuma le lua le o umio leina o ta'avalea fia nga i pampen sini le taulanga e whaatu tumu le utuina o ta'avalea fi e le whapole o le atuno e le ono si itia mawalu o le tau o le swa o le nei masino a Perilla e na uafisiringi au telefou i se tasio tamai taipule o se tasio pampen sini le taulanga pe ua lato maua se pepo si tanga fou o le swa o le masina le nei na i e whaeloi telefou wa esa le nei masina sa masanio na vave le pepo le tau o le swa au au lewo o le lava i le tulai se funma le tasele i maua lava pe tai wa whaeloi le pepo whaamtalanga mai le malo le tau fou o le swa o le masina le nei o Perilla e le o te lese si itanga mo le penisini le o si itia i le tolu tesima le tasi sene le lita mai le lua tāla valu se fulma le lua sene sa iai i le lua tāla valu se fulma le lima sene le lita le masina le nei o le kiso le o se fulu sene lo na sii ma o fata wina i le tolu tāla ma le iwa sene le masina le nei o Perilla o le karasini e ono tesima le valu sene o si itiai ma o fata wina le lua tāla fetu se fulu sene le lita o lo iei le maso salonga le au faita avale lau pasese la iti pe o le fisiringia telefou le tae ao nei e ono iei le suinga o le tau le suau a le o le masina fou po o le masina uni. E se fulu i tu malo le o lo tālia le restalaina o lato reporti o le whaongai no vai ngā tupe o le poloketi miliona tāla o na atole iei o i tu malo e lima se fulu le o lo fa awau le tufu inatu ye o tasi tesi ma le 4 miliona tala o le vai vaenga le o le selena tutoe ma le blokete o le miliona tala le tausanga o mavae ese ma ye le tu malo e tasi o fa asala le anga numero lua o le teminei ua o atu le fasa fuma le tasi tu malo ua mai a fa amatuu i la lato selene e tasi tesi ma le 4 miliona tala ai ua o atu i le se fuma le tasi miliona tala le selene le ua mai a wha amatu i tua mo le fuafanga o le toea e o whanau i a onga. Ai wana o le fitu se funma le wha afe tolu se lau tolu se funma le hiva le au whai o tangato le atunu le ua wha amawina ua umia latu ta i se lau lima se fulu ta la. Pe tai na whai loa le teitai o le atunu e iahi nisi o i tu malo ua wha amatu i e na o le tasi tesi ma le 2 miliona ta la i le teimile nei sa ia mai o na wha amao popo lato reporti matu ina mai tatonu whanto a wha matu le iei o le vaenga o lo tatoe. Mau iei tu malo te tele le foi o lo iei maisi tu malo wha apea le o tau fia le tu mau le wha matu ina tu iei o le seleni o le taise lau lima se furuta la. E le o suia le finangalo le taitai o le atunu le fionga le paramia la aude le male topo la te Valfose Schmidt le whaamatua tu leo le se leni mori uni la kapia sa mo mai au se tālia. Se ia vangana wakilia e se uma isi suiolo o tutoe o le laulau o lo iai. O na lona talitonua o nisi mo i la tau nei o le ala pila pea e pea lava le toe fo iato le manuia e le toe amatalia o se amatanga fau mori uni la kapia le tono le atunu. Mai talitonu fo le taitai o le atunu. O i lantou neo lo whaporokiki na le whaatawaleina o tau mo whainga uma le uni la kapi ai meise o au whaavau maloa le tunu.
E ui na wa wha mawai mai le sa avea ma te whono le komiti wha afoe le uni la kapi, ai wa mai a foe o na ia wha ai loa wha alawa i tele, wa te tau o na wha mawai mai maisi o lo o tutoe. Ma wa mai a foe o na tali mai ia ilantou ma li uni la kapi o lo o tutoe, e le wha mawai ilantou mai o lantou to finga o lo i ele te minei. Ai wa mai a foe o na tu inantu le tusi ale a whionga le pānemia, i le malo au se tālia, e whaanga yoi e lole se leni wa whaamtu, e na ia tu ina mai sao i le malo, ma tau fia i se ia mai e on soala pule vaenga o lo ia mo mia, e manatu, e fo ia hai le whaafita auli o lo wha le tonu ai awa le atanu, e le suia a tō le komiti whaatonu o le uni laka pia le atanu. E le o whaingo fia le whina ngalo le whaipule o le tumalo whale atanu meretolu, le whionga le ala le pule rimoni a yafi, le whaai unga le mata opo le wa leva o na tua ia e lona ingoa, ma whaatau ngai nai le tamari anga o lona a inga ma lana whanau. Le wa whaasau e nai i la tau e to tolu mai le whaai unga le nei le whaamasinongo mai a tolau lau. Mai o se mata opo o mai lava le so, e le i loa lava po o aina mali wai le haloa onga le tunu. O le unga le whaamasinonga pe on si le fia nisi o le to telo le tunu, wa le whaamau o mai i tua inga sa whaasanga i le fionga le pānemia, ma le sa avea ma whaipule o le pānemene, whaipule a i whai matasua, ma le sa ngalua se leo leo a siasi li o whaatau malama au awa. Ai whaamau nia mō lianga i valu e whaasanga i a Samuelu sua, lua mō lianga o whaamau nia mō si vai kepi, ai tasi le mō lianga o whaamau nia e whaasanga i a Lise Marie Schmidt. Sau nole ala le pule le whaatalonanga ma le TV tasi. E le mawhai e Samuelu, e le ititino na mawhau. O na whau se me whape nei. E tua ingaia, e le mawhai. Le mawhai. Na ala o na mawhai e Samuelu, mawhai me nei ma ave eile, na mawhau la langi ma tangata. Whao ngai ina e tangata ni o me nei. Whao ngai su e kupe ai. Whao ngai la kupokiki palpala. Ka o koe lo ngua ma le ngua Samuelu. Mera le au ngona o mele so. Ai matua la ngona lo fa no no. E nei fa yo. Mai o te le taliaina le fa yo. O te le taliaina. O te matua le taliaina le fa yo mana fa nei. Na fai lo foi le ala le pule, wo atu le lima tau sanga o fa le ngai na pele tamali anga o lona ai ato o ia, fa te sei malvang fa o pufai male tu malo. Ai wa vea le whaai unga le whaamsinonga o se whaanoa noanga mo ia. O telefowia o le nei aso, ia i leanga leo le tue fōwhanga o male a whenga i masi o tātu o tino o, whasoi foia. Tui whaatala whātua whaapoponga o talafou mai le si ufonga le lau mua mō le nei tai au. Ua whaalia tangata o le Far North o se tūlanga whaanoa noa tele pe a whai tāpuni i company pit te le le a ai o whale lau papa le Jugen wa le mauti noa le tūlanga o ye le lumana ayo e whale lau papa o whalwhai ngā luenga se lua le Jugen New Zealand. O se company ia pani ma ua wa ai fo i pe whaatau watu. E maa fuana o le whaawau pe o tūlanga whainga tāmalo i tau e le ngata i tonu lava o ngā luenga al company ai whaapea fo i le vāo fe whaatau wa inga na tā ua le Jugen New Zealand e le tasi se tausanga na taumawhai e whaaleleia lātou tupe maua i ona la lai lua i kaitaia pe tai e le o mawhai lava o na tūlanga le lei mai. E to samale ono a whetanga tai au mau i kaitaia mai whainga luenga silia malito lua se lau ona tangata ia la o le ato o tele tangata le ininga alwenga pe a whai o le atapuni ia whale whainga alwenga pe ona whaali e Peter Jackson o le newspaper le Northland Age.
Ile whaai ungo se so e ngali Teachers Disciplinary Tribunal po le whaala putuputonga tuto tasi e whaai unga mai ni loilonga e whaatatau ni whaasea po ni mata upo e whaasanga i whaia onga na whaailo ele whaamaonia ni tua inga e whaasanga i se whaia onga e whaapena i tu inatu ni maka o le NCEA i tamaiti sa le tatau na mawaina o na olona naunau te le whaamai a uma na ngā luenga i le aso muli le kuata. E au fiele tutusa o maka na ia ave ina i tamaiti e to olua sifulu tolu i lana vasenga sifulu na ia ave fo ini maka i tamaiti ele i whaau o ina atu ala tau ngā luenga. Ma toi tuu i lunga i le isi tūlanga mawalunga atu maka anisi o tamaiti. Ele o whailo ina le suafo le whaia onga le taiminei. Na tā ua le whaia onga i lumo le ilo ilunga na te le lope ai se ana ia ave ai i tamaiti umalawola na vasenga sifulu maka taitasi ma atonu na otometi lavona whaia le masini na ia ioe ele ile leila na ngā ioenga na whai peitai o le masina lava le tasi na tutusa maka na ia tu ina atu i tamaiti umalava o le vasenga whaatasi mani maka ini tamaiti sto tolu li tau sanga se fululua e ui ele i mai a pele i whaau o ina atu fui a lato ngā luenga. O le vai aso taloaina whai se tu whanga whailonga a le te herenga waka po le University of Victoria i Wellington o le ki te pai Excellence Awards e whaatawa i nai whaia o ngai le University ua maua e la nātou tautua ma o moni mawina le lele ato o tōle whaatinonga o lātou matawhaioi malo lātou sao te le ua mawhaiuna au sia le tō whamamau a le University. Na whaamani ei nei li sunga Dr. Li Tasi Sua Tavila i le whailonga o le Moana Moa Award o Dr. Li Tasi o le whaia o ngasinia le School of Health i le University o moli mau le University o le aonga Dr. Li Tasi wātangia mai ei mata anga mata ngofia wha Pasifika o tāo whai ai waenga tāo uma mana te aoa o atu i se awala e le ngātai whaaloalongi e le sila fia tāo na pasi mai e tua a. Ai ia whaamauti no foi o lo wha a wai tangata uma ma mawhaiuna o lātou wa'o tusa lava po wai i lātou. Ai o lo pui ma tau sisipe i mata anga matango fie o tū maanga i whanua whaapea o lātou whaasinomanga mai whaavae nei mea uma mai le tō whaamamao. O le sunga Dr. Li Tasi o se sui o le komiti whaatonu ale leite o le si ufunga o le lau mua. Sa moli mawina fo inisi alu ma whanau a Samoa sa whaamaniaina inisi fo i o whaailonga. Ua amata whaamamaluina mai le sole si tanga o le living wage i le lua iwa tā la iwa se fulu sene le ito la e iwa sene ua whaapopo i le lua se fulu valu tā la iwa 5 sene sa iai o le living wage Aotearoa New Zealand. Le maaftango ni whaalapotuputonga ua tuu whaatasi ani iuni manisi fo i whaalapotuputonga la tau te whaatulanga ina le tutongi e tāla whea ngai malava e tau si ai se ainga na saunoa le taitaifono o Muriel Tunoho o le taimi nei wā tili whaatitele ina le whaale tonu i aso taitasi o na ole tau ngata o le tau le soifuanga ma ua matua mo o mia lava le living wage e silia ma le tolu se lau wha se fulu whale whai ngā luenga e whaonga ina le taiana le tutongi e tangata whai ngā luenga i le tutongi e tāla whea ngai ma lava o na tau si ai se ainga e le ui eise tuutuunga whaale tōla fono mo whale whai ngā luenga e tutongi e tangata i se tutongi lunga atu o le tutongi a mata o le solea fo usi iti ai le tutongi a mata o le minimum wage. I le lua tolu tā la iwa 5 sene o sisi itanga ele o au sia mao ngatasi ma le tau le soifuanga. Na saunua Finn Courtwell le ta iulu le vaenga o whaatulanga ina le living wage e mana na o ile malo ina ia mana tunatu pe iei se tasi le kāpeneta e mawhai o na tausi maola i le lua tolu tā la iwa 5 sene le ito la e to sai ma le poti i le leitio New Zealand. Na whaalia le toa tā mai o se tamā porirua, o nei whaitau māsina o whinau ma le ofisa o ngā luenga ma tupe maua po le WINS. E whaatatau i lana benefiti, ai ana le tele i eifisilia le Radio New Zealand, e le vave o na maua. Na whaatu e sele mata ngā luenga o anga whasota ai po le MST, o na ole le tali eina le taimi mua le tālo sanga le tamā. Mo le benefiti ua tā o le supported living payment, e uina whaao o atu i ele pepa whaamaunia mai lana fo mai, e le tatau na toi whai ngā luenga na whaalia lona alo o lona atunga lunga
o isi fo i ainga o loo fea ngai matulanga whainga tā i le whina wina o le benefiti ma sa le cha chau lava o na tupu le tūlanga o le tā pāle o se whautuanga mai se tangata o lo o ia sila fia le leile wha ngā solonga le pola kalame o benefiti. Fisosoani iai ma le au nanga wha asala lau le le New Zealand ina ia mo se wha i unga le leo le mata upo. E ono ta sitau sanga le tamaa, maana waia maila na ngalwenga le masino au kuso, peitai, o le taimi lea, wa lewa na fea ngai eifo i mawhainga taa, ona utulanga unga lo na ngase i le suka, na whailoa i mo le wins i a se tema, ai whailoane iai, e leanga waa i le supported living payment. Po o le benefiti e fisosoani i le toto nginga o le fale, ai whaatono e talo sanga mo le benefiti, mo tangata su e ngā luenga, na mo le se lau whali matala i le vaiaso, peitai i le taitaiu na au ai le whaasoa, na whaatono le fō mai i le masino o Novema, i le tatau ona su e ina sana ngā luenga, o se whautuanga se wolo na ainga e malamalama le lei i benefiti, na talo sanga e mo le supported living payment. Na le Italia, le ai se tusi whailo atu ai, lua vai aso na tuana i ai telefoni atu i le ofisa, ai whato ata uane ai, ua le Italia le talo sanga. Mana toi fautu ai nei le wola valea e toi apili le whai unga, lua vai aso mulimuliane ai toi fiso utai atu i le wins. Ai whailo ane ua le Italia fo i le apili, ma e te tawana toi talo sanga le tamaa, mo le benefiti su e ngā luenga. Ma wia i loa le tamaa le fiso soani le litio New Zealand, le ana fisilingi e ina le MST, o na yaso mulimuliane, na whaafiso utai e le MST le tamaa, ma whailoa i ai, ua taliala na talo sanga, ma ina te maua ina le tolu se lau tolu tasi tala. I le vaiaso, ma toi tutongi mai isi vaiaso ia ua tuanai, na whaalia le komisina whaitu malonga ngau and Dave Stone. Le fōwhanga i whaato e sepe awhisa nga i malitama, ona ole se seo la lato whai unga, na maafua le sasi. Ona ele ilo ina ato o toa, mau uma na tuu ina atu, o le whaamoemoenga au tua la lato o whai ngā luenga. Ina ia mawhai o na tuu ina atu se au nanga tāla whea ngai i taimi uma, ma ngā lulue mā losi ia so umai e lango i tangata o lo o sulu atu mō se whesoa soani. E lata i le tolu se fulu afe tā la le tau o ni tū la whai ngā luenga whaapopo po overtime hours. Na tusi i whaamaumaunga e se tangata whai ngā luenga i leo peitai e le i whai ngā luenga ai pe ona whaalisi su enga le IPCA po le la whaatuma o tia leo e ilo ina ngā iuinga whaatino o tangata whai ngā luenga le mata ngā luenga. Na whaalau ilo ina i lea solua lei unga la lātou suenga i lea tangata whai ngā luenga. Sa tu ina atu e lea tangata se whaamaumaunga o ana taimi whai ngā luenga whaapopo mani sifi e le i whai ngā luenga ai. Na le i loa e le sāti newa ai e le sia kinga o whaamaumaunga o taimi o tangata whai ngā luenga i aso e le inga lua e lea tangata whai ngā luenga. Se ia o ina a mata o na o lātou mā salo i le tele o overtime na tūsia. Na su e ina mana lava muli mau na whailo ai e le i whai ngā luenga le tangata i tū la i ana nofo matusi ma e lata i le whase fulu whaamaumaunga o taimi whai ngā luenga po o time sheets na iaia taimi whaapopo o lea tangata whai ngā luenga o lo whaatalilo na whaasalanga ina ua whaamaonia o na mōlianga. Na whailoa le whamek o le whaatupe ina whala au mō le ngase o le cystic fibrosis ma o ia waila au po whala au mōtonga whitinga o le trikafta ma le alif-trek mō tamaiti uma amata mai le so. O le taimi mua sana o tamaiti e ta iono tau sanganga i lunga o le whaamatalanga mātua i le leite o New Zealand e te lele suinga o soifuanga ia whala au mai ono whaalua ina i fo i le umi o le taimi e feo lai whana witi. E mawhai e fō mai o na tusi talawai o ia whala au mai a lātou whale mai o le ale tui whaatuai tonga whitinga o tamaiti ma tatongi e mātou le whaita wafe o tupe i le tausanga mō tonga whitinga a le ole nā ua sifi fo i atuno e whafo. O le cystic fibrosis e mawhai o nā whaina i le olo le tamaititi mai lona la ititi. Pio na sauno le minista lango saifo malolo ina David C. Moore ma o le whaanau naunga leo le malo. Ia whaingo fio na maua ia whala au motonga fitinga. O le cystic fibrosis o se maipo se whaafitau le mawhaio na whanau mai ma le tangata o se aafianga e mawhaio na mawai leo langa atoa e maafua no le suinga o genes mai aafiai mama o le digestive system ma isi tōtonga ma whaatuptupla ia i fo ia aafianga o ala ea mana vau le tangata.
I te alonga, sa whaalia le Presidente o le whaalaa putuputonga soka Lalangi Gianni Infantino i le asolua i lunga o le AFP o le wai Iran i le ipo le Lalangi. Ma o le ata alo fo'i i la lātou pulu i te tono le United States i pio na whaatulanga ina le polo kalame e ui i le taua isa sa e tō tono. E polo whaatasi Iran ma le All Whites sa New Zealand mai ta alo le aso 15 Iuni i Los Angeles o le ipo Lalangi lo talimalo i le United States, Mexico ma Kanata mai amata i le aso 10 o Iuni sa whaale tonu le awai o Iran i le ipo Lalangi ona o le taua le na amata ina i le aso 10 o Februari. Tala fawia mai li si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le tae au. O le taia, si ufofonga o le laumua, aso ngafua i le aso fuaile. Ata o le taia. Luas velo minute o te aile iwa, e nau mai ale awina atua tātou talafou. Talo falava malol soi fo manuia manga lua tupe mantuanga nei a Mari. Whaawau le tautua si ufonga laumua e ala pokalame le atau tae au. Toi wha maloa toi nei tae au Mari ia. Mana ia te le whaasoa ia nā mai fo e winga i tātou mta upu. A me se fo i nei tātou mātua mātutua ia wala au mai ia o le siitanga o le siitanga fo penisione ma benefiti. Ia le ama tātou i le aso a whapea ta ilua vai aso ma mawalo benefiti ia lona winga whatoa mawalo penisione le whatoa sau i lau penisione vai aso fo pe whapea vai aso fo ia le aso lau penisione. La lo fa tai ana ya tu tala tu tanto le telefoni tu lo limo lo fa tasi pe fi fa so mai le table tai out ta fa talo fa ni so tatu pa ana i lungo Facebook ma YouTube to tele la tu ye mai bo mai tanga ai Ronnie tu tasi ma lo se fo mo bi pali sina leo ma sion tu a talo fa tu so ya Kevin Swoka na ma futa mai na le lifestyle furniture por rua talo tu ya so valu tau talo tau fafo malu luato so valu tau fafo malu se fu manuia talo fatu foi a Lucia la tipi ya malu ma futa mai risati Alisa ya Olanta ape le ma futa mai rita on io e fatalo face la tau uma foi lo fa fonga mai nungol tato ala leo tasi ono te simantasi fa mo le tau le mawoto swafa ai le fangalo ina oto le mato tau tua fatalo face ya tasi Serona Patalo fats fo ia sue ati. Tarotina Rachel Sifa, malo lava se fo manuia Rachel, sale tai rau, o esta, patalo fats tiu lilo. Atalo fats fo i leitao ya o kalako le mafuta mai Alan Solomona malo se fo manuia. Fa tel mafuta mai leitao se nava fa mausili malo se fo manuia leitao. Yo Emma Leota, male mafuta leo leata inu lipi. Malo se fo manuia fa tel mafuta mai. Ya o fala mose ya ana tu le sunga ya Samsoni fai launga fa penni ma lo se fo mruia vesi le lo lolo ma lo on sai ya fa tel ma futa mai ya vai auto fa lianga ta tu ma ta tu por clame ya ina nei ta ala lena ta u ta la fo leli tu val amul muli lena ili tu la amul muli ta roi ta ta fa ngal ta ngal lo e tu sit api tu se fo wafe itu la overtime e tolus fulu wafe ta la le fa ingo le tongi lena totongi atua i ana overtime e ai le mau i fo mawani i fa mau ngai le fa ngal wengai tu so lana tu sil overtime ai le fa ngal wengai tu la ia so le bawa eri le tau atar fatu le sunga le o ya tu epa malo fo ma tu tia malo se mo ia tu tama maluia le ia so tele mafuta mai ana foi le o se vai ngai te foi na matala i tato tu se tongi tau su wafe ta la soli tu si sa wai tu la overtime le na e fenga ngai si le na me ai ole au fenga ngai leo ya tole fe fa se fulu ia time sheets ia po e fast fulu pepa fo ia le tu sei tu la oi la sai ia bar tu fo la fa ia time sheets e tu sai ni la
ia lai fa pea ia por pule po ile le fa ba on dia tanga le e va ton te ai o tu pea talo fai ia fa maoni un vai ngale tato te ngani atu al fa maoni e se tau ai mi sen le vai assassini mari mana ia fa sol tinalin fa so mai le taina telefo ile na fina u ile lo le work and income no rents e winga la green card le sa lo fina o vai ngale e piki mai fa so tinata o lo fina u pe fa pe au ne lo atungata pe fa pe le na lo atu fina u mai se so soani ono vai ngala ilo la sila fia e anga va ai ia fa te inga pe o nifo po o loa ia le ile tu pe foi len malo le mfe ona nga va ai tato e anga ia tula lo le wins ai pe ole le faso ni taiao e faso mai pe ai ni si o fi we tawana ia tu pe la tu te anga va ai ia e fo itanga te o atu i fa te inga tato po roi fo itanga te te lo to te tau ai ta o te le vanga le ana wai ale o e fisirigia a tu ma lo pe ya o le fa muria ka ba nga faina ta to mo mai ya ta o yo o suwa yo le ya o pa una lo no beole o le fa te talima ya me fai foi poi beto no foca ia ma sai mi a si e ia va nga yo oficial malo ma le fa te ngar tinale la mai o le tu fisirigia mal fina wai ya wa moni le artina e se ta ba e se ia lo at foi la ia no la na ia la vai tu la go si va na le to fai u mai to no MST o pe fa pe na va ai ne MST so temi pe ta wa fai u ma ona le no fa tasi ia ma ia e sa foi la na fi na ia ai pe o tu la na ta wa fai ma longo ia ma tan lo ma fa so foi ia ma la case manager na ile MST ia pe ta se foi no le mai MST e pe vili la tu numero telefoni na wa fi so to inga hopea mana ia o te loe mai ai ne aso bai lunga tato le whamamonga ia na e tau amari e tu fo inunga tato pinga te whailangi boni lei fai tau e fo inunga tato website ba na ia wai nai watu e lau te linga watu e fo ima tato lau nena na tu atu e lea talia ia fai ele mai lo fo ile ia e mantua tusi wai le wai tato le fo ine na tau rua tusi ya le to e Malaysia ba ngai wa na wa tu se to ina ai me ya se fa ilo tina ya tu la gon le lo ai se tina ai me se ala e o te lo fa ilo pe fa pe o tipila sa lo tu pe to ina o tipi sfutala pe to ina la me o tipila sfutala ai sa la lai fa o popo ya na tu se to ina sa ka ri se le se tu pe to ina va pe tina lo tu sle na mai ia we vai ma o tina ya malo no sai le ring tai au mala tu ya le wa ye fa lo ya o la so le bala so tao an la ni shwa o ka ya o le mai te o tu ni shwa o ka u bale so wa la so tao teachers only day ya o ni shwa o fa o la so tao pa ta alonga o fainga ai ya o le sports day o le wet day foi le va foi ta ele ba faungam aso subai le pitu to ya tu le vai yo pela mali o ta only teachers only day Maria walo fasal malo le time ne ona fa any teachers only day I time yo kwata ya etele wo ya ila ya upu ya ngoa la o fa ngoa ya le wole na weba yo mato wa onga le fa ngoa le curriculum day ya suya la tu ma wa tu sa le teachers only day yo tele mam la mai asimo bola mena mus wole to mana oye e te tau nei ni so wona ya o ya o fi ne lo vi la to wa o lo ba lo le so ba ele so le ai fato afayan mato fato afai wo umale mato o wa tasile asor kwata ya ai le wo umma ai ele o toita o le teachers only day curriculum day ala wa sui on mane yo fo yo ngo o isi a ngala ta o le mighty day ya on mighty o le mental health day ai wale to e pe o le upu ale teachers only day le wa tele na vesi ba le fo ele ba ga fai ya tau tu la ya nei fa lau nei ma tua ya I le wa ta tua nga tu na so malolo ya me fo ya tu anga o fo le ala ta urta la le tu la fo le ave tau I tu la schedules ma me o la le la no fo mai fa la ya o ka I ma tua ya fa ta ya le ma tua ya ele fa ko fi lu va ya so malolo me le fa la
ya lewa bubua tu amata tu le vai aso ya ta vai aso pa ira nei o tatu ye ya la so maliu la sfrele ma tu la sa fa balu vo la yo la so maliu la so fo la sfo ya tu la kan la tatu mati tu ya ai o lo ga tu la go te bi aso balu lo an la mi tu an le fa la ya ta fa wala fa la ya va ne fa la tu no ai ga ma la Telepo isa uninga loto le ata pina tu ini sio e kalesia ya walfai ungon vai aso mari mana ya mana fo I tapa ile tala le sa mai savelina ya o se vai nga taua tele ile suyo tato komiti fa foi komiti fa ton ya le songa Dr. Litasi so atavila fa manuina fo ise tasi fa ilonga le tufanga fa ilonga ale University of Victoria Wellington ia onol mawa e fo yo lana tautua mon mawina fo ile le ato fa tinonga o mata fai oi o Dr. Litasi fa yang senior le School of Health University of Victoria tele fo mari to tele fo nei tato alo Pacifica malfa na Samoa ele tele na so animalo sia ia sunga ya Litasi ole vai le tuono le sao fo le futina ya me se ya Litasi Dr. Litasi ritatu fo le tiol si fo lo mo el tatu ko bit fa foi yo si bisi bitanga fo la tatu ko bit fa fo bal tatu wala le bal tatu fe ngan yo wa mal ia fo se tasi tatu ko bit yo lo fa fo tua ma fa soa wale fa tiro lo ngal bengal si fo lo mo ya ai o tulang o ta po le o se fo malolina an le health service sciences le ya ma boni le lo sa no telo fa la Pacifica wo wi mai ya fa afta yo atu le patagal we ye pole ba gal faculty le yo le ye sita shota tu la vatakat ya o lo taula po wi ta po le ya ai fa afta o tali fa le le tu fa e fo ya Dr. Litasi lo fo South Tower Victoria Tatu University Victoria University of Wellington itu fa fa ilonga le la ye ve so nafi bole fa la fa te fa malo le ta ya o bole le fa malo ya lo fa la le na fa yu ina la to fa la so nafi ana ile tu fa ilonga fi real le na ma to fa la so nafi le fa tu buli ina ile Tripper Arena fi o ska pa ka vo le tele pa ka ba volo fa no ina fo le no o le tubol malo le tele la tu ya na lo fi fo e patia ina fa na ina aburi ile la so nafi ya pepea si vainga na le sa fa le cancel la to solo le na to e fai ono le o le tau ai le nam fai ona fa tanuina la to fa mo na fi malo lava ile nga tawalo fa na mari ai to tele fo ia tinama tamale na o to e said ile atili ma to ya onga ile fa manuina la tam fai ile asona nafi malo lava congratulations ta wo tele vanga le ya le yele so la fi ba le ya after ile tu yo tau la fa boy ye to tele alo fa tau ya le te berta alla ya ta volta por la especie fa fi fa so ba to volleyball fa ta sim ta tu numera fa to ta por la le ta bol level utilize full fa fogli utilize fu berta sim por la o fa yo malo so lo ta to telefon ya ta to ba fu tale se pa ile tu la la roli fa ba vai lu con frequency li tu la tas ya fa wa tau di lu ta to Facebook ma YouTube alla malo on sai le ti berta io fai ma siakit pusameli fa la o to ina lo tua ya mese fo ya o te lo le wa te al te bol malu ta ya le wa ba te fo ma ai fa malu stilo ya postula fo ya o pele ko se va fo por la si de ba le ya so ai a fo be belta to tua fa fi fiaga le te morta ya o le lisi le sala fa sa na va tu te pese mai ya o me la pese to le wa sala fa sa Yo lua mea malo uso.
i vai. Maro baftai, pat mai, baftai. Alô, para o filho.
Toi fatala fatu lewa toi sfulu fitu minute on tali o se fulu. Tali se fulu on fafunga lea ile porkalame o le moli o le ava. Ai toi fa malo atu. Mari o le luo me tafa asoa mali e foi le fatu amana tua ia te lino tato atu no pe wa o eva ai se forma ai online. Sole. Ole forma ai le e mawhaiona e tele style vai mai a o lungo le camera ai le o mawhaiona ona petango mai e siaki a lo toto pe siaki lo ai le fato ai lo ane la ele vastalo ai e tele o nanga forma ai forma e ta o GPs online luas full fight to la fitu a solvaiaso ai fela tala tangota Wow, le teimi ana wai. O le valo lo mat. E fiel tauna e togi ana se teimi le va ngai le. Valo iva tala ai na 5 minuti. Valo iva tala. O mafu anga fo e Maria e vile atule appointments le mato fo mai. O le ni appointments fato a mawale mfaina na siasi fo mai la solo sfulu a perila. E o to ai wo. O to e malu sino tama. Ia. Fa pe veli asi la kene po le tato fa le mai le kene po e lo to fitu tu la fa tali e man to la pe to fitu tala e le met tongi e pe o lo tale va ile o le tala la to si o le nurse le luma le reception fa mai ai le fa italiana e le va se GP online e o fa pe ai o tele lo e ma fa ona fa ona si fa pena mai mal upenga tsfailangi eva ai ia no sona alu ale fale ma ai ma file booking e te tango atu em fai ona va ai le fo ma ai ile si tu la le so va per sfulua ia le la tata silva vea e ma ole appointment le tasi on le tasi sful lima a faltasi ma to atele a me la tana mai on ma ali o talo atu e mai le lisio fo ma e te alu va ai Ola te vai atu ai peto o tolu e mato fo ma e ona mato GP e porua. Le lunga le lisio fo ma. O fa pe ali tio le te vai le vai ngai i tato i le mato ora toa i porua. Ina pokula le lua va veao. E ana vili mai le o le fo mai. Vili mai fo mai ia. Fa mai lo fe me e fel tala vai te mana avel tala vai. E ta watu ia o i porua. Fe me tu e porua. O Wellington o fen me Wellington o la wa matano popole fa pe e tau fa vale but o Wellington i New Zealand o alo lo le tai fa pe talo e mai lo tala vai fa pe po ma wala tala vai pele a talo atu lai mo lo tala vai ai valos o ai la to limitina e ma faiona eva ai le e o le tupena ese umala pe fa pe lo community services card ai valu iva tala ai na le se fulu minuti e ele ato se 5 minuti na matal noi mal foma Wow, o tu sole o te lo se last resort le pole se vai a voi le mo so mai le la o dangal na le mai te o te ngol pe mai langi o lo i lalo programa te fatu ora o se tasi foi o nanga ali se fo malo ina ni sila o se tulanga na lo winga e fo ba e fai o tulanga foi le o le ai tu pe fai lang se va kan la di va ka fo ia ma tua bo mia ia fo mai la recommend vili tasi ia ma ai fal mai ai la ai si va ngori show mai ma di fo pe na treat po fo le falle ia fai na bo tala vai ia la fai fa ngai nai la va ngale talo lo atu dei por lo boto o la ia la talo lo fo mai no online ia por aí que talo mai tia ma a po fel fo mai ia fo mai e le te fo ia proving le fatu ora e mai lungo por kaname nei ia wa tau on le di su e ga fa mau tu mina fa le ia wa ana la tu le so que tala vai do lo vigo to fa ma no wanga lo va ia le tela la mo la tala vai o le il KBC ia o stura le na ia ma le fo le wa ma te tu de fo in septato tu e la o na la ia ma le ia pe fa le stura ngai bo miele ia il fa ma ia a tu la gana ma te tu de pe a tu la ngor tau ia mi fo ia se abre o plet ma te tu i te mi male mal fiele le o me te fia tan no me fo ba mama tala fo ina te wa te lo la vai le o misi lava mal au tau fa malea fo ino ia o penga te vai langi ai mana e pena i tato matua nga i pe o te lona i tato matua matutua mari fai ngu fie levana mawala to appointments
ia wa avilia tuto ina malum toi vave ia avilia tutato e malusi e fiu e fatali se asi single for mai asi for easy pitonu le na fa so for inisi mai lo hat e vave ona mafai ona ai le la toia after hours e mana le asi fa pena na ilo le toang telea tupe valuiva tala ia pesili atu ia e fua lava i lau paketi fua fo ile vave mo mio le sosoani va ai se fo mai ai ole tato prokalame le tulai sfulu tasi mari upfai malo ia po ka fai o malo mal fio la valo sfulu luar fa popongo tato telefon ia tato e vai va tuale se pa ia le tulai lua swinga prokalame la sfaraile le sa fa ilo atu sunga tu fo nafi ia ole fa au pel tato tautua e ni i telo pokalame ola le fa tano ina ia ole fa yona mafuta mai i fa fifianga fa tunga po vi inga ole atua ia manisio pokalame fa le nganga Alla ya la tato il fatto che le tempo tao tau fa kabu tato di sfa galo tato musili mana ya ai ba lo sai me tato tru atu che le bai Richard Parker sida ya le saolo tonga povero yai le langa so musuai wa o mai ai pole a ele mafuanga wata le so fuanga le atunu lo changi mai ala tai usio tamalo chalinga fear follow so see if fonga say my way vai awa ete fa teme va ai mama le lau chile o chao fa so alota la wele ele siota fear someone oh tell my father iso oh la wala wilo was so ale la lo la mia cho si fa il veto aile mo male miti le patro mo ma sina ia e teu le mea anato le tau ma fainga pela ia e lava singanu le filinga ma le alfa ia samoa ne i polonga va alo fa vai o le suafa oh yeah fear someone oh
to ai le mor male miti le passo mor masina ia e teu le mea atoa Ya, tu fina ala ia manatu le utato mai na minute bulu tato por klamla atol taau boli la fa tai ma fa malo ya iso tato tu no tato tu mato fila le taau mal ma fu mai ya fa tai tato tu ve la va to fa mudianga le aso ma le aso ya il tato tu fa o persi fo con lobu ya no le utalia mai tato por klamla boli lava sunga ile fa fe ringa pasta sega to filau o le kalesia le Kingdom Vision Worship Center por Rua o le 34 o Kalesia Worship Center i Stete Wellington ia le la fa mal por klama moli le awa town nei ia ile tulai sfulu atalia vunta te for klama ku fa malo ile tulai sumatasia malo faftai mari molianga faftai nei tata wompa anga malava fa mangalo fole atatai au nei tai au pe o se upua na pela fa fonga elo fa tele atu manuia fo ile fa mana tuinu maliuma tu mai o tata li fa ola ile nei vai aso alo fa tele atu manuia foi por kalame tu o nei aso
ma tu wola le fu tatu atalo fatu le pa ia o sa moi nei fu tu aso tatu te faftaia mo vi ia le lofa maleanga le yo le tua yo no lana pule fa soifua ilo tu soifua ma tu wola le fu tatu ia nei maenga o nei aso i le lofa maleanga leo le tua ia o le tatou por kalame fo ni el molio le ava pe ona sania ia solulu taitasi o te fatalo fatu suafa manu malo tatou oli o Yesu Keriso ia o le lau taitai e tatou se talo ia ona fanga solo i fo ilo por kalame e pe lava ona silafia le tua o matu te mama tu te faftai ma vi ia lau fio ona o lo wanga lei ilo o mai o soifua o lo tunuu ma matou wola ni fo iaso
Whaftai lau puipuinga, whaftai lau tausinga, soifua mo mātou ola, whaftai le tau matangofie, whaftai fo ilo wha mawhanawhanaina i mātou ele ngata le tino le mawhauwhau, ai maise le anganga. Lea wa mātou mauai fo ili nei tu waso le matangofie o Yesu Keriso, tai mātou, ili nei tu waso a mātou talanoa, mawhetu whai, mawhasoai, i lau upu ma lau fionga. Ia whapenao na iele anganga o lau fio e tai nai, a mai a mea uma, ia fo i pele vi inga ia te oe. Ia i tu mawatu vi inga mal wha manu ia te oe. Ono lo suafa Yesu. Amen. Ia o tato mta upu ne aso le mta upu le whatuatua. Tal tonu fo i ele se mta upu fou. O se mta upu a tele fo i na talanoa ma whapena fo i o na whetuwha i ai le au kerusiano. Ia ai maise fo i o whanau le atua e tusa fo i ma le upu ma le fionga le atua. Ia o le tusi whaitau le nei tae au ma le fo i aso. Ia o le e pelu e sfur maltasi. O le ale whaitau ina atoa le mata upu. A o le mata upu atoa leo lo whamalmala mai nai ma talanoa fo i ma whamanatu mai i a tatou. Ia le tūlanga fo i o le whatuatua o e na mo i malai. Ia e maise fo i o la tou sa whapenao na whailoa i eile atua. Ia mataitai mai eile soifua mal tatou whai ngā malanga i pe on tatou i eile nei tu waso. Ia lala u whaitawina le tuiso le pelu mai le mta upu e sul matasi o lo na whai upu mua on whaangata leo la u whaitau whai upu e ono. Ia ai ala atu atu lava le avanoa ia te oe whai mai lava lo finangalo ma lau whaasoa a wal mta upu atoa nei o lo tala noa ai i le au whaatuatua. Ai ia whaamalmal maina ma whapena fo i on tatou fitu whai i le winga lava o le upu nei ma le tūlanga leo le whaatuatua ia whapenao nanga le mai le atua la tatou whaitau le fionga pa ia le atua. A le whaatuatua o le whaalango le i mea ua whaamoe i ai. O le mauti noa lea o mea i le o vaia. A wā ona o lea na tau le ai o ea na mua. O le whaatuatua ua tātou iloa ai na whaia mea uma i le fionga le atua. Na le whaia fo i mea ua vaia i mea ua alia li mai. O le whaatuatua na avatuai a pelu i le atua le taulanga e sili o na lei la kaino. O na o lea ua taua ai o ia wami o tonu. O loo tau le leia na taulanga e le atua. O le mea lea ua tautala mai ai pea o ia ua oti. O le whaatuatua na ave sei nai e noka ina ia le o ia te ia le oti. Na leilo fo i o ia, a wā na avea o ia e le atua. A wā a o le i ave seina na taua ai o ia, o le ua fia i ai le atua. A le ai fo i se whaatuatua, e le mawhai o na fia mai o ia. A wā e tatau i le alu atu i le atua, o na talitonu, o loo soifua o ia fo i na te tau ia mai, o e matuasa ili ia te ia. Ia, whamanuia le atua le whaitawina o lana fionga, na upu le neta e au, ia almata upu atoa laval nao lo tala noa ai le au whaatuatua, ni suafa o i la tau fo i sa whapenao na whaongai le atua, ma whapenao na iei le fsota inga ma le atua, o na o le tūlanga laval la tau talitonu ma le whaatuatua i le atua. Ai, nano ua mata atu whapea i le tūlanga o le upu le o le whaatuatua, o le whapeltani o le faith, ia o le whaatuatua, o le se whamatalaina la o le upu le o le whaatuatua e tu sa fo i ma le tūlanga o ta oto i le fionga le atua, ia na tamu whai e whamatala ini, upu se wha, e wha ni upu e whapena na utau whamatala, ia o naite vava ai lau tuspa ia ma ta pena wale fo i lau whasoa mai le nei tae au. O le upu mua e whapenao na whamatala i le upu leo le whatuatua. O le belief po le whasamoina o le talitonu. Lona winga ua matua i talitonu o loo soifua le atua. Ia ma o se mea mautinoa i le whamoemoe. O lona winga o le mea leo le talitonu o se mea pe e tupu mai totonu o le loto o le tangata. E mawhai ona i loa i le mawhauwhau. Ai le talitonu iai.
E tele fo tangata lātou te iloa i o lātou mawhauwhau le fionga le atua, ai tu ufisili pea, e le talitonu i ai. O le winga na o le meo lo tala noa atuai, i le whaamatala ina o le upu le o le whaatua tua, o le talitonu. Belief, o lona winga o le talitonu ato otoa i ai, i le mea ua whaalongo, i ai e tusa ma le upu ma le fionga le atua. Le tiofa mai le fionga le atua i le Romas fulu na i ai, o le talitonu, e tupu mai ai le amiotonu. O le talitonu o le loto e tupu mai ai le amiotonu. O longa wina, o se mea e tāua. O lona lua upu e whaamatala ina ai le upu leo le whaatuatua. O le upu whapeltani o le trust. Ia po le o lou talitonu ina. Ma lou whaamoemoina. O lona winga ua matoa i tuu ato i ailo ele ngata i lou talitonu i lou loto a ua whape nao na i ailo wha tuatuanga po lo wha moemoenga. Ele iai ma se wha le tonu e tas, ele iai ma se mea e lua luangi ai lo talitonunga, o leo watu ato iai ma lo wha tuatua. E te mawhai ona e wha moemoe i ai, peifo ona i e whai upu mua na o le wha moemoe i mea e le i vaia. Se mea lai tele e vaai i ai, e peifo ona tatou whaita wina le fionga le atua, ia e ui lava ua lua afe tausanga talu ai talu o na maliu matoe soifua manu malo le tatou wali o Yesu Keriso. Ai ona o le tatou talitonu, le tatou belief, ma le tatou trust, ma le tatou whaatuatua ma le whaamoemoe, e matoa moni ma whaamaoni i a fionga le atua. O lona tolu o upu e whaamatala i le upu leo le whaatuatua po le face. O le confidence, o lona winga, o le mauti noa, le lei, mauti noa ato atoa. Ua ia te au le mauti noa ato atoa, ua ia te oe le mauti noa ato atoa, i se mea ua whape nao na e whaitau ma e whaalongo i le fionga le atua. Ta tia nisi mea po le alo mauti noa po le alo silafia a o le fionga le atua le o tala noa atuai. Lona winga, ua ia te oe lo talitonu, ua ia fo ia te oe lo whaatuatuanga, ai maise ua e matuai mauti noa le lei, o le afionga le atua, o le mea moni mal wha maoni. Ia, maalona whao upu o te whaamatala i nai ia le tūlanga leo le whaatuatua Paul Faith. O le reliance, o lona winga, ua e matua tuu i ailo whaamoemoenga. Ua totoo i ailo lima po lo ao ilunga i o lona winga, ua tuu i ailo whaatuatuanga o lo whaamoemoenga, ilunga o le upu ma le afionga le atua, ua whaavai ailo talitonunga, ua whaavai ailo whaamoemoe, ua whaavai ailo mautinoa. O i fo ila le ua matoa tuu ato toa i ai, ma lo whaamoemoenga, ma lo whaatuatuanga, e te le toe tu ua lo loto po lo mawhauwhau sesi mea aua, tu ato toa lava ilunga o le fionga le atua, ma le upu le atua. Ia pe o upu la ia e wha o lea o tau mwhai e wha pe nao na wha matala ai, ia mapi e wha ingofi e ai le upu lea o le wha tuatua wa talitonu o se upu a masani e tātou tūlanga foi o le fionga le atua. Ia se upu e tala noa ina so o i totonu o le fionga le atua. Ia ai mana ia o le mana malama i le ano fale ma le tūlanga o le winga o le upu lea whaatuatua. Ia ma mea tutupu mai i le winga o le upu lea o le whaatuatua pe lan tau mwhai atuai i le talitonu o lo ma le whaatuatua ina, ia ai maise foi o lo mauti noa lelei, ia atoa ma le totoo iai ma le tuu iai o lo whaatuatuanga, ia ma lo whaamoemoe atoa. Ia whaamanuia mai le atua i le nei tae ao a lewa wa iai le wala au i lunga o le letio o i lunga o le TV, me lea whaamolemole tātou au whaafonga mo li o leava, ia tanga i pe i lau tuspa ia lewa iai le wala au, whaataro whatu i lau sunga iulai, ia whaatalo fatu lau sunga le whawhengainga. Pa malo soifua i lau sunga. Malo lava soifua. Malo fo i le whamalosi le ofisa o tō mafuta ni tae au. Ia, mana ia le mta upu o saunia lau sunga. Ni tae au, ai o te whaonga ina le po upu le e tolu. Whapea, o le fatu o tō o tātou iloa ina whaia mea umai le fionga le tua. Na le whaia fo i mea ua vaia, i mea wali ali mai. Ia o se
foi upu pito fata waina le nei tae foi la fai tau tato mta upu tato te malama le iai i le tūlanga muni o le vaenga pe o ne tāwe nei tae au le fatu tu le winga o le fatu tu o le fatu tu o tato uruai mena faia mea umai le fionga le tua na le faia fo i mea ua vaia i mea waria le mai e nei tae au ma le fata waino nem ta upu o sem ta upu le pe o na ta wa la sunga e le venta to fatu tu se me ta to tele o mamla le yai o me o mata ta to fatu tu i me o ta to vi lo me o ta to mautino o me o le a tupu me o le ale ali mai ale a fio pa ya le tu moni fa mauni o nga lu nga mana le nga pa ia mo tanga ta soifua o ma fai nei o na ta to mo fato tuo mo tato tato nino lo tato tuo mo lo tato ali faola e pe o fiong pai ale tuan tuina mai la matanga sa finga yo ia ile nganga le tuo lungo fonga tai la matanga le nganga le o le tua sa fo nai le langi male la langi a to me umo ia ai mai se tanga so fu pale li o lana fo fanga ma le nganga fo ile sa o lai ma o li ia tanga tai la langi o le nganga o le tua tu mau le tangata o le ola fo i leo le tangata soifua a le mafau fau ina te whatinu ino mea mana o ia le loto le tangata a o le unga o ia mea uma e toe fo i atu le fuefu le ele peo na whaiai o ia a e toe fo i atu le nganga i le tua o le na fo ina maiai i le tatou whatu tua mo le tatou malamalama le lei e tusa o le fiong pa ia le tua o le tusi pa ia o ai tangata tusa ma le finangalo pa ia o le tua ia ustai tangata i tu la fono mana polo inga ai petai o le tua o le alofa fa mauni o le tua o le file mu o ia failo mai ai o lana pule sisi e se ma le matautia o mi e ao ona matata uma ia tangata o le laulangi ai pangalea o masani le o langa faletino wata tusa langona i mea sauma me se wale tu mata uma festanga te failanga sala e pe on tatu roi ne yaso pe la fo tatu tapu ai solo e tatu ai solo ma tu se lima ai tatu te lima na tu tatu fale tu o iso taimi tatu te manatu tatu tangata lotu mo o faolaina ai wale tala fe ngai male so fanga lo tatu o lai ai fta ia ilum fa fitauli no sta ilo lemon tu ale tua o le taimi o le telo taimi tinga lava le telo tato se o le ai se a o ina mai ai o tato masani o le mese o le mele ia usu sta ai i polo inga le tua fa tua ma ono sai ono faile on tato ese male sala o le anga sala o le te ina leo le alo fatu no le tua o le anga sala le tu fu o la filinga fai ai awa o mai le li o le ola fa mai ai le tu ina tu e mo se tu la fono ya te utou ai le se ta si utou e ana tu la fono e ia o fo tangata e tele lu tama inga mana o lo e fata wat ona ia mo le ole o la fa fo la ina fa la o le wa fi le li o le ola i lon tama ai au ina mai le nganga tatou te fai ai le ami o tonu ia tu sa malona fina ngalu pa ia ustai matu mawai on tatou maua leo le manuia ila le tino ai fasisi le ola te ina le ngango le tua no tatou tua awa o mai le li o le ola e moni o te fai atu ia te otou a fai o ia te otou le fatu atua ma otou le masaro salo o mea uma fo ita tau te ole mai ai i le tatalo wa iai le fatu atua e maua lava e otou i oe nei ta e amal mata upe ale le fatu atua e le tu ai se nya hele awa onga sili alo tato ali o Yesu Kirisu wa ia fai mai ia otou tau si mai ia upolo inga o te fai atu fo il tama tu fo ai mai leo e ia te otou le tasif so swani na ia tu maupea o ia te otou e fala lau ai petai o mea wo fai tua ia te otou o le sosoani o le ngaga pa ia le au na mai te mai lo ngoa o ia lava na te awa o ia te otou me o malava e fa mana tu mai foi o ia te otou me uma wo fai tua ia te otou
o le mele ina tu mawia o to ya ta o fo ya te o to a fai tu mawia te a tu ma fo ya o pu ya te o to o mea umalava to te mana o ya to te ole e toi o na fai le mo o to lo lava aftai ma lo si o fatu tua o le tangata a fai te tau sia polo inga o na tu maule o to lo walofa fa pe o tau sia polo inga lo tama ma o tu maulo na lofa a mali umalu sosan o le ganga le tupu maile upu moni ai peta iau o le upu moni lava o te fai e tua ya te o to e o ngā ya te o to pa o alwese a mali umai foi o ia na te fai lo atu le langi le anga salama le ame tonu ma le whamaon alo aftai ulai ia fai mai a ia watu toia te au me tele fai tua ya te o to ai to tele ma fai o na talia i nei o na po ai mani tuare lei a mali umai o ia o le anganga le tupu mai le upu moni e tai e ya te o to upu moni uma a wa o meu uma lava o le tama o ia te au fo ile ile tato tu mau ile ustai fatu tua ma on sai a wa o ia fetalai e moni o te fai atu ia te o to o mea uma to te ole tu ile tama i lo no e fo ai mai e ia te o to o le mea lea o fai atu nei mea uma ia te o to ine ia o to mau le manu ia te o fo ia o to e le pupu ngai le lalangi a ia o to lo to tele wa manu malo lalangi malo aftai aftai lava mo lo sao matangofie iulai ia ona leo ia i se tatou valaau i luga leina o lo faapena foi ona fia maua le avanoa e faasoa mai ai me le ia faamanuia le atua ia te oe le tamā a lea ua faatalofa atu le tinai atuaina malo lava soifua atuaina ia malo faafetai lau susuga ia te pia palogologoti foi lo si upoga le nei taeao ia lelei ia ma o le mea o te fiafia ai ne o tatou toe aulia lenei asofou men ia ona tatou faatasi ai foi ma lau susuga ua leva na tale faalogoti lo si upoga o le tatou mataupu e sele matagofia lenei mataupu a ia mai o te au maia lava le fai pumuamua i le tūlanga leo le whātua whai mai whai pumuamua e leo le whai upu atoa o le whātua o le whālangolango le i mea ua wha mo iai o le mautinoa le e mea o le ua aia pe i o loo lava la manatu o i nā e matua mautinoa ai le tūlanga o le whātua o le matua mautinoa mea le tatu te ua aia mea lava le pe ona whai mai a le whātua le whālangolango le i mea ua wha mo iai ia e a maila so manatu whāpea mua le whāletino a whai wa te osa ta tupe le pengi ia o le nā tupe o ta wha mo e polari me tupu mai ta te leo popole o wale e li nei mea o ta wha mo le ta tupe le te ui so whātu sa whaletino e whāpea lana tātou whātua Pero tanto whātua pero na tusi e nei tusi a tole o winga o le whātua mai o le mautinoa lea o mea e leo o le mautinoa lea o mea o le whātua o le whālangolango lea i mea ua wha mo iai o le mautinoa lea mea lo waia e le mawhai ona tālu au tango e le mawhai ona tālu au tango le whātua ta te alu ina ua mautinoa mautinoa le mea le atanga iai o le whātua ai tea i lau sa ili i lau tango whai tau le whionga le atua ta talo sue o i nā whaalongo mea umai e lau lava langona i loto o mea le nā o te matua whapea i le wala utala whai ta te le mautinoa e le mawhiona o maua le whātua leo te au mai e la le whātua leo aperamu mai le whātua aperamu e se le whātua e vivi e le tamaloa pe un tu sia mai roma tau pue wha mai e vivi e le whātua aperamu aina whātua aperamu aina tene loa te mea pe una whaasino i e le atua tūlo nu ai alu le meo te whaasino atu i ate oe tūlanga lana o le alu pe e fwela ona o tōna o na o tō woe mori o le pionga le atua ma tō ne lo whalongolongo me stosoani pa pe foi la whalongo
ia o iloa le me ta'u o le fa'atuatua ma ia o mauti noa le me ta'u o le fa'atuatua ia matua taofimau pei ona molimau mai le epelu na e tolu ona foi pasuma le fa fai mai le molimau le epelu na foi pasuma fa fai mai fa'apea auai mafuta fa'atasi o tatou makeriso pe a fai tatou te taofimau lava i lo tatou moai fa'atuatua e o le gata'aga o ina a pai la tatou te tūmau ma taofimau te i o le gata'aga i o te iloa o le metonu na pei lava ona o le mau mai fo'i la fo'i pono lava o le epelu lea peta i ana o keristo ona na alu e pule lona lava aiga lona aiga i tatou pe a fai tatou te taofimau i le loto tele ma le mitamita i le fa'amoemoe ia na pe i lo'u amanatu pe ona upitia le fo'i muamua o le fa'atuatua o le fa'alagolago lea i mea ua fa'amoemoe ai ma le mautino mea o le uaia tatele alu autago le malo le atua oni lava tatele alu tauaso le malo le atua ioe te pei lava na o mai se tale tauaso fo'i lea na fa'anau mai o tauaso ia e le ilo le tauaso fo'i le fa'amalolo ma fa'apula ona mata ia e fetau i mai iesu fa'ate iesu ua ue afe mele tela po ai afe o lea ia i polo ma puno ona nei lor tanga lea na fa'apulaina ona mata malo fa'afetai io se tafi pu ana malo fa'afetai ate o tina ai tele le winga le fa'atuatua tangata na o lo tuki mai le pelo malo fa'afetai fa'apatuia lava le atua le usunga ma le mataupu mone nei aso fa'afetai fa'amanuia foi le atua ia te o le tina ia le ua iai luisa i luga o le laina fa'atalofa atu ia te o luisa ia fa'atalofa atu fo'i lau susuga malo galuai malo lava ia e pu'upu'a le manatu ia o se o manatu le fa'atuatua le mataupu lau susuga ia e olua fa'atuatua ma le alofa a lei se alofa e ua lei fo'i fa'atuatua o mea lei fa'aia e iai sai me tura e auina mai ai le atua tagata i lo fale i lo tafale pe auina fo'i taʻita i le mea o lo'i ai le mea le tagata lo mana'onia se fesoasoani ia o mea la ai ai lei fa'aia tatele'i fa'amoemoeina tatele'i fa'aia ia aualana i o tata nei o taletalia ia talia ma le fiafia ia fai ataunu'u ma le manuia alofa na o le atua e lei fo'i la sai mea kapole ai tagata e fa'atuatua i le atua a fai o te mativa nei ua lei sautupe o taeao foi auina mai le atua le tagata e fa'atumuina le mea ua avease atu e fa'ataunu'u ina ai le galuega a le atua ia o lo'o manatu pu'upu'u a lenā le fa'atuatua e o fa'atasi ma le alofa fa'amanuia le atua i lau fa'afetai ma nei lusao le ni taeao fa'amanuia tele le atua te o le tinā e mese fo'i o lenei aso ma fuafuaga anei tele ia fa'asoa e pei ona fa'ailoa mai ia ua tele fo'i lenei sao i lenei taeao ma e pei lava ona talanoa atu ia o se mataupu ua talanoa so'o mai le o asa lava i le tele o vaiaso i aso o fa'apena lava ona talanoa le aufaigaluega le atua ia o le uiga lava lenā aua o le fa'atuatua e mafai ai ona fa'atino mea o le galuega a le atua e le o le tele o mea le o le ititi o mea le o le esi le o iai asisi mea e o ma le fa'atuatua o le tagata ma le talitonu i le atua ia le ua ia le tatou valaauluga leleina fa'atalofa atu ia te o e lasela fa'atalofa atu i lausuga le fa'afeagaina malo lava soifua ia fa'apena fo'i lausuga o le upu lea o te fia fa'alautele atu ai sa'u sa'iliga o le ami o tonu i le fa'atuatua ma le upu le i lalo ie e matua sa'ili i le atua sa o faia se sa'iliga i le upu le ami o tonu i le fa'atuatua na umaua mai ai lea le tali fa'apea a fai e le ai se mea o te tagolima i ai ona o walu lea faisi ai tālafu fai atu ai ma se pipelo ia maua mai ale mea ua mana'omia i se fa'alavelave ua tupu fa'afuase'i ai ua lē tagolima ai a fai
o ia te a ole me alofa le atua o le whātuatua. E whapena la ona o matua a tatalo ma le anganga, ma le malosi, ma le manatu atua i le atua. I se la vea i o le mea ua tupu mai. Po ole tali mai, po ole le tali mai. A fai e te i oe ma e tali tonu o lo soifua o ia ma whaafafonga i o lo i mata ma lautang. Amen. E le ma fai ona. Na le tali a lautata. A fai foi u whamanuia ina lautata lo ma lau ai oe. Ona o tia le o lo loto ma i le vivi i le tua le whaafetai. Ma lo i mata. O le amia tonu na lea e ta ua i. O le tupe sa e le maua i au lima ma le e sau ngā luenga sa whai ai. A o le mea lofa le wafua i tino mai i le vaia. Le mea sa e le vai. E whape nauna ta ua le tua. O le amia tonu. Awa foi wale oe se te pela o le oe se wha maoni. Awa o le tua e ona le mea lofa. Ale o fai mai le tua, tau a mia tonu ai, oi, e whapena lana e alatu. Sala i atu i lo uso tangata. O le mea lofa le tua na e maua mai lau te talo e le sau tupe. O le alawa e tau sa awai, o ele la mia tonu. Ele i ai sau tupe na se fea. A o le mea lofa le malava le tua le wa tau a mia tonu ai, oi awa le wa e tau tala le mea tonu. Ia manuia lava o fai vale ne yaso fa tai mo leva no. Te oltina, fa manuia telefo ile atua ia te oltina i fufuanga. Le wele se tato wala au fa talo fatu ia langi. Ia fa talo fatu la sunga fa fianga ina le tai au ma lo soifua. Ma lo fo ile soifua ma langi mama. Ia fa tai la mo le mata o ma lo wa no le tai. Ia fa so atu fo ile fatu atu o to tala no ina po le tai au a. E sa fo lo sunga o tala no ina fo ile fo ile fatu atu. E tau tala le fatu atua. Ai le mawhanta tau fatino ina le fatu atua. O tau tonu lava au ia le fatu atua ape amo. Na alu lava ape amo ia lona fatu atua wa. Sa fetala isa oma ia le atua ia ape amo a. Na le fatu atua o ape amo. Alu ala ape amo lona mautinoa. Wa le wa fetala isa oma ia lava le atua ia au tatou. Ia le tatou te iai le tino le nei awa a whaapea tatou te oe whaise mea e whaapea o te whatua tua lava o te alatu lava le au mai le mea le la walu e au mai ia aero tuna ia elese mea o iai ia nta ua le alola ia lo le whatua tua le pe whaapea fwela al whaamalo lose se mai po le ase me whai a le eisi whatua tua ele mwhaina wa le whamela fionga le atua o le tatalo e whai e le whatua tua, e malolo e le mai a whai la a tato te talo whatua tua le atua, e whapena le wha malolo ina le mai pe a whai tato te tari tonu ma le wha maoli, o le atua e o ia na te ma whaia ona wha malolo le mai pe a whai e yeilo tato whatua tua, o le whawhai mai fortus pa ia e le mwhan fia mai le atua, pe a whai e le iso tato whatua tua ono la tato te yeile tino le nei, ia tatou te o ai fai ia ma tatou e tatou tatou la vole atu ona te fai a mea tiri mo i tatou o te o mana tu whatau wale nei tae au whamanuia te lava le atu lau sunga whawhenga ia manuia te le aso soifua Malo hoi whaftai mo lo sao a manuia fo ile atu oi te oe male ainga ia whatalo whatu ia tina Malo lava le soifua malangi mai lau Malo le soifua ia mana ia le sa upune tae palongolongo tu lava li ele foi o finangalo fali ya o ele masalino o bilia tu ai masalino falongolongo ai o fanga i foi le anga le tae o fi tu fa le ya ai lemta upu e winga le fatu tu ai atonu le ai lava se si ele o malamalamba le winga le fatu tu ai o te loa e au ia i lo ulava mana tunaoa. Ale i se tauto nunga il tangata. E le i fos fatua tua wai, i le mwhaun fatua tua pia whai ele o tauto nu i ai. Ai o lo whapea mai le mātai o sfulu fitu whai upo e luas fulu lo
whapea mai a whai e tusalo o tō whatua tua ma le fua o le sinapi. E le ai se mea tō te le mawhaia. O le fua fo e le sinapi. O se whatu i titi lava. Ai tupu ai tupu a e maavea ma se la au tele. O lo nauinga. Tātou te whaianga luenga ia so uma lava. E se whate te inga o le whai whatoanga. Ele i te i alu whai whatoanga whailu tonga la au. Wala e whai malon tatonunga. E le taimi e sele ai mafua mai. Na te toi sele ina lava na ngā luenga o lo whaia malon whatotua. Ia te whapena le winga o le whatotua. E tele lava ia mau le tusipa ia o lo whamatala i le tā ua nei tulanga o le whatotua. O le whatotua fo il tamao noana ia whawele wa am whatau ina ile nu. Ia o le tele o talamana ia o te whaitaua i le tusipa ia. O whamatala ina i lava le whatotua. Wai le mawhain tātou whaise mea. Le atatou le talutonu. Le mawhai fo ina o na tātou te talo le atua. Le awhai tātou te le talutonu lo i eise atua. Ia o se tufa atu le leita e ao manu ia tele lava lau po kalame whamanu ia le atua. Malo, whaatai. Tō whaia soifua whamanu ia fo i le atua. Ia te oe le tina po mawhine fo i tusa mal whaasoa mai le neita e ao. Te le fo i le sao matangofie ia e mai se fo i o le so mai o le matangofie o le fionga le atua. Whamanu ia tu le atua ia whatalo whatu i le sunga ia whalani. Ia, talofa po i lau sunga le pawhengainga. Palo le soifua manuia. Lo lava soifua. Ia, te watu fo i se munate tutanga le tato mta upu. Whatutua, o le palangolanga, whamomoe, tatonunga, taton, kunta ua lau tunga. O tatonu i se mea po se tas. Tei ona whaonga so i tusinga pa ia. O le whatutua o le tatonu ma palangolanga o ia i Kristo. Te ia ele tangata i sista ia tei. O whātuatua, e au ona whaautu ia Iesu Kristo. Ia i whai ai e le nā whātuatua ona tata i atu te tangata i le whaotang. O le whātuatua e au ki ai te whamoe i mea e le vai, ai peitai, e monu. Whātupuina le whātuatua e ana le whaalongo i tala le lei, e au ina e au ona tō pia, e au ina mai e le tua, le roma na skulu tu whae o whātuatua moni, e o mai ei vāwenga. Ia, whaalinga vāia, ia, o miti, whaamalolonga. Ma mea loka uma le tua na titu ina mai ki tangata soifua. E maua o ia le whātuatua ka maa i langi. Ia, o le ua me tonu. E ona ia i lona whātuatua. Tio le tā ua po i le. Tusina mātai o lona tā upo iwa lona Nuskulua le pukine le nana, ia le pune topu. Ia. Ia na pai atu. Tupa ole. La eio, o le tato paola, paola ina ai. Ia. O le ta ua poli tusi. Ale perfecto o sopokuka. Non ta upo e. Lua lo no foi upo e. E pa, na lo pa. Non ta upo e lua lo fa upo e pa, na lo fa pe pa upa. O le o whaapeteina, e le tonuro na loko i tonu i āteia. A o le o ambi o tonu. E ola ia i lona whaapeteina. So se tangata lava tonura na ambio le lei, whaaloalo, ia, ma tausi foi polo a inga ma, ia o te rangona o le nātangata e tonu rungo le sirapanga le tamau ila. O maua e ia le mea loka pe on tā ua e. Pai e koi ona ia maua whaalinga, pa ia po biti ma. Pai hoi ni wha malolo ai ma. No tunga whawhegai. Ia. Tai tele lava molo wa minoa. Alo. Pe ona tuina mai. Manuia lava le yaso kukuang pai. Kaso koia. Alo mone. Sao matangofie. Manuia foi le atua i lau sunga male. Ainga me se foi o fufuanga. Sai foi mal faso mai nei foi tai ia tele level matango fio le o mal tama ainga foi fa pena na tufa mai nei tai au. Io lo ava no apelta tu leina nei tai au. Alo a
lo to es full minute mulmuli yo na tu le se avano fo I fa pena no o tala no atu ai inisio fuanga fo I penta pena ia wala vale fa lo teleino le tato mta upu ia ni taiao lo avano pe ia le tato leina mo o le fa so mai ma le mala au mai ma lo fa ftai ia la to pe fo na sa mai ma fa pena fo tu fa mai o matango fie fo ile fa lo teleino le mta upu ia fa manu atu le tua ma ia nga leile tua tato wa tunu au ia fo nei taimi o le fatu tua lava o se mea pe soifua mai lava ma tato wola mai tala no ina tele lava el tele o taimi ia o le mea sili leo na tau o le soifuanga fo so stangata Samoa o le ola ema mana I loa o lo soifua le atua tatau na talitonu ia tatou ia mfatu tua fo ia awa pe lava o le atua wa ngalelei mo sio tatou tunu pe fo ona ia le puipuinga mal fa manuianga le atua le tele o taimi sio tatou tunu ia ai o lo anga le pe o ia le o ia le tia tatou vala au ilunga online me le fatalo fatu lo sunga keleni Pero con la opción alfa ngai por la falpe mo la mo yo ko mo si mo ma ku ka bali ma finga lo fu la mo fali ya kai ya kala fa pelo como ale ku fo me la langi ele franco ko fo nga fa ko ele se me ma confile nga dinga mo fa so le ma ku fo e ka si ka wol dinga ngo fo pule no se le sa pule ngo yang apa lawan faku ko kamale ya me le ke la ku se popo minga uso yo por calo ya popo inga ya pe mal la mal kuspo ye pe ka mole ala con ele kupule me mo faku ko mo fa so ni sa ka mo so mali ya wa ale kupul wa me ale kupul le se fuangi ele mo faku ko wa me pe nga sa ngola se me la fa pe la ko fa pe mole le uso le faku ko pil calo y de li y le la base me mo con el mole so ya ngol ole ya ofia lo langi ole ol kuspai e mo ole lo langi ya ka pro kuspai pe ile mukam ka wile se fuang ya le alo ko ma ya pe no fikara ya su ya yo ya ko amu ele va ya ka ko mo ya ka ko ye ka ko le se sila ya yesu bolong ya le ka ko kal ko yesu bolong ngalo ai ko mo bol mau fa kai mo la ngo mo yen ya se la sunga fa ngai manguia foi fa tai mo lo sao mal fa so mai fa manu tele le tua lo sunga keleni ma la inga ia fa talo fa tu ya pito ora por sunga ma lo so fua baro ya como ai mo ga ko winga lo ka por ni eso ma ko fia ku tol fa ku ya mo ngi na lo sunga ma le pam kraingo le upu fa ku wa ka ofia wa ele ya se nga le ro umor kuspo ia mo me umo fo ele nga ruenga ta fo ele e kwa le nga ta fo ele spa ko le ku ka ali wa pe ya le o fa ko nga mo kingo nga ra ele ku ya mo le ko fo nga ki fo me umo ya o le si lo ka nga ro ya fa ko fo ya mo so si ko nga me fo fa ko pe fo la ole anga fa pela e mo umbaka ma ku mo fa ku ia alonga e kering fa fika u lo lang e foi ngai a foi se fa mo ku ri fa kai le fa msingo le fa mo swa foi sa bo ia e pe foi nga finga wai ke lo ka kai fa ngua foi ngai wo ai ngai ka wai ga me ia anga fa ku ia lo ke avele fa kai nga fa ku yesu lo so ia ko fa ko fa ku mo nga si fe mo si fe ia fa nga fa ko fa ko ia ku ma nga fa ngo le ke fa lo fa ko le be si fa ngo ia me nga o le ai fa ko ga ren ku po nga fa la vi sa bo mo nga ma ka wa mo fa nga sa bo mo ai ia si nga fa ko le ku me uma allo ma ku ke la so allo pa ka ko fa so fa so i fo fa manu tele le tua
fufuanga fo nei aso ia fatalo fatu ya lo po o te fatalo fatu mo lo falalo alo soifua i lau sunga ya fo ile ole mata o ni aso fatu tu medita just paia tu po fatu tu ye ngalwe automana tu era tara te malo sa pai ola tele ata vale dalo le o ana papela fere tara te malo ma ye le fatino la na tu semino ele mo ele tu fatu tu le ai te malo e tele ta vale le o tu ro te malo anu fai fatu anga ele inta vale le o al fatu tu te malo le malana fam talanga na fai na lai on alu fai fatu anga idalo leo bamba ya fata bawa tu fata ta vale o tiro bal fatu tu ale ani fa pena lo mana tu fatu tu apa pena antar ta ulang fatu tu ale fatu ino al tatu itu ye uma vaso ko ayo da pa pe te ya ani ai ma ne ya la tu meta o pule ta ya ne ai ma in ma pe ana fa pe ana mai de vaso ne na talu ni te ani ya mai ele tu sile faita pe mata o pule so va no vi e o ama natura ai la tura fa so at en ne ta tu tan afala ma ne tu ya e o mana tu vole fta mo mai ne yol melale mo tu lo la no ole ese ma mau tu faita ese o nga sa milio ti a wo tu e ti nga la bla ta bla mai tu ko to ye ru wa lo tu ya awa on farda li tape asma almana ye pana fa pe apa ni pa tu faita vel mata vole pa so ma le so mano sa no fa manu e tele le tu ia ono tu langa lava por kalami ele mfai ona mai ele se fai au le tu se sa le se fai au e fai ele mata upu pe ole ala le ele mfai ai e ta pena lava le fai au ia mo le aso ia fa malulu tu sa au ni mata pena mo vai aso tu nai ia pe ona sa no atu sunga ia tu fu e fa malulu tu ele tu nu ia tu sa fo i matulanga na e por kalame ona ole tulanga le malfia sa fa pena ona fa ina el tato le tio ai fa manu e tele le tua yanga le fo le tua i so ngal ni ta ao ma fu fuanga le lava e na minute i o lo toe o le fa soa fa manu e tele le tua ia la to fo o lo tau fai mai ia mai se lava le tu fa mai tu sa male a fionga le tua le ni ta ao bi lava ona tau fai pe fa manino ma tau fai fo ia tu watu fo le fionga le tua ia wa nei lava mata upu sa ta pena mai lava yo le ngata fo i tonu a onga fai fe awa onga sa se yo mai lava le soifuanga nei ia tel tonu o le fina ngalo lava le tua mo tato ina ia ta pena ina tangata ina ia lava lo na sila fia wa a lava le tulanga le ia wa ye fo le loto tel tonu a to mal fa mo o tangata e tuina ile tua ia mafai fo ile na filifilinga ilona tel tonuina o le upu mo le fionga le tua ia malona le tel tonuina wa e pule lava tangata ia ilana fufuanga ai fatalo fatu le tinai atu mua e peona ia ni taao talo falava lo suwa tenga na lo soifua o asa no alo fo i fola ina nei taao ia o le fatu tua o le fai upu na se fulu ma le fitu e ma wa sina upu a so ani atu mata upu fai upu se fulu ma le fitu o le fatu tua na fai taula ngai apel amo ia isa aku ina o tofo ina o ia o le na talia fo i upu la fola ina o ia abatu ai mataulanga o lona tali e to ta apel amo la avelo na tali e to ta e malama le tala isa aku o le ata lea o Yesu le taulanga e to ta le atali e to ta ai la sui mai le atua le taulanga ai la ambatu i lunga o le maunga le atali i lea o apel amo o le ata fo i lea o le tatou whaalota le ata leo Yesu Keristo ia talia ele tangata whaatuatua o ia na sau ile alo pele o le atua i tōta ana le ai la Yesu ele whaolaina o e mau male lalolangi ato ona o le whaatuatua o e mau ile tuspa ia ma upu umana au mai le ata leo le atua o saurai e ona ta ua le ai Mose o Noa latou umai ana whaatuatua i le upu
O le asa lea o Yesu ua tula i mai. Na se avatu le tangata i le langi. Pai mai le upua a Yesu. Wa ua o tou. Te a whai tau te whaia mea umalawa. O whai atua i ase o tou. Tausia upolo a inga. Le au soe. E au ngale mata upu. Le whaatua tua lea tausi polo a inga lea tua. Ina ia. Ia tā maua le langi. Le kaimi lea o tātou wawa ai atu ai. O mai le taimi o le atua. Ai whaatua ai tā lofa. Te a tātou tau tala le whaatua. Ai panga o wheo safaka. O wheo sa whaisolo le tangata. Ona o le a. O le mautinoa ma le talitonu. O ia. O loo. Ngā lue i le atua. Mone te o ta. Ia moni le tau tala. Ia moni le amionga e spai. Ia moni o tātou me spai luma o le atua. O lau tau tinonga ma lau tau tinonga. Tātou te tui le upu le atua. Ua lata le atua whaanua mai o le li. O le o tuafa Yesu ia whaamanuia. Le whaafonga anga whaamanuia lau tunga senga. Whaamanuia atu le ainga o le tuafa Yesu. Amen. Whaamanuia tele foi le atua ia te o le tina. Malo le tau tua malo foi le whaamoe moe ma whaatua tua i le atua. Tai foi mo talo. Whaatalo whaatu le sunga ia eri. Lo ilunga leina. Talo whai lo sunga ta. O le manatu tō tasia ia. O te ki whaasoa tu le. Ai hau winga i whaatua tua. I le whaatua tua ia e lo tali tonunga e. E whai ngōwhia tō whai ngasare tō i ngā upu. No lo tali tonunga. E tō whatangata manona whaatua tua. Ona o le whaatua tua. E le se mea tangata. O le whaatua tua, o le mea fōa i fua mai le atua. Ai o le tangata e tali i le fōa i le ale atua, i le whaatua tua. Ai, i lunga lava le whaatua tua ia. I lo ulava, i la ofisili ana o awaia. O le ale mea leina o, na o whaatua tua i le atua. Le ale mafua anga leina o whaatua tua i le atua. O te whaatua tua e i le atua, ona e maua mai ei mea. Peisi whaatua tua su e mea. I le atua. O le mera le uwhainga tā tele i a te au. I le toenga whaatua tua le whaatua tua i le atua. Ona e malo xer o mai. Whaatua tua i le atua e fōa i mailo uola. Whaatua tua i le atua e mua mai e me tau xer o ai. Pei o le whaatua tua moni le finangalo i le atua. O te whaatua tua ona na te fōa i maini me a watau singa o a umalo ai. Ma le olanga nei tau te nofo ai. Pei lai, ole siri le winga le whaatua tua. E le si whai ngōwhia i a te au. Ona, e le imaua tonu lava. Po le a tonu lava le to inga whaatua tua. Le mana oi le tua. Ona o te iloa. E le hamse sio tātou o iloa. Le mena oi le tua. Le tātou whaatua tua i a te. Ona olo nalo lava. Pei lava, ole mafua angala le a laino o whaasoa. Pe o mai e pongi sa lava lo mafua. Po le a tonu lava to inga whaatua tua. Taun whaatua tua le tangata. I le atua. Ona, o talo sanga i afi ma bewa pena. O me ia whaare le whaatua tua o a ia i le atua. Ai, e iei taimi o te whaalongo i tau titi le misi se tatalo. I whare sā, ma so se mea rapa. Pei e tatalo fo i le atua e fōa i mai lea. Arofa mai. Pei la tua inga whaatua tua le manino i atea. Pe tātou te whaatua tua i le atua su ei tātou mea. Tātou te whaatua tua i le atua ona e fōa i mai ai lea. Pei o le mea fo i la lea tamai. Ana ngā upu wha Samoa. A watu ni lo, a mai ni lo. Pei e sto inga ata le o le whaatua tua lea lai ona mafua se wala au atu le ne tae au. Ona le matango fi o le matau. Pei a tonu e eise si e fisoso animai. E wha mamla maatiri po o lau sunga fo. Wha mamla maatiri lea ina ia nofo mahala malama i po o ro matau tangata. Malo. Pei o le wala au atu le ma le wha lau tele. Malo, lau sunga eri. Ia la tu lava noi tato wala au lungo leina. Io nai minute o toi o te lola a tali a toi tu samale. Me o lo fina ngalo ai. Ia e malo faso mai. Fa talo fatu ia vila. Sauno mai. Ia talo fai lau. Sunga fafia ngainga. Malo soifua. Malo fo le ngā rue malo le. Ta wata i nei tae o fo. Ie pupu lava si au manatu le. Ntato mtau.
ia ole me mo lava ia o le fatutua tatou silfe o lava o le fatutua o tatou tonu me tatou tele o vai ia lo fa pe on tatou fatutua mon pe o fatainga ia o lo tatou fatutua tatou ri faola e ui lava tatou le vai ia o tatou tonu lava o lo soifua ma tatou ri faola lo taitaina i tatou ma tatou mo foi taitainga o nei soifuanga ko nei o langa tatou te iai ia atoa i maunga luenga wa e lei lava se e o arfa tu le nga luenga i faia e wa mo lava pe ona mai ni si mana to tsalo mo tu langa pena ia lei lava ni nga luenga i faia o marfa tu ia e tatou na vai le te nu uma moni le tu langa ia o se vai ngale ne ona fatawa i lau tau pu matango fina nei tau i fa manuia lava lau tu fa fenga ngana nei tau a mai sipo yole usa tu fu ia so fo ia ma ia manuia nei as alo aftai fa manuia foi le tua ile fatau va lau sau no mai mal tu fa mai foi nei tau ia manatu le wa tatu ye foi ni va en to nai minute le tu toi mumola tam fai pe o atu se fam talanga ile tulanga foi fe en fa fsili le sunga ya edil tu nga fa tu tua o lo sa ili ele tua ia ele ai fo ia te au se ato toa paulava o lea ia pe fo tam fai fa mal malama le wingo le upule o fa tu tua mai le amatanga ia o le mumo o le belief o lo tonu lua o le trust o lo na winga e te fa tu tua iai tolu o le confidence o lo na winga o le mauti noa ato toa o le fa upule sa tam fai fa mal malama o le reliance o lo na winga e te fa moi iai fa maile tu sol fata o tolo mata pu tolo na ye fa maile fa upo lima ye e fa tu ile tua malo loto atoa ai awani i fa lango i lo lava ta mai lo na winga o le taltono uia e ala na pe ile talo le stangata i se me mana o ile tua lo na winga fa mo lo na lava malosi malo na poto malo na iloa ia po le lava tulanga yai al finanga lo lava ia le tua o yo le tama mo tato uma so stangata lava i se me mana o mia ya lu lon tama o le tulanga fo ilalia ile o telenga o le tua e fa pe nao na ia tali mo tato so se mea so po le ala valtu nga mea o le mai o le ala valtu nga mea te mo mia ia o Yesu wa tali o mea uma o ia o le tua o le langi mane la langi o le tua mai vavau e tu mau o le favavau ia o lo iai mea uma te loe so se tu nga mea pe matanana po le altu nga talo ile i fi fa fonga le tua po le ale mana onga pa wale le me ia e tatalo ma e vala au malo tali ton o lo so i fua le tua mai fa fofonga fo ile tua i lau talo ma lau vala watu ia ai fa manu tele le tua a tonu la ye fo inisio o manatu ia mafanga solonga fo por kalame ia mfa pena na fa lau tele atili a le tele lava me fo sa ta pena ia o le lava tele na mai ona tulanga fo ipe na mai susia ma fina ngalo le tua nai me ye lima peono ia nano to fa popo to tu sa mal mata upu fo il neta ya o le taua tele o le mele o le fa tu o le memomua e fa mautu o se tau unga le lei ia po le assure success o le tau i se tau unga e matua le lei lava e mauti no lava e tau le tau unga le lei pe a fai o yel fa tu mal tel tonu ato to le tu la fai ta watu le luka e valu lima sfulu o fa fonga ye Yesu o Natalia tu le o ye ya te o fa pe atu aua e te fefe tau ina e fa tu e o lai o ia lona winga pa war me o tel tonu mal fa tu ile tu tau ile tu o te tel tonu ya uia e fa mautu le tau nuunga e tau nuu lava ile mele lei e le tau nuu se me fa le tonu wa lo tumultus pa ia mai lava kinese o il falinga i folanga le atua i so se tasi e fa pe na luatu ya te ia ma tu ina tu lo na ola ya te ia ai mai se fo il sota ya tu ma le atua o lona lua o mea te manatu e o ia le fa malosi foi po se fa la utelenga o mta upul neta o se tiute fa vai o le olanga kirsiano ia po se fundamental duty o le tiute tau ave po le tiute fa vai o le olanga kirsiano ale ai se me ale ai se fa tu
tua ia te tātou o lona winga e whaifua mea tātou te whaia e whai masalo ia o te taltonu e le fia le tua i le tūlanga o le masalo ai o le tūlanga o le talitonu pe lava na whamail whai mua o lou talitonu lea malo whaalango i mea te le o vai ai e te le o vai atu tai au ai lo talitonunga e anga le leile atua ta atu lo soifua malo wola whaatau nuu le atua se mea ua esi wha moemoenga o lona winga o se tiute whaavai o lo tātou wolanga o lo tātou wola ma le mautinoa e ui na tātou te le i o atai au a o lo o iei le atua o le na te tai atu lo soifua ma lo tātou wola i le aso atai au ia e vi i ai le atua o lona tolu o mea e manatu e whapenana o pe e tūlanga o whaatuatua o se mea tau e matuaf ta ua ile atua fa me mea tau e te e atua i u fana mu o satani o le Efeso e ono na Yesu ono fa ia fa popo ina mea uma ona tango atu ile tali pupuni o le fatu atua to te mafai ai ona tinei o u fana mu uma lava alo o leanga tele o taimi na ta fana mai satani ma ta fana mai ti Apollo me u fa leanga ai o fa leanga la ulungali fa leanga lo ainga fa leanga la fa nau ai fai mai o le tali pupuni e fa pe na na tali e Cristiano o le fatu tua le atua. It's a defensive weapon o le mea tau matua mautu lea u fa pe na na mai le atua ya te tatou e tali e u fana mu le o leanga o le lona tolu na o lona fao mea ia o se mea e le tatau na misia e tangata Cristiano. It's an indispensable element o lona winga o se mea so se tangata Cristiano e le tatau na ia misia aisia langa lefa mai fai upu e ono nta upu le nta to fai tawai a le ai fo se fa tua e le mafai o na fia mai o ia awai tatau i le aluatu i le atua o na talitonu o loo soifua o ia fo ina te tauia mai o e matuasa ili a te ia. Io le tala valea mo tātou, e tatau na e alu malau tatalo malau mautino, awa ni faa luongia pe faa valu atai pe eso masal salonga, awa talitonu e le fia ele atua, ele tali fo ele atua, ai matuata wia ele atua lātou o e sa ili mal talitonu, male faa tua ia te ia. Lona lima o se mea e ano ai lau tatalo. It's essential in prayer. Lona winga a tatalo malo fatu tua e tali le tua. Lona ono pol me muli e tatau lava na tu fatasi le fatu tua male alofa ile tua pe fo na maua mai nisifu manatu ia fa manu ia tele le tua le tatu watunu. Fa manu ia ia lato uma fa pena na folofola ma fa pena fon fa so mai ne tao ia ngale ia tu le tua ale la tatu talo o walfa I wino ne mata up. Ia o le afo se ngana le ase leo ua pa o vale ia wha mangalo I le toto Yesu ta mai ne tai au tu inatu mea uma ia te oe o lau upu o le sulu i o mātou vai male mala malama i o mātou wala wha manuia lo watunu wha manuia I lato uma na wha mai o I lato uma fo I o lo wha penao na mo mia pea lau soani e ala I lo wanganga pa ia e wha mautu o ili wha tua ia te oe pa ia tu pa ifo pa ia nele mana o lo wanganga wha manuia ili Lili pule ma le ofisa whasalau anga lei oilo watunu il nei aso ia I il nei aso ma nei vai aso ia te oilo mato watua ai avi ia lavalo swafa ono o Yesu. Amen. Amen. Maila utotongi, ua o oli, wa maua o sa utupe o te alu te omi, palangi tala pepelo, ele oni tau mea moni, wa uma o lo utotongi, na alu se oli, maua maila utotongi, ua o oli,
Wa maua o la utupe o te alu te omi omi. Palangi tala petelo, ele oni tau mea moni. Wa umailo te tongi, na alu se oli. Casino, casino, wana ola ino ino. Inei papalangi, ile amio pepio. Wa umama totu pesa te yo matotino. Na ai e to masini le ai ninifo. mai fifilo fo il ne vai ngala so ma tu te to fa ta lo fa ma fa fe lo ya tu il mo malu ta tu te do mo la fa fonga il ne foi vai nga o nanga male tu tua ale si fonga le lo mua mai lona ofisa o tu i nei le ai o pori rua i Wellington ta lo fa lava ma lo le langi mo ma male so i fu la le lei mo foi ia on fa filo ya tu i le sunga ya mari fai valu pe ona masani ai ia le fo ma ua tolua ia wale tu ina tu le nei fa au poponga o le tatu pol kalame masani ia so lulu o mata upu tau i upu fai o malo lava le so i fu nuia i le sunga le fa au mari le nei fo ia so fo ia se fo nuia ma lange mai lo fio ala wano fa talo fa te le tau fa tai mole le va no tatu te filo ai ia wa fo so o gor tatu tu kalame o fai o malo ha tai o tatu por kalame le nei fo ia so ia pe ia on si le fia o se vai aso taua ia le vai aso le nei le o kirisiano ia o le vai aso po ia o tapen benanga masau ni ninga ale la langi kirisiano ia wale fa amana tuina o popo nga ma le maliuti nga o tatu o li fa ola ia mai se o lona toi tu manu malo ile asa o lumana inai ia mai o te lea o tātou i pe o la so muli le nei o ngā luenga ia ona malo no aila lea o le aso tofi pa ia le aso antai au ia mal fa solo tua i les foreile moliu ia maanga ia tua i sao ninga te tele i le whai unga o le vai aso mai ta watu ia mātou i nei i Porirua, mai se le lau mua i Wellington māta ngō fie lava ia tu langa o iai le tau, ia tālu sia e pei o wālo anga mai le ofisa le tau, e le tau o na whapea lava ia le tu langa le lei, ma le toa mālia le a tātou iai,
i le whai unga o le vai aso o le aso vai aso la su maliu ia pea ma le aso sa o le toi tū. E ai e pei ona masani ai le tātou Port Kalambe le nei e tu ina tu e fo i ma wha asoa atu e nisi o mata upu o lo pea ona tūlai mai le taimi ma le taimi e whai unga e a awhiai le tātou soifuanga masani i le tonu New Zealand nei i le nuu foi o tātou whaamautu mana nofo ai e tu lau. O le nei vai taimi e pea ona whaafonga mai i le tele o tātou Port Kalambe ua tūna e tu nei tā ua pea e ma ua mamari ia le tā ua o le tausanga o tātou whengai nei o le tausanga whai ua le nofo inga le iai le tātou pāle mene i ua le tone ia mai e te tau au na tātou mautinoa ma manino ai i meo polisi o policies whainga whaavai ia mafuafuanga ai mai se ale malo ia mapati le tua ngai ia pei ona tātou whaafonga ne iai ma tātou silsila iai whaasera longa i lunga o penga o whisota inga ma tūlanga o whisota inga whaona pōnei. Ia mātou te tonu e tā ua tele i alo tātou sila fia o ia fuafuanga uma a wala au lia no vema i le teimi o le pālota. Ia e tau ana o iai ua tātou i loa le lei lava ma sila fia le lei. Po ai le sui, ai o ai le pāti o le ave i ai le tātou pālota. Pei o le tūlanga na e whaata ua ai i alo tātou sila fia o nei mea. O atonu po i lau mai tau mari i le nei vai aso lava lātou. To tele ia si tātou o tino, ia maise lau mā tua foi. O fia manino tonu po o le alawinga o le whaapunga. Ua amata i le so ia se si tanga o le meo le pensione. Ia ai whapefo i le benefiti. Ia e pei ona tātou whaalongo ne iai. Tā o fo i tātou talafo i le amtanga o le vai aso. O le sola so mua le nei o aperila. Ia o le whaamamalu ia pe amata atu i le soa ngā i luma. Ia ona whaamamalu ia si tanga nei pe ona pasi ai le malo. Mana tua foi i le tuina mai o le talo le tupe po o le budget a le whainga malo so whaatasi le tu nei le foi a tātou i New Zealand i le masino me o le tausanga lea. Ia sa fia mai ai la fuafuanga nei. O a aulia le aso mua o aperila luafe luaono ia ona ia leo na i tā lai wha o popo i tātou pensione ia ai wha pefoi ia i tātou o lo o uanga waa i le meo le supa ia ma le pensione a le malo ia e le te le ia ai le iao na fo i ona tātou manino iai awai le whapea o lai ua maua nei le ai o tusa o le soa ia e tusa o le fuafuanga na whata atia mai le taulo le tupe e amata ai o na alo ia pe wha mamalu ia le sitanga e pei ona ta ua. A tonu ia tātou amata ia i le vaenga o le super mari mo le au mātu tua. Ia e pei o le ua amata atu i le so a tonu o le isi super i le vaenga so fau. Ia alona winga e tauana o iai. Ua iai se whaaupoponga, po ua whaaupopo iai, ia si sitanga lea e pei ona whaatu langa mai i le super aneweta, ia po le pensiona ale malo. O le sitanga la, o le teimi nei mo unu ngā lii, a fo nei o loo maua, uma e se unu ngā lii ia le pensione, o le seleni o loo la maua i le lua vai aso, e vanu se lau lua vanu ta la tonu fa sene, e o ale tangata e totasi, i le taimi nei, ia po luinga o le fua lea tuai, sa wai se yo o mai le so, e valu se lau lua vanu ta la tonu fa sene, ale tangata e totasi, o se unu ngā lii o maua uma la ua le pensione, ai o le sitanga la leo wa yei nei o lea o le a amata i le so o na maua la o fa inga fau le tangata e totasi e valu se lau lima fa ta la ma le valu sene
valu lima whāta la ma le valu sene ale tangata e to tasi o launu ngā li lea. E pei ona manino mai ole whaopoponga le nā mō le au pensiona e valu se lau lua valu le i nei ia a lea la ole asi i amata i le so e valu se lau lima wha ia ona fuane la le oele senga sala po se luas furumo tupu ta la le ua whaopopo i le lua vai aso i lau tupe maua. Ia pei o le vaenga le nā o le pensione o le urunga li i e la te maua ia le meo le supa o le tupe o lo o iai i le teimi le neipe sa wa i o mai le so e maua e la tau ia e afe ma le fitu wono ta la valu fa sene e o e afe ma le fitu wono ta si o fitu wono ta la valu fa sene ai o le swinga leo la ai ia o le a o ai ia le a fo inga i le afe se lau se furu ta la toru se furu sene tasi o toru se furu sene i le lua vai aso ia pei o na i swinga na i le vaenga le mo le au mātua ia pei o na whaafonga mai fo i tāru por kalame le tai au ia mari maana ia pei o fuafonga na o le talo le tupe amata i le so na wha ama maluai ia o na wha solo atu la lea ngā i lu malu noinga au lia le vai aso ia o ia isi na wha au poponga ia ele ngata i le supa a o le meo le pensione mo le au mātua o loo anga waa iai. Ia, e whape nā fōi i nā i tangata o loo maua i le fisosoani a le malo mo le benefiti fōi le nei fisosoani i a la tau o loo sueni ngā luenga iai nā i wha au poponga ua amata i le so o le benefiti su e ngā luenga mo tangata teito tasi luas fulima tau sanga ngā ilunga o le tūlanga le sa iai o mai le so sa tolu se lau ono tasi tā la tolu lua se nea le tangata i le vai aso ia o lea la o le a maua le whaapoponga a mata i le so o na o atu i le tolu se lau fitu lua tā la tolu fitu lua tā la lima sene i le vai aso o le fesoasoani po o le benefiti mo la tau o lo sueni ngā luenga ai o se uru ngā li e iai whanau io e po o le uru ngā li po o se ainga e iai tau moiti e iai umala le uru ngā li e maua le benefiti le nei o le job seeker support sa sawai i le ono se lau whaiva tā la lua sene ono whaiva tā la lua sene e a lea o le a si atu i le ono se lau ono iwa whaas fursene a le tangata ia i le vai aso tasi. O nai mātua hoi nei taito tasi me o soul parents sa lima se lau ma le lima tā la valus fursene il vai aso ia le fisosoani po il benefiti na la tau maua ia leo le a wha popo a mata atu i le so o na o i le lima se lau lua tasi tā la lima lua sene i le vai aso. Lima se lau lua tasi tā la lima se lua sene i le vai aso mo matua ia po o matua taito tasi soul parents. O leisi vaenga o le fisosoani o e tau whapeletania o le meo le supported living payment. Ia polo no winga o le fisosoani po o le benefiti ia awa le tau singa o le soifua. O tangata te to tasi a mata atu se furu waru tau sanga le mātua ngā ilunga o le taimi tuai sa iai po le fua sa iai e whase laus furu tasi ta la valus furu sene le vai aso whātasi tasi valus furu sene ia le o yeisi wha au poponga o le ao ia le fiso soani le malo i le whase lau lua wha tā la, wha lua wha tā la ono se fursene i le vai aso. O le fisosoani mo unu ngā li i le vaenga leo le benefiti le supported living payment na i unu ngā li i aita moiti o le fua tuai sa iai e fitu se lau toru wha tā la se furu lua sene
fitu tolu fanta la lu se fulu sene ia le o yesi fa opoponga a matatu ile so o ile fitu se lau lima ono tala iwa fa sene fitu lima ono tala iwa fa sene ale tangata to tasilva yaso ia pe o nai swinga na i fuafuanga le whainga malo e pei ona pasia ia ma uma ona yo ia il pale mene e amata lai le so ia ai o lono winga o le vai aso asau e tele a ina whaato a mauai ma sisila iai i se swinga ia i tupe maua i la tau o lo o maua ia wha manu ianga po o lewe so soani mai le malo mari o ne leila o whionga la wano, bali e fo i lesia vaenga peo lewa te wha manilo foi. Ya, lena tu atu foi lungo le tātu polo kalame le tai au mana ia o tūlanga foi ia pe mo ne ini si o wha asona vidi mai le tai au ni. Ya, o le mua i me sili o mawana isi tanga hanei mātua. Ya, le tai au wala wala tau ia, o le mātua i tū ina peo tūlanga nei, e ina i mātua na vidi mai vudi le tai au, ia, fina wina foi ni si o vaenga mua la tau tupe maua mai le Betul kan le MST. Ele ngata lai la tu superweta ya oni foi vai fo ia lai e fez so swani o fio la wanu. Ya ele mai lo tele la tatu tinu. Ya ai tele ia fez so swani o lo ia pe la living support payment o tu long on the community services card. E ni se vai pena ya e a on oficina ia pe. Ya pe o le mai tawatu ya le nei ma tu o lo fa ngai na o na ngani. Ya male mo ni mau foi nei tau ya olo officer swan ye toy ya mo la tu le vai tau mo ile le lava ye pe o le nga na foi tau foi pe e fa amani no mo tau longo atu o wale si lo fia ya ona yu tatu matua mai matua ya male lo tele lo foi e tele so swani e pe o le tulanga de tau na awane i foi ya tatu o le peio e matamuli ho le pe fa fe sili o la ya va no officer ne yo malo i le wens i tato te anga iai i tala no iai mo fe sili le iai o mai se fa mal manga fa fo ina lo lombi mai mo tato i le fu e pe ona mato to mo fa e fa e to lo watu i ai o tele on tato o mo ia le ava no fo isi sila i nei fo inu mela i lunga o fiso te inga tele van vave i le internet i web pages le official nei po le matanga ruenga le nei o le wins le work and income le mo mo ia le fiso so ani le malo ai pe ona sa no mari e moni e tele io isi vaenga e ono mo wai le fiso so ani mo tanga uma e le ngata ina o le benefiti lea ma le fua o le au mai i ai mo mia fo se so soani i me tau mafa po le tausinga ia le ma fai ona tau sanga ia mai se me o se leni ia ona mai le o le me o le voucher fo le nei ia ave le falo loa fai le fa tau ia pe a fai ai le fa pe a fo ile nei e te ua maua e ala na maua e pe atatu taro sanga iai e pe la o le tulanga na ia ma le fautuanga ia le tatu por kalame ia o tatu te fefe pe mata muli e taro sanga ia pe fesili i le tulanga o iai au nanga e nei le malo le ngata i lea fo imtanga luenga ia pe o ia tele ina maua ma wala mai iai ia fesosoani ia mo so stasi ia o le mātou whautuanga ia tātou on sa ia ngā iai ia matu ipe iai o ai e monia opo le tusi a le tu i le tala ina mai le whai toa ia ma le sa ili fo i le ise me maua pe an tātou nofo i lava ma sala mo le whale ai le ise ngā ngai whaia ia pei o le nganga le mari mo ni le sa o le leilo whionga la wano tā o tere whautuanga nei ia o fa so soni o lo ava no ia mole malo tele o tanto tunu ia ma fai ona fa ngai nei le taimi malo o le tasi o mata upu ta ua mo tato uma i le mua ia e mai se fo yo isi ai uma o New Zealand tato sila ma fa fonga ia i fa se longa e le ngata i le televise fo i mo le tio ia on spepa malunga o so te inga tele vo vave
a foil nei e tele ia na I swinga e pe ona whaolioli mai a o tātou wanga i atu mō le masina o le palota i a Novema pe au lia le lofa o le tapau i le langi. O le whaataita inga pe ia o tae au i la o mai tau Mari. O lea wa iele whaasisilanga o le a whaailoa mai ai e le li pāle mia e a tuisi nave maunu o mtotua Christopher Larkson ia se toe fetu una inga o lana kapeneta le ia i nei. Mana tua fo'i o le kapeneta le ia i tleimin nei o le kapeneta a le whainga malo so o whaatasi e le ngata i le partia le National ia a le fo'i Yaimin Star mai i le partia le New Zealand First ia whapena ma le parti a le Act i te tonu o le fono lea po o le laulau lea le kapeneta e whaia tonu o lo o tau so i fua manda tau olai i New Zealand i le nei tonu tau sanga o le a uma. E peila o na maua i whaasara launga o le aso tofi a tae ao ia ona tu ina mai leo se o se fetu una inga o le a iai to finga tau ave o le kapeneta i uilawa i ina leo toe tele se teimi o te toe ia o leo mo tātou au lia mai a perila ia ai o le aso fitu o le masina o Novema ia le whainga pālo te tele ai pei o le mafua anga ona e iai ia minsta ia ua whamawai e peila o stasi o minsta si nia o loo iei nei o le whainga malo o se sui fo'i si nia o le parti le National o le tamaitai minsta le ia Judith Collins o stasi fo'i o tina matua o le parlemene ia mai o se isi e whai paolo i se tamali o le tātu o tunu sa moa. O Judith Collins e pei ona si lofia o lea ua whamawai ia ona ua filifilia e a vea o ia ma peles tene fau e so o nei a le komisi fo ile nei e ilo ina i tula fono ale parlemene e fausia e whainga mano mai lea teimi ta ua i le wha apeletania al wha lapo tonga lea po o le mtanga luenga ale malo o le Law Commission o la lela o tofi i ai e Judith Collins e na te tau aveina le tofi peles tene o le fo i vaenga ta ua o le whainga malo i New Zealand nei e amata i le masino Juni ia mai o le o wha mawai ai o ia mai i lona tu whinga wha mean star e pei ona ia o mia ai o le mean star o le puipuinga po o le defense o ia fo i le mean star o le au whainga luenga le malo le po o le public service ai le ngate lea o ia fo i o le lawyer sili ale malo po o le Attorney General o le tofinga e pe ona mata ua fo i stasio tātou porkalame ua mawai o le tofinga le nei o le lawyer sili ale malo i New Zealand nei po le Attorney General e ese ma le tofinga lea i lo tātou tunu o i Samoa ona la o le Attorney General i New Zealand nei ia pei o le lo ia autu lea le malo ia mai e to tonu e tofi mai te tonu o le kapeneta e le peila o Samoa o lona lo ia sili o le tangata whainga luenga le malo ai le o se sui o le parlemene ia peila o sina e senga lale na ia ai o le whaupunga ai o le Attorney General i New Zealand nei o le lo ia autu lea le whainga malo o le top lawyer ale government i le tofinga le malona whaawinga ina i tonu o le parlemene ia male kapeneta ale malo New Zealand e pei o nisi nao o portfolios ia po o matanga luenga o lo ubia e lea hoi tamaitai ua whaamawai ia mamafua ai lao na mo mia le whai o sona sui i nai masina ia o te toe o le nofua inga ma le whainga ma lo. O le tasi o whaipule ua whailo mai o le parti lava le nei le National o le lifo mai Maori o Shane Reti
pe ona silofia ia o le nei tamale isa ave mo mua ma minsta o le mtanga luenga o le soifua maloloina ia ai o se fesui inga talwai i le tausanga o mawai lea na fa se ai o ia mai lea mtanga luenga ia ai tau ave mai e li o Simon Brown e pei ona iei nei le minsta o le soifua maloloina ai o lo o ngarua nei ia Shane Reti avea ma minsta o tangata atu motu o le Pasifika po Pacific Peoples i le hoi mtanga luenga le teimi nei ai ua uma na whaelo mai le lua vai asu tarwai lo na wha moe e le toe fia tau vai le palota i le whaai unga o le tausanga ia po lo na winga se wha upunga wha pupu ia o le a malo lo li taia o ia mai i upufai o malo i le teimi o le palota ia o na winga la o le tasi leo swinga e mo bia o na yaise isi e se e mai ia tau ave ia ono le ufa ma mai ia le li maori fo mai le nei ia Shane Reti mai ona to finga o isi foi pati e au fia ho ile lei balanto a mai se le a fo le act o lo i tonu al fainga ma lo ia o fa ma vai le to e to mo e le palota o ma lo fo i mai fai o ma lo ia stasio minsta lo o ia nei e ngo ia Brooke Van Velden o le tamatai o le fape o le a malo lo li taia fo i mai fai o ma lo ia mai tasi le vaenga e mo mi ai le fai o se swinga ia a o le i yano atu i le palota ia o lo winga la Mario la antato silsila ia i taia ia po oi fo i nisi sui o le a tu le mai e tau ave ia mtanga luenga ia po o le fetu una inga o portfolios i minsta o lo to toi pea o le fainga mano ia ai o la tato mautinoa ia pe a fai lo mai le swinga i la sa taia o le palmia moni le lo fioga la wan no ta o tele le vanga le e folo fo e wa fo il fa fo merta tu tunu ta o tele ia swinga fa pe nei lo fioga la wan no ia wa o va ale ka peneta mani palmia ia ola tole la tu fito i toni matanga lunga nei matanga lunga foi nei o a la le ni la tu minista ia ta o tele le mati tu in el temin nei o te lo le to e swinga foi le muri le o palo talo wano pe a te mo mai te wa tu e ta o foi la ila tu o ia se mai tono o to finga nei ia lo wingo ni si foi wa ia fai pule la o finga la wano le vona ma na o se to finga fa minista e le lo po la tau mate foi po la se va no po ia ma na o ia se wa ile ia se la o finga la wano ele alu tolo palmene fia pa ele fia o si to finga a le minista ia o tu langa palmi ia tu ia tai ia ma le palmi ia pe ele ia ma se vai puli te lo fia o malava ia to finga fa minista ia me sala to ia le fa fone o cabinet ia e mo ile le lava oni to finga ta u tele ele ngata o le tulanga tai o se mtanga ruenga ia pe ona e sa no ole tulanga ta ua mo le tangata la vaia ia malona le lei i tonu o fainga malo ia mai se to finga nei ya no ia ele fa vai tulanga o le kabineta ia male pale mene ia ai o le tasi o mta upu o le mauti no ia i ona tele ale mau fa sa la longa fo i male mau fa upunga sa dato maua e nai vai aso ua tō nai tunei ia e winga e nisi ua matua le fia lava i le te inga ale li pāle mia o lo o iei nei ale pātile a le national ia tuisi nave maulu mto tua Christopher Luxon ia ona o mafo anga e pei ona tātou whaitau ma whaafonga iai ia o lesa iai foi ia māsalo sa longa o tangata a tonu pe te i ua sui ta i o le pātia le national a o le yo i le palota e pe ta i la o le u whaelo mai o le a wha sila mai ta ao i le tūlanga o le reshuffle po o le toe whetuna inga o to finga o le kapeneta e le li pārmia e o luna winga e tātou tārusia o le mele o le a whai o le a
o le atau nuu ona toe fitu nai to finga o le kabineta malatou e a fia ai ele o le te iu tātou o li antu tae au o tūlei mai se te i fōu e a vea ma tai o le partia le national ia po o le whainga mālo o lo tū nei le foe mari ele ngata i tu sa o mata upua ia wha loto i whale o waenga wha upwhai ele ngata i na vevesi loto i whale o le national lava la tau ia ia ai fa pena ai fo i mal partia le Labour pe ona tato moli mawina i fa sa launga ia ma fu mai ia ona o mata upua ia a mata mai o mata upu fa le ainga ai te o wanga i mai ia o nini atu ai te tonu o polkiki po politics ia pe ona tato si sila fai taunga mai mo ia i se fa sa launga e a fiai ia le faltua o le tai o le faltua sa ia i mua le o mava vai po te o Chris Hipkins ia e pe i fōlinga mai o se whainga na whawhau wha apitoa e pe i whaaleanga ai le li pule ia po le tai o le tua ngai ia le la ua mafua ai la o mai tau ona manatu nisi e peia o te tau na sui fo i male tai o le Labour lantou e peia o le langona o le totele ai longa manuia le Labour pe a fai e tau ave pe a Hipkins e peia o masol se longa ia o lo iai le tunu ia matatou maua fo i lipoti ma fa se longa i fesota inga tele vave o le tulanga na le ali di mai i te tonu o tatou o fai o malo ia ai ole tatou pol kalame ma le langona le ia i se le ia la tatou sila fio nei me ia e fai fu ia tatou fuanga mo le palota o loma nei o se tau sanga ta o tele le nei ia mo fai ngā filinga te tele i to finga o le maota o le parlemene ia ai tatou talia la le aso antai au ia ona mausi no le po ai o le afa monuina i te tono le kabineta ia o i foi o le a toe wha au popo atu i ai nisi matanga luenga la tu te tau ave e tali ai la so le palota mari. Mo le leilo fionga la wano ia maania fo i sau ia te mai vai atu i tūlango o le fisu i inga leoli au wha al kabineta ia e mo nili te utatu tali atu sui ngai ufu watau ia o le pale bie le ua ia manutua e wa pena foi vai tau o chonki e i te mi pe fa fusi ia le o lo lomo o le sfanga pa lo tolo lo lomo lai mai ia e fa se tu ngalu ese ia tu ia pel english pena foi ia te sinna la tau ia ese foi ia te lo o no o le tele o pose ma so su se ngai talo ni o te lo o leva tau na ma te tu e tu sina ve mo mo to tu ia po vai po ini ni tu singa fo ine lungo le wall ya pe mai tau i po la si tulanga ya wa te lo la fi fo lo na alu pa lo talo tu fa ina ye pe lo tu pe la tulanga oi ya ta tomati tu pe la sata ya be mo ne so no le lo pitu ta si le va fa le national tu o lo i fo tu langa le pa la tu ye ma tu e ne vai tau e pe o tulanga lava na pe o mea ie ma sani o na hale di mai i loto i fale o vaenga fa o fai po pati ia mai se le tausanga ta ua le nei o le tausanga o le palota ia le ngata su e hava no ai ia nisi mo to finga o ala to pati ma le anga i luma ia ai e fa pena ia le tulanga su e se tulanga le lei ia mo le vaenga fai o lo ngā lulue ma au nai ia ai moni le lei pe o ina i fai si mama fai la ngona o le au palota ia mai se a foi o fai ngā malo ma tangata a fia i pati e fa ta ua tele ia la ngona o le au palota e wana la i suenga nei o manatu ma la ngona po polls ia pe o le mafu anga o le tele o tangata sa fa alia o tau na suile tai le national ia ona o le tulanga maua lalo le ia ile lango ina o le pale mia i le tofi tai o le malo ia ai fa pe ma le partia le national lava la tau e le ito ia se su enga fou la ta mai nei a tonu po o le foi vai aso o tato maua po se fa unga le nei vai aso
ia se si poll result ia ai ole suesuenga le la tamai o mawalalo i pea ia le parti le national ia e fa penala ia se mai tau ia e fa ta u tele ia ele to tele ia mo se ai ia tatou i nei New Zealand ia le tonu unga o sa ili linga nei ai o tasi o tūlanga o sa mai te wina e mai se lai le te tai o le Labour ma le te tai o le tua ngai ona e fōlinga mai ia o pe o whainga wha aporo kiki ia tunu i whawhoi ai mai se ha Amerika le fōlinga wā ngai mai fo i anda tau i le tūlanga leo le fausia o ni wha asera launga e wha alea ngai ia se tangata ia po se tai o se parti ia po se Minstar po le alava pe o le polenga le sa ta o fo ia il vai aso o mo mai mai se ia le to mai fo il nei fa folinga po le AI mari il fa pole le ai ile ona o le o mai to wina o tele fa se la longa o fai ona fai ele AI o tato sila mai mo ai a fiai ta o fai o malo ia ai le ngate le po ai lava e manao ia se isi fau iai, ia se faa silanga, e faa leanga ai, ia toa whaingo fie lawa i nei aso, pe a faa o ngāle te kono losi lea o le artificial intelligence, e ngaosi ai se faa se la launga, e faa leanga ai se isi. E pe ona mata ua fo ilwa aso o mo mai, o lea tungarunga o lo iai o le totele, ona, e le o lava ia pe le ai ni tu la fono o ye nei ni usila lava ia e pui ai le saunga le mu ia ma le tulanga sao ma le tonu o ia i tu a ingo teknolosi pe a fai e faa ngā e mai se alai upu fai o maa lo o tele faa se longa ia tātou te sila ne iai e tautala mai ai se taitai o le pale mia se faa taitainga o tele ia whaasara launga e te sila iai, o tala no mai ai le pāle mia, ai le o ia, o se whaasara launga na whau i le AI, ia iai le mafuanga na whau ai le tangata, ina ia a le whaaleanga, ia pe whaaleanga i seisi, ia matulanga whaapea, ia peila o tulanga nai te tau ana tātou aware iai, awa pe ona tā ua fo i le tātou Paul Kalame o mawai. Ia, e mawhai ona fausia e seisi se whaasara launga i le tātou ngana, ia e tautala mai ai se sui tau wā, ia po o ai lava, i lona si ufonga, ai ele moni, ele sao, ele i whaia ia, ai ole to mai lea lea ua iai le mele tau o le AI, ia o mawhai ona wha upu ai, ia ni tautalanga, o ni launga, ia pe o ni pese foi o i musika o vai ona fau ia pespesenga ia ma musika ia ma fatu futunga e fa o ngai nai ia le teknolosi atonu e te lea ia le tulanga fo ile nei au nga o le AI ia pe asisila i seisi tu ia ai ai ona vai ka ia le o atu ngalu ne ia matula i mai le fa pole nai o le totele ia ona o le vave tele ona tātou sila atu nei iai i le whaingo fie ia ona fausi ai o ni whaasara launga ia mani whainga e ono whaaleanga ai e le ngata il tamali i anga o seisi tangata ia ai o sona wanoa i tūlanga whai o malo ia pei ona ia il tātou porkalame au maise ia le whai unga o le tausanga i le tātou pālo te tele mō to whinga i le pāle mene lau sunga mari. Pone le lau whioka lau alo. Ia, tonu se i whaisina koma pupu hoi ia ona toe wha awawa tuai leo le tātou tala. Time.
Ia, ele toe so i rātu o le tātou Polokalame i le nei vaenga o le aso. Ua ua tala mari mai le tātou o tunu i sa mua. Pea o ana nafi, a le aso ana nafi, le asa tango fia ai le whamsnonga maulunga i mulinuu. Ia le mata upu fo i le nei o winga e mafua mai i le whamsinonga e po o le ilo i longa o le tangi i le palota a le tu malo o whala lili numel tasi. Pela o le mta upu sa tango fia aila so lua anafi e le whamsinonga i muri nuu e a fia ai i le se leni fo il nei whaapea se lauafe ta la le ana do tongi i le sui sa tau wā, stasio sui tau wā o tui loma lan se lota la meko, o le se leni le whapea na tu tongi le fionga ia tue lupe, poumuli nuku o ne semo, ia ave pe tuua i tua ia lana tangi, whaasanga i le unga o le palota a le tu malo pe o le aso nafi la le sa o nei luma le famsonga mau lunga le mata opule nei e pe ona mafu mai le fa ai unga le na fa le o ngai nai i le tofi po le filifilinga o le tofi foi pule o le tu malo le nei o fa le lili numel tasi e mai mai do watu ia mari le mata opu a fo i o Iai le manao o le whaamsinonga, mai se le whaamsinu sili, ina ia sue ele ofisa o le loia sili ale malo po le Attorney General's Office i Samoa, ia le tūlanga o le se leni le nei, ona o le whaapunga o lo iai po o le au mai i le lipoti le nei, pe ona ta ua i le ason nafi. Manatu ia le whaamsin sili, ma le whaamsin nonga, o le mata upu e awhiai ia le se leni lea. O se mata upu lau tele ho ile nei e le a awhia i le mata upu tau palota, pe o le whaapunga whapeltania le au mai, o le civil matter, ia po o se mata upu lau tele e mawhai, ona sanga sila iai ia le tulafono whaamsinonga tau soli ngā tulafono. E pei o lao mai tauna iai i le whinangalo ho i o le whaamsinonga, mai se le whaamsinu sili, ua whautua inai ia le ofisa o le loia sili ina ia sanga sa ili la ia le mata upule nei ia e winga i le vanga tupe pei ona ta ua. Pe ona sila fia e umona sila ia le whaamsinonga o mata opu tau pālota ia mai o lea sa iai fo i malana whaupunga i le lātou whaai unga lea na whai lea na mafua ai ona au mai i le vai aso o mawai e whapea ua wanoa ia le nufua o le itu mālo le nei ia peila o le talalata mai nai si o tātou tunu mari i le tūlanga o iai ia ai o neu whape o toi tu watu la pa o toi tolo po ia le mta upu le nei ona ua whaatonuina e le whaamsinonga ia le ofisa lo i sili ina ia tāpena mai se li poti a to toa e tusai o le tupele nei e se lau wafe tā la sa tongi ina ia avea i tua pe tu i tua e au le whaia le whaamsinonga e tusa o le mta upu e winga i whātou sina o le pālota. O le aso se furu whāla o le māsina le nei, lea ua tu i aile mata upu e pei ona a mata mai iai le aso nafi mari? Moni leila u whiongala wano mawa e tele ia nisi fua tūlanga lea e tātou te māti tuina. Ia eile taulumanga o whamisinonga siu tātou tunu. Leo tā ua tūlanga lea i le whamisinonga lea le vā whalea le mua. La lātou sui whai pule le whionga o le sa ave masui pāle mia le u whaasi tuanga. Ia le mai tau atu e atu langa o vaenga lele i la atu e whai whamsinonga. Ona la o muli mau ia na
vai la to mo mau ia ai mo fo ele io tu tonul fam sino ngai temu fam sino ia le la ile si vai ngana lua o se la wa fita la le o lo tar noina pe ni sino vai nga le ma ti tu wina wai o te le o isi fam sino nga fo ia tau pa lo talo fio la wa ne uma lo le fa iunga ia aga ilo ilu me le isi tu apelian po le isi tu la fu ia ai o le mai tau wina ia le la tu a apelina le mta pulia ia pe la o le ala o fatino ino o fa balot o fa msino le ala fa fisini ngefo e pelo esa no ya la turpo tu la sulimo le masina also sfurfa le masina ya no no wink ya ina fo ila tu mo we sisi tu ya male si va ngala wono le utali me fo ile lo yesili la tu ya e pe ye sisi va ngolo yesi mana tu lo yesili e le tau ile fa msino ona va tu se la tu fa tu no fa pe ina tau fa mai o i tu lang lo i sidi man fa sino ia ai ele te fo i la fio la wano o moli se mau fa pe ia i tu lang fa sino ma ngal wen ngal fa sino e mo i le ia o le pe o le tu lang na le mai ta watu ia o la sus furfa le o fa tonu ina le ofisa le lo i sili ele fa sino ia o tu ia o tapena ia se li poti ato to tu sa o le tupele se la wafe ele ngata ile na o lo fa mafa ina mai ia le tulanga o le tiu te fai o le ofisa o lo ia sili al malo e tu sa o le fa punga mai le fa msnonga o le suue ia o mafai mo lianga o tangata ele o ava ile fa msnonga o fa punga fa beltani ho le contempt of court e afia ila tangata po mo li mau ia na musu e fai mori mau ia il fams nonga ia betulanga uma pena pe o fa punga na le manino mai wa pe ona sisila ia matato mo fo ia fa mtalanga mai pia o fa i unga autu ale fams nonga o palota le na fa le o ngai na ile filifilinga o le fai pule na tula i mai pe manu malo i le palo ta le ai tu malo o le au tule na ai ia le fa i unga a fa popo ta o le ancillary decision le lai mai yo mai ai la le mta upu le i le fa tuanga le mo le officer o le lawyer sili ina ia te pena a to se li poti tu sa o le tupe se la wafe ai mai se o mo li mau ia sa tau na o atu le yo atu e le tau na mo lia i le tū la whono. Pei o le vaenga tele le lana a mata mai la so luan na fi. A le o to e tolo atu se ia o lia la so sfufa na ia o iai ia ua maua ia se lipoti le pei o na mana o aile whaamsinonga. O le tasi o mea o lo o whaamamafa mai la o mai tau atu i le ele whaamsinonga, ele whaamsin sili, Mari. O le mata upu e winga i le conflict of interest ia pe o le fete e nai o meo aia tau ia a tangata e whaatino ina ngā ruenga o le vaenga pe e a fiai ia le tamaitai lea ua ave nei malo ia sili al malo sa moa o le fionga ia maunga Precious Chan ona taruai o ia lea sa fai malo ia a le sui pa le mia lea e a fia i le mata upu le nei i le taimi lea na fai la ai i le whaamisnonga a lea ua e moane le anta o lau atu mai o ua lo i a sili le malo i peila o le meo lo au mai le finangalo le whaamisnonga i la o mai tawatu i le tustu singa lea ua taunu mai e whaata ua i nai i le mata upu lea i se manatu o le whaamisinonga i e tautua nā i le vaenga tonu a lea i a awane i a se fete na inga ai o le ngā luenga a a le ofisa o le loi sili i a o le sa ili i a mawhaia mōri a ngā tāla whea ngai i luma o le tūlafono po o le whaamisinonga i a i se winga le tāla whea ngai i whaasoli tūlafono o a liri mai a mai se le mata upul nei i a peila o le tūlanga le nae tātou mai ta watu fo i nei mai New Zealand Mari ia ma le whaafonga mai e le mamalu si tātou tunu ia pei o tūlanga nā lea ua ho o iai la lea ma tā upu
ele fa pe o umai I ai moni fo ile nei masalo ele itupu mo se me pe o challenge ia pe lu ia se fa I unga ale fa masnonga le o me tau palota mali pe on o le tala fa sol pito si tatu tunu o iai le pale mia na pa ai ona o le tula fono le palota ia so o mawai tele ia isi sui fo I pule mo minsta o pa uai ia ma fa ale au ngai na I la to filinga tu so le tu la fono ia pe o la u le mai tau I nei taimi o se taimi mo mole nei o pe ai o a pili se si ia se fa ai unga mai le fa mes nonga le o mata upu tau palota ia atonu tofu ia le tangata ia malona si la fia iai o le ho iai le au to mai fa apitoa me o tu la fono mata upu a fiai le tu la fono mai se fa inga palota ia o lo iai le to fa hoi mo le moi nei mata upu ia ai atonu po se tu langa ese ia le mata upu ona wa ese tu langa le o se e tu fo iai ia le la sanga o upu fai se tato umano ia mai se ai mata upu tau fams nonga ia ma le filinga o ila to wanga va I tonu o se tato pale mene ia ai pe o le tau fa pula tu la le na I nei taimi o le tulanga le o ta oto mo ye nei ia le mata upu ala le I le se lau afe ta la ia ma le toi tu o la ho I o le tal sanga ia po le tangi fa sanga I le na mano I le palota le la o toi tu atu I la se furfa le masina le nei o aperila la so mo le nei ia ringa toi lo vai aso ia ona tatou toi silsila le ma fa fonga fo I po le ase tu langa o le ai le mata upu taua ia a fiai upu fai se tatou tunu o I Samoa lau sunga mari mo le leilo fionga la wano tau te le vanga le we fola tatou ta lia ia le a mo le suman fa ia ona di masino aprila talo si ia tatou mo fo ia ni si fo vanga ia pe o le au nga vanga nei lau fionga la wano ila mai tau ia fa nga ina tu la fono ia e mata automatic tu ina fa nga lui no vanga nei ia e au nga foi mo nisi vanga ono tu la me lumana ia o lo ia ni ala fu te bul te ia foi ia nga tu pulanga lo fai mai ia mai o lo pe o lo tofto foi na e pe ia tu langa o tu la fono ma nga o tu la fono ma fon tu si ia tatu tu au vai ia me se ia tu la fono el parliament ia le fai am fa nga yo fa tinu mata tu ia wai pe e tatu timati tu ina isi atu nu mai si malo ia asio tatu tu nu yo Samoa se atu nu ia tola jiti ia le tatu timati tu na tu langa fa pe ma nei mo I le lava pe o le tulanga tonu le na o se ia wa ia pe o se me le fo il tato silsila ia I le la sanga o se si development le politics sa Samoa ia o sanga a fo I silsila to ai pe e le toe lauli li wina ia po o le luina o le tulanga o ai inga o le tula fono ia wa e te le lava la afianga ai o tato uma e le mai lo tatou te le mai lo unless o fai ia pe o se mele lei pe le ai o le mesili o mawala va no e fai ai pe o la o le mai tau ia ai tatou tal si le lofa malanga le o te pa langi la fa pena ia ona so ni mai foi ia mai se fai unga le lei ia ma tala fe ngai ia fa afi nai la to o mai tu lua ia lo a fi nei mata o pu si o tatou tu no I Samoa ai ona o le tatou taimi ua manatu i o le a whapawia I le nei whaapoponga o le tatou Port Kalame le nei o upwhai o malo ia se ia au lia fo'i ia la lea vai aso I le taimi masani ai moonga tau ina manuia lava le alo atu o le tatou tunu I New Zealand nei maso o se tawha o le kilo pe I sauninga o le aso maliu a maise ia le toe tu o le li whaola I le whaai unga o le nei vai aso whaaftailo sunga mari le fisoso I mai ai mātou wha so I fuatu mamalu tele o le tātou tunu o male au wha fonga.
Toi whaatalo whātua whapoponga o talafo mai li si ufonga le lau mua mō le nei au uli. E iei nisi o tu unga le whaataunga o awa malosi i le aso wharai le pa ia po le aso maliu ma le aso saole e seta e ono le toi whaunga aina i le whaai unga o le vai aso nei. O se pili le whaipulo le Labour Karen McNulty o le atu te waili tō la whono le whaataunga ma le sapalainga o le awa malosi ma o le ama whaiuna whaatanga ai whale o lo o tatala i le aso whareile o le aso maliu aso saole e seta tai au le Anzac Day whape ma le aso kerisimasi. Una whaatau atu le awa malosi i lalo tuunga maasani o laisene whaatau awa malosi. O le taimi nei, e mawhai e bā mawhale ainga o na whaatau atu le awa malosi, pe a whai o le tangata le no whai e be o whaletani malo, pe na o na tau mawhai foi, na Sauno McNulty, o le ama whai o na whaamanino i lea tu la fono le whaane nefo, wau tau sanga o iei pea, o le soe whai ai le whai taunga whaatolu, na Sauno McNulty, o le pili whaatatau tonu mō na o whale o lo o iai lai sene ia o lo mawhai o na tatala i aso. E le o mawhai o na whaalau te le atu inisi o au nanga o lo mawhai o na lātou whaatau atu le awa malosi. E na teilo o le a fia telepisi nisi tali malo i kalai estete. O na a tatala lo lātou malai ta alo o le a le tutulia ese i lātou mai tutono pisi nisi tali malo i le vailuanga o le pō. O na o le aso isoso o ai o le aso o le Anzac Day. Na whaalia se tasi ua lewa i company loli o se taimi mo mole talu mai le tolu lima tau sanga utua nai o matua apito si lei o na leanga pe tau ngata ai le tiso o le lima le neo vai aso talo na whaawau le taua pe ana oso whaia le United States ma Israelu le atunu o Iran ai whaasanga ane Iran ma poloka le vainu o le Strait of Hormuz le eu iei wa ala o suau o ma whela wa iei le tusama le 20% o le suau o lalangi whaapia malikesi wasilia ma se lau se fulu lima tala Amerika i le paelo suau u ele i vai mamaina ai ua toi titi lava whaaluaina le tau o le tiso i te tono le masina talo na pale tau i sasa e tō tono o le tai awana le la na whaalia i le upenga tawha ilangia le Caspi le tau o le tiso ua tolu tala li matasi ma ua sili ato na taunga tāna ilo le tau o le benisini i vatasi e tolu tala whātolu sene na te ena le minister o tupe Nicola Willis le whaio se whaamama a venga o la fonga mo bisini si tau i whela ua inga o nei whaapea i le au ngā. E tatongi e tangata i whaonga ina le tiso, le la fonga mo le awala e ala i le road use surcharge, ai mō tangata i whaonga ina le penisini, e tatongi le la fonga pe autu le taabale, o nei whaopopo le la fonga i le tau le penisini, na Sauno Willis, sa whaamanino lava, e ono iei le taimi ono talo sanga ina i tangata i whaonga ina le awala, na ia whaasau le penisini. O le aasia si atu le minister le vai whafo wawa samana ia Winston Peters e le atu kuki le so mo tala noanga malapale mia Mark Brown. I se pepo wha amatalanga mai le ofisa wawa samana ia lo ta wai o le aasia singa o le soso o ngau la la fono le na whai au kilani le amatanga o le masina nei. Na wha alau loe ta ita ia to olua se pepo wha amatalanga tu wha atasi ina ua mai ala la fono tanga ma whailo ai la tala noa ngailu i tau lo whia ngai, ma le fiso ta inga i le vao ni usila ma le atu kuki i le se fulu valu maasina ua tea, o le a wha wau bea tala noa ngai le vao malo e lua, i vai aso ia ulu manai, i ni awala e tali atu wai i alu i tau, pe ona wha alia i lea pepo wha amatalanga, o le ase singa mulmuli a vao wasamana i le atu kuki, o le masina o Februari i le tau sanga lua whelua wha, o le whainga malanga o lo i nei e toi taliu mai i le aso tofi. Ua whaalia tangata o le Far North o se tūlanga whaanua noa tele pe a whai tāpuni i company pit te le le a ai o whalelau papa le Jugen wa le mauti noa le tūlanga o iele lumana ayo i whalelau papa o whalwhai ngā luenga se lua le Jugen New Zealand o se company i apani ma ua waawa aifo i be whaatau watu e maa fuana o le whaawau peo tūlanga whainga tāmalu i tau e le ngata i tonu lava o ngā luenga al company ai whaapea fo i le vāo fe whaatau wa inga na tā ua le Jugen New Zealand e le tasi se tau sanga na tau mawhai e whaalelea la tau tupe maua i ona la lai lua i kaitaia pe tai e le o mawhai lava na tūlanga lelei mai e to samale ono a whi tangata e au mau i kaitaia mai whainga luenga silia mal to lua se lau ona tangata i a la o le ato o tele tangata le ini ngā luenga pe a whai o le atapuni e a whale whai ngā luenga pe ona whaali e Peter Jackson o le newspaper le Northland Age.
Ile whaai ungo se so le Teachers Disciplinary Tribunal po le whaala potopotonga tuto tasi whaai unga mai ni loilonga e whaatatau ni whaasea po ni mata upo e whaasanga i whaia onga na whaailo ele whaamaonia ni tua inga e whaasanga i se whaia onga e whaapena i atu ina atu ni maka o le NCEA i tamaiti sa le tatau na mawaina o na olona naunau te le whaamae a uma na ngā luenga i le aso muli le kuata. E au fiele tutusa o maka na ia ave ina i tamaiti e to olua sifulu tolu i lana vasenga se fulu na ia ave fo ini maka i tamaiti ele i whaau o ina atu ala tau ngā luenga ma toi tuu i lunga i le isi tūlanga mawalunga atu maka anisi o tamaiti ele o whailo ina le suafo le whaia onga le taiminei na ta ua le whaia onga i lumo le ilo ilunga na te le lope ai se ana ia ave ai i tamaiti umalavola na vasenga se fulu maka taitasi ma atonu na otometi lavona whaia masini na ia ioe ele ileila na ngā ioenga na whai peitai o le masina lava le tasi na tutusa maka na ia tu ina atu i tamaiti umalava o le vasenga whaatasi mani maka ini tamaiti sto tolu le tausanga se fululua e ui ele i mai a pele i whaau o ina atu foi a lato ngā luenga. O le vai aso taloaina whai se tu whanga whailonga a le te here ngā waka po le University of Victoria i Wellington o le ki te pai Excellence Awards e whaatawaina i whaia o ngai le University ua maua e lana tau tua ma o moni mawina le lele a to tole whaatinonga o lato mata whaioi malo lato sao te le ua mawhauna au sia le tō whamamau a le University. Na whaamani e nei le sunga Dr. Li Tasi Sua Tavila i le whailonga o le Moana Moa Award o Dr. Li Tasi o le whaia o ngasinia le School of Health i le University o moli mau le University o le onga Dr. Li Tasi wātangia mai ei mata anga mata ngofia wha Pasifika o tāo whai ai vaenga tāo wa uma mana te awa o atu i se awala e le ngātai whaaloalongi e le sila fia tāua na pasi mai e tua a. Ai e whaamauti no foi o lo wha a wai tangata uma ma mawhaiona o lātou wa o tusa lava po wai i lātou. Ai o lo pui ma tau sisipe i mata anga matango fie o tū manga i whanua wha pia o lātou wha sinomanga mai wha vai nei mea uma mai le tō wha mamau. O le sunga Dr. Li Tasi o se sui o le komiti wha atonu ale le te o le si ufunga o le lau mua. Sa muli mawina fo inisi alo mawhana wa Samoa sa whaamaniaina inisi fo i o whailonga. Wa amata whaamamaluina mai le so le si tanga o le living wage i le lua iwa tāla iwa se fulu sene le ito la e iwa sene ua whaapopo i le lua se fulu valu tāla iwa lima sene sa iai o le living wage Aotearoa New Zealand. Le maftanga ni wha putonga ua tu whaatasi ani iuni manisi fo i wha putonga la tau te whaatulanga ina le tutongi e tāla whea ngai malava e tau si ai se ainga na sauno le tai whono Muriel Tunoho o le taimi nei wā tili whaatitele ina le whaale tonu i aso taitasi o na ole tau ngata o le tau le soifuanga ma ua matua mo o mia lava le living wage e silia ma le tolu se lau wha se fulu whale whai ngā luenga e whaonga ina le taiana le tutongi e tangata whai ngā luenga i le tutongi e tāla whea ngai ma lava o na tau si ai se ainga e le ui eise tuutuunga whaale tōla whono mo whale whai ngā luenga e tutongi e tangata i se tutongi lunga atu o le tutongi a mata o le solea fo usi iti ai le tutongi a mata o le minimum wage. I le lua tolu tāla iwa lima sene o sisi itanga ele o au sia mao ngatasi ma le tau le soifuanga. Na saunua Finn Courtwell le ta iulu le vaenga o whaatulanga ina le living wage e mana na o ile malo ina ia mana tunatu pe iei se tasi le kāpeneta e mawhai o na tausi maola i le lua tolu tāla iwa lima sene le ito la e to sai ma le ipoti i le teo New Zealand. Na whaalia le to ata mai o se tama porirua o nai whaitau masina o whiinau ma le ofisa o ngā luenga ma tupe maua po le winds. E whaatatau ila na benefiti ai ana le tele i ei fisilia le Radio New Zealand e le vave o na maua. Na whaato e sele mata ngā luenga o anga fsota ai po le MST o na ole le tali eina le taimi mua le talo sanga le tama. Mo le benefiti o ta o le supported living payment e uina whaao o atu i ele pepa whaamaunia mai lana fo mai e le tatau na toi whai ngā luenga na whaalia lona alo o lona atunga lunga
o isi fo i ainga o loo fea ngai matulanga whainga tā i le whina wina o le benefiti ma sa le tatau lava o na tupu le tūlanga o le tā pāle o se whautuanga mai se tangata o lo o ia sila fia le leile wha ngā solonga o le pola kalame o benefiti. Fisosoani ia i male au nanga whaasala lau le leo New Zealand ina ia mause whai unga le leo le mata upo. E ono tasi tau sanga le tamaa, mana waia maila na ngalwenga le masino au kuso, peitai, o le taimi lea, ua lewa na whea ngai eifo i mawhainga taa, ona utulanga unga lo na ngase i le suka, na whailoa i mole wins i a se tema, ai whailoane iai, e lea nga waa i le supported living payment. Po o le benefiti e fisosoani i le tatonginga o le fale, ai whaatono e talo sanga mo le benefiti, mo tangata su e ngā luenga, na maoli se lau wha lima tala i le vaiaso, peitai i le taitaio na au ai le whaasoa, na whaatono le fō mai i le masino o Novema, i le tatau ona su e ina sana ngā luenga, o se whautuanga se wolo na ai ngai malama le lei i benefiti, na talo sanga ai mo le supported living payment. Na le Italia, le ai se tu se whailo atu ai, lua vai aso na tuana i ai telefoni atu i le ofisa, ai whato ata uane ai, ua le Italia le talo sanga. Mana toi whautu ai nei le wola valea e toi apili le whai unga, lua vai aso mulimuliane ai toi whaso utai atu i le wins. Ai whailo ane, ua le Italia fo i le apili, ma e te tawana toi talo sanga le tamaa, mo le benefiti su e ngā luenga. Ma wia i loa le tamaa le whasosoani le litio New Zealand, le ana whesilingi aina le MST, ona yaso mulimuliane, na whaafiso utai e le MST le tamaa, ma whailoa i ai, ua taliala na talo sanga, mai na te mawaina le tolu se lau tolu tasi tala i le vaiaso, ma toi tutongi mai isi vaiaso ia ua tuanai, na whaalia le komisina whaitu malonga ngau and Dave Stone. Le fōwhanga i whaato ese pe awhisa nga i malitama, ona ole se seo la lato whai unga, na mafua le sasi, ona ele ilo ina ato otoa, mau uma na tuu ina ato, o le wha moemoenga au tua la lato o whai ngā luenga. Ina ia mawhai o na tu ina atu se au nanga tāla whea ngai i taimi uma, ma ngā lulue mālosi ia so umai e lango i tangata o lo o sulu atu mō se whesoa soani. Na whailoa le whamek o le awha atupe ina whala au mō le ngase o le cystic fibrosis ma o ia waila au po whala au mōtong whitinga o le trikafta ma le alif-trek mō tamaiti uma amata mai le so. O le taimi mua sana o tamaite ta iono tau sanganga i lunga o le whaamatalanga mātua i le leiteo New Zealand e te lele suwinga o soifuanga ia whala au. Mai ono whaalua ina i fo i le umi o le taimi e feo lai whana witi. E mawhai e fōma i ona tusi talawai o ia whala au mai a lātou whale mai o le aleto i whaatuai tonga whitinga o tamaiti ma totongi e mātua le whaita wafe o tupe i le tau sanga mō tonga whitinga a le ole nā ua sifi fo i atono e whafo. O le cystic fibrosis e mawhai o nā whaina i le olo le tamaititi mai lona la ititi. Pe ona sauno le minista lango saifo malolo ina David Seymour ma o le whaanaunanga leo le malo. Ia whaingo fio na maua ia whala au motonga fitinga. O le cystic fibrosis o se maipo se whaafitau le mawhai o na whanau mai ma le tangata o se aafianga i mawhai o na mawai leo langa atoa e mafua no le suwinga o genes mai aafiai mama o le digestive system ma isi tōtonga ma whaatuptupla ia i fo ia aafianga o ala ea mana vau le tangata. Tala fōwia mani si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. Aso lulu manuia lo tātua tanoo ele nei foi whao poponga o tala fōi mea lo tutupu le tātua tanoo e sā moale nei aso o si mai eilo whaafonga. Na moni mawina le aso ana nafia o lava ele poa le itaina le tūlai se furuma le lua le o umio leina o tāwalea fia nga i pampen seni le taulanga e whaatutumu le utuina o tāwalea fi e le whaapoleina o le tanoo e le ono se itia mawalunga le tau le swa o le nei masino a Perilla. E na uafisiringi au telefou i se tasio tama i taipule o se tasio pampenisene le taulanga. Pe ua lato maua se pepo si tanga fau le swa o le masina le nei.
na ia whae lohi telefou wa esele nei masina sa masanio na vave le pepo le tau le swau au lewo o ne lava i le tūlai se fulma le tasele i maua lava. Peitai, wa whae lohi le pepo whaamtalanga mai le malo le tau fou le swau o le masina le neo a perila e le o te lese si itanga mo le penisini le o si itia i le tolu tesima le tasi sene le lita mai le lua tā la valu se fulma le lua sene sa iai i le lua tā la valu se fulma le 5 sene le lita le masina le nei. O le kiso le o se fulu sene lo na sii ma o whata wina i le tolu tā la ma le 5 sene le masina le nei o aperila. O le karasini e ono tesima le valu sene o si itia ai ma o whata wina le lua tā la fitu se fulu sene le lita. O lo iei le maso sa longa le au whaita avale lau pāsese la iti pe o le fisiringia telefou le tae ao nei e ono iei le suinga o le tau o le suau a le o le masina fou po o le masina uni. E se fulu i tu malo le o lo ta lia le restaurei no lato reporti o le whaongai no vai ngā tupe o le poloketi miliona tā la o na atole iei o i tu malo e 5 se fulu le o lo wha a wau le tufutufa i nātu iei o le tasi tesi ma le 2 miliona tā la. O le vai vaenga le o le seleni na tutoe me le poloketi o le miliona tā la le tausanga o mawai. E se mai iei le tu malo e tasi o whaasala le anga numere lua. O le teminei ua o atu le fasa fulma le tasi tu malo ua mai a wha amatuu i la lantou seleni e tasi tesi ma le 2 miliona tā la. Ai ua o atu i le se fulma le tasi miliona tā la le seleni le ua mai a wha amatu i tua mo le fuafanga o le toea e o whanau i a onga. Ai ua na o le fitu se fulma le wha afe tol se lau tol se fulma le hiva le au whai o tangato le atunu u le ua wha amawina ua umia latu tai se lau 5 se fulu tā la. Pei tai na whai loa le teitai o le atunu e iahi nisi o i tu malo ua wha amatu i e na o le tasi tesi ma le 2 miliona tā la i le teimile nei. Sa ia mahe o na wha amao popo lato reporti matu ina mai tatonu, whanto a wha matu le iei o le vaenga o lo tatoe. Mau iei tu malo te tele, le foi o lo iei maisi tu malo wha apea, le o tau fia le tu mau le wha matu ina tu iei o le seileni o le taise lau 5 se fuluta la. E le o suia le finangalo le taitai o le atunu le fionga le paramia, la aude le male topo la te Valfose Schmidt, le whaamatua tu leo le se leni mori uni la kapia sa mo mai au se tālia. Sa ia vanga nā, wakilia e se uma isi sui o lo tutoe o le lau o lo iai. O na lona tali tunua, o nisi umoi la tau nei, o le ala pila pea e pea lava le toe fo iato le manuia e le toe amatalia o se amatanga fau mori uni la kapi le tono le atunu. Mai tali tonu fo le taitai o le atunu. O i lantou neolo wha porokiki na le wha atavalina o tau mo whainga uma le uni la kapi ai meise o au wha avau maloa le tunu. E ui na wa wha amawai mai le sa avea ma te whono le komiti wha afoia le uni la kapi ai wa mai a foio na ia wha ai lo wha alawa i tele wa te tau o na wha amawai mai maisi o lo tutoe. Ma wa mai a foio na tali mai ia i lantou ma le uni la kapi o lo tutoe. E le wha ma vai i lanto mai o lanto to finga o lo i ele teminei. Ai wa mai a foio na tu inantu le tusi ale a fionga le panemia i le malo au se tālia. E wha nga yu i lo le se leni wa wha amtu. E na ia tu ina mai sao i le malo. Ma tau fia i se ia mai e on soana pule vaenga o lo ia mo mia. E manatu e fo ia hai le wha fita auli o lo wha le tonu wai awa le atunu. E le suia a tōre komiti wha tonu o le uni laka pia le atunu. E le o whaingo fia le whina ngalo le whaipule o le tumalo whale atanu meritolu, le whionga le ala le pule rimoni a yafi, le whaai unga le mata opu le wa leva o na tua ia e lona ingoa, ma whaatau ngai nai le tamari anga o lona a inga ma lana whanau. Le wa whaasau e nai i la toa to tolu mai le whaai unga le nei le whaamasinongo mai a tolau lau. Mai o se mata ope o mai lava le so, e le i lo lava po o aina mali wai le halo a onga le atunu. O le unga le whaamasinonga pe on si le fia nisi le to telo le atunu, wa le whaamaunia o mai i tua inga sa whaasanga i le fionga le pandemia, ma le sa avea ma whaipule o le pandemene, fe pulea i whai matasua, ma le sa ngalua se leo leo a siasi,
li o whaatau malama au awa. Ai wha maonia mō lianga valu e whaasanga ia Samuel Sua, lua mō lianga o wha maonia mō Sivai Kepi, ai tasile mō lianga o wha maonia e whaasanga ia Lise Marie Schmidt. Sau nole ala le pule le whaatalonanga ma le TV Tasi. E le mawhai e Samuelu, e le ititino na mawhau. Ona whau se me whape nei. E tua ingaia, e le mawhai. Le mawhai. Na ala ona mawhai e Samuelu, mawhai me nei ma ave eile, ni mawhau la langi ma tangata. Whaonga ina e tangata ni o me nei. Whaonga e su e kupe ai. Whaonga e lako porkiki palpala. Ka o koe lo ngoa ma le ngoa Samuelu. Mera le o ngona o mele so. Ai ma tala ngona lo fa no no. E nei fa yo. Mai o te le taliaina le fa yo. O te le taliaina. O te matua le taliaina le fa yo ngona fa nei. Na fai lo foi le ale le pule. Wo atu le lima tau sanga o fa le ngaina pel tamali anga o lona ai ato o ia fa te sei malvang fa o pufai male tu malo. Ai wa vea le whaai unga le wha amsinonga o se wha noa noanga mō ia. O telefo ia o le nei aso, ia leanga leo le tue fōwhanga o male a whianga ia masi o tātua tino o wha soi foia. Musika o malo longa matau mawhitanga o leo au li si fōwhanga o le launua.
tala Wambo o mafaana nau ia ilianganga Wa osila au tu tasile fa amai papa Ai na ole tua matisi itia lona tulanga Itale ni lene ufoa ina Ua ose pepe tuilo ulima Utisa pasa paio male fa amauni De musika lava ulu ule tufi Fia faia ilo uloto ilo ua tua O mamoto aile inga fo ai ala liba fua Lo ufa amoe moe ngawana uoe lava Te fa atau taya ine ilia ina iliala Itale ni lene ufoa ina Ua ose pepe tuilo ulima Utisa pasa paio male fa amauni De musika lava ulu ule tufi Te fia whaafutai La o tau lango lango iso utau mawhai Le wha moe moe le nei ua tangia mai O sa utau tua fo I lea o te au au mai Le tale ni le nei ua foa ina Ua ose pepe tuilo ulima Utisa pasa paio male fa amauni De musika lava ulu ule tufi Tali tali Pe ai se taimi o le po E mali e ai lo loto Wa le leisung e wai sau La upele e se I e no fo Ua o vai wa fa te fai solo Ai ua e fia fia Lo alofa wa fali Wa le leisung e wai sau Wa le leisung e wai sau Tua se mea umelo ma fau fau Ua o vai atu se i tutu mai lo fatu Wa le leisung e wai sau Lo ua lo fai le umalea Ele ngalo o sumale mana mea Nei fai a uma o polonga Se I tau mai pe te alofa Wa le leisunga e wai sau Wa le leisunga e wai sau Tua se mea umelo ma fau fau Ua o vai atu se I tutu mai lo fatu Wa le leisunga e wai sau Sunga susu mai isa I le musika la
se mea umelo mathau thau. Ua o mai atu, se tu mai lo fatu. Wa le leisu ngai wasau. Wa le leisu ngai wasau. Tu se mea umelo mathau thau. Ua o mai atu, se tu mai lo fatu. Wa le leisu ngai wasau. Se le mai lo fica, no lo mai lo pase, se le música, tu se baila, tu baila. Wale le su mai vai sau, tu se meu melo ma fau fau. Ua vai atu, se tu mai lo fatu. Wale le su mai vai sau.
Ia sa moa le atinu e pele le loto ma le anganga manat. Le utato mai ia e le si uio le tato tutua ma le tato pono kalame. Mo le nei a sululu. Lulu wa ia sora le ma sino a april le nitu sanga lua fe lua se fulu ma le ono mato te mole atu le nganga whaftai. Te sai mara tato ma whaftanga le nei aso. Mai lungo le tato tutua i le tulai fitu. Ia se o mai fwere nei tula. Mātou te mole atu la ngā whawhatai, mātou te asu atu atu mai mālui puenga le whina ngālo le tātou tunu. Ia i se tau tua o le tau te mali. O pāo papa i lau whawha mai se upu te tala wala avale la loa. Ia e poto lava te tau tai. Ai se se lava na atu yama. Whale le whalo i o tau whina ngālo ma ngālo i whale tonu. A le tātou tau tua. Ia e tau whilo i la sa tāu te masani le tūrai fitu. Sunga le lea o i atu fua fiso. Mona sunga ia tasi tūtolvaa. La tautou whiloa i fo i la soa tai au. A mo lea woni monu te leina fufuanga o lo whenga ile tātou tunu ngā luenga ma tiu te whai. Whanau ia o ngā nei mā tui mō te malawa. Ia whātou whawha sui fuina. Lau whaasumsunga Samoa ile nei a woni. Fight for
Only I look fine.
sai Be au mai o fainga cha mapua bunga Ole alofa fa vale tua Ele ole tu be ole o au fia Ole la ole fuanga Le fausia e le faula E maua pele fea fani Li saolo tunga Ole alufa Ole alufa E fa mangalo Le tasi Awa olo tawi E mai le langi Ole alufa E fa bale Ole ne ulanga E le tuma pepe Ole tafi wai tafi Ole la ole fuanga Le fausia e le faula E maua pele fea fani Li saolo tunga Ole alufa Fia faia elo uloto ilo uatua O mamoto aile inafo ai ala lipa fua Lo ufa amoe moe ngawana uoe lava Te whaatau taia ina me ilia ina iliala Te tāleni lene ua foa ina Ua o
se pepe tui lo ulima o te sapasa pai male fa amau le musika lava o lo ule tuafi te fia whaafitai I la o tau lango lango I se utau mawhai Le wha moe moe le nei ua tangia mai O sa utau tua po I lea o te au au ngai Le tāleni le nei ua foa ina Ua o se pepe tui lo ulima O te sapasa pai male wha amau Le musika lava o lo ule tuafi Tell me about them good old days. Sometimes it feels like this world's gone crazy. Grandpa, take me back to yesterday, when the line between right and wrong didn't seem so hazy. Did lovers really fall in love to stay and stand beside each other come what may? Was a promise really something people kept, and not just something they would say? Did families really bow their heads to pray? Did daddies really never go away? Whoa, whoa, Grandpa, tell me about them good old days. Grandpa, everything is changing fast. We call it progress, but I just don't know. And Grandma, let's wander back into the past and paint me the picture of long ago. Did lovers really fall in love to stay and stand beside each other come what may? Was a promise really something people kept, not just something they would say? Did families really bow their heads to pray? Did daddies really never go away? Whoa, whoa, Grandpa, tell me about them good old days. Whoa, whoa, Grandpa, tell me about them good old days. Did lovers really fall in love to stay and stand beside each other come what may? Was a promise really something people kept, not just
something they would say. Did families really bow their heads to pray? Did daddies really never go away? Whoa, oh, Grandpa, tell me about them good old days. Did lovers really fall in love to stay and stand beside each other come what may? Was a promise really something people get, not just something they would say and then forget? Did families really bow their heads to pray? Did daddies really never go away? Whoa, oh, Grandpa, tell me about them good old days. Whoa, oh, Grandpa, tell me about them good old days. Whoa, oh, Grandpa, tell me about them good old days. Yes, sir. Can you just walk for the most high there to Emmanuel? Yeah. Yeah. Listen up now. Give me the piece of fire them said, you know. No. Malolo magitata suwa maoe. Faisin na malolo ngai wa e fia moe. Na e alu ai lea mase oso. E fa afia fia ai lau loto. Ma maole malanga masalo ai wa e ngalala. Oi ai baila awilunga ole lau lau. Afai wamba soe oe a o e sau. Oh, to feel fat tai tai. If I pay you some teen for my it, you need to have to tinga pe a o e tinga ina. Yeah, howdy bye. Fa allo allo. Tani Maria isi o mana o. Elle ai se dili. Ile fa pe o tau fa bili. Tau futau malangalea ilisiva. Laki o se tasine te whaia o e mona ainga. Te whunga fia fia ai ronga fo I e te whaamisa. Tusi mai ai alo lima. Ona longo leo ta ainga. Ta oni ua fia wha ai oi poina. Here we go now. Now listen. Tell me
mafutanga awele oti le mutaanga olele olanga awele oti le mutaanga olele olanga
Oso sa mai whaalua La a e lupa toi la a e tua Pakasa o ropa patua Osa vai tasi whaata a milo milo Marue rue mai no tino Awe ka ino Kapora i o pui mananga Mato mai kau manava Si i o lima i le ea Marue rue mai whaapea Sabali kua fua i no matua La ai uma whaanua Tau tau anga vale, tau tau anga vale Oka oka no whai mea mate So sa mai whaanua La a e lupa toi la a e tua Pakasa o ropa patua O sa mai tatsi whaata a mino mino Malue lue mai long tino Awe ka ino Takora i lopu i manava Mato mai lau manava Si i o lipa i le ea Malue lue mai whaapea Sa vali fua fua i lo matua La a e lupa whaanua Tau tau anga vale, tau tau anga vale Oka oka no whai mea vale La a e lupa toi la a e tua Oso sa mai whaanua La a e lupa toi la a e tua Pakasa o ropa patua Oso vai tatsi whaata a milo milo Manue lue mai long tino Awe ka ino Pau la a e lupa Toi pau a e tua Lima i lupa toi lima i nana wha a pi o no papa tua Sa bali whaata a milo milo Wha a vai vai fo i no tino Panava i te tonu panava i whafo pano Ua uma o le aso Yes, sa bali rongo tau anga vali 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 Rongo tau
Siva, Siva Pamanaya, Siva Siva Solo, Siva Ilunga Malando, Siva Mai Mapati, Paanati Nati, Siva Ingoma O, Pati Mai Mapo, Siva, Siva Mai Mapesi, Siva Mai Sese, Siva Mai Siva. Tama, Siva mai maata, Siva mai teine, mai au tanga ese ese, Siva mai mapati, paanati nati, Siva I oma o, pati mai ma o, Siva, Siva mai mapesi, Siva mai sese, Siva mai Siva. Siva mai, Siva 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 mai, Siva mai, Siva mai, Siva mai, Siva mai. Siva mai maata, Siva mai teine, mai au tanga ese ese, Siva mai mapati, paanati nati, Siva I oma o, pati mai mapo, Siva, Siva mai mapesi, Siva mai sese, Siva mai Siva.
tupua e wa fiti 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 motu motu ba asafua tua i upolu na o te wina e ali itae ai aina pare upolu tofia pali uane ina fetanai a ia e mana tua o sapo tula vale pongai sapai ole pina na ai tu uma ole ni pasa o ai na maseta sina telia ina ole ava o italo fae ile atua amai wale mafai ole ali ole itu malana fana wa aami iai o sofia ole mausau tele walia itomi ese avamua na savai ua tupua e wa fiti 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 motu motu pa asafua tua i upolu na o te wina e ali itae ai aina pare upolu tofia pari uane ina fetanai a ia e mana tua o sako tula vale pongai o te muai pa atula vile pa ia Samoana ia na tupu matamali wapa ia lava ona ole ponei ua pa ai ko mai lupe ole tafa ona ole mua mua wasusuru mai ile itu o tama a olo na suapa ole singa ona torua i ava avamua na savai ua tupua e wa fiti 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 motu motu pa asafua tua i upolu na o te wina e ali itae ai aina pare upolu tofia pari uane ina fetanai a ia e mana tua o sapo tula vale pongai ia e tali tonu Samoa ile nei upu ole a ano atamali ina tupua ma isi o ulupu ua mafuai ne mangana petalai i ava ole ata ole ama lupina ona tolua i ava umatamali le saufa inga wataru mamafa avamua na savai ua tupua e wa fiti 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 motu motu pa asafua tua i upolu na o te wina e ali itae ai aina pare upolu tofia pari uane ina fetanai a ia e mana tua o sapo tula vale pongai a ia e mana tua o sapo tula vale pongai
Whaamoe moe Wa'uo mai masani ula tu whai mai Ava ai ia oe alofa tele atu iai Alofa anga ia oe na kusia ita yo lima A o angi mai matangi mawhale luluina Alofa anga ile musili na pele ya ita Tafia va ai atue io forina O te mana tua pea oe I le po mua mua Na whainga tāna e alu e se mau O lea e a se ala e whaangalo ina i oe Au lea o alo whaanga e mo holi mo oe Alo whaanga ia oe na kusia ita yo lima A o angi mai matangi mawhale luina Alo whaanga
Wailoa mea uma O ni aso ualelei Ni aso ua masei O ina tonu e loa e moni O loa loa Vai o timunga Ua langi lelei Te a esa la pongisa Wailoa mea uma O ni aso ua lelei Ni aso ua mase